wala talata mai Vea so olo na toe a fia whaalua mai E pei o na wheta lai O te le whaatu ai mai O lea i tu mawai Wai pai toto alo tātou matai Tatu te langona le leo ale mai le langi Le Sofia fia le na O tangata wa whaalaina Wetaia i maleni i au i lunga Wana pepe se e a o sana ma aleia So engatai O mapui e mafa O le taua ma le matiba O le leanga waiai O tuku te le ia so mai Tatu te langona le leo o le pu mai le langi Le Sofia Fialina, o tangata wa whaalaina Wetaia i maleli i au i lunga O na pepe se lea o sana ma aleia Tatu te langona le leo o le pu mai le langi
O le suafa malo le tātou li Yesu Kiriso o te whātalo whātua i le tātou tunu o tālo whalawa o tātou au lia le tai au le nei o le asolua o le aso sifunu mo le fito mati lua awhi lua sifunu mo le ono o le waunanga amata le tautua le siu fonga le lomua tālo whalawa. Ai alo mai loa o le tātou sānunga loto le nei tai au te ia le sunga i le pikopo malolo si anava mai le kalesia Yesu Kiriso le upa ia o aso ngatai wa rota pori rua lua. Ia usi mai loa le whaafonga. E whatalo whātu Sāmoa, i lo maleifua mai le neifo i tai au mātangu fie, i le lofa maleanga lei o le atua. Whatalo whātu foi, i le awhaingalanga tofi le atua, i so o lava se whata whaitaulanga o lo tō ngā luai, whaafale maluai i le tala ina le whingalo le atua. Whatalo whātu foi tamali i mwhailaunga, whatua mtaus, whaapea, tupulanga lalu waua si o tātou tunu. Whatalo whatu fōi nao tātou tumā matina mātutua o lo tapo ia whaiva o alo mwhanau fōi whi au mga luenga le neasa ma si fōi whanau wa onga. Ne whangaloina fōi whatalo whatu lau sunga le li pule le si ufonga lau mua ma lau au whainga luenga. Ma lori soifua le nei fōi tai au fōu. Ia ai ano mai le tātou sauninga lotu nei tai au po whelava se molo e maua mai le nei sauninga ia tātou au whatasi mā o le nei sauninga lotu o la tātou vi atu i le pesa o lo motu specisiona o le whātuatua.
Tātou te talo. Lo mātou te mai o le langi. Le nei lava tai au mātango fie. O mātou atu o luma le nganga le wha maulalo. Mātou te whaftaia lo o fio. Ono nei aso wa e whapopo mai I aso le mātou ola. O mātou whaftai tele. A wale pōna pō. Sa lila o mātou manatu mātou te audia mai le nei aso. I le pongisa ma whaingatā nā pō tuana I mali atu. E mātou te whaftai ma vi ia lau o fio. O nau e whawhangu I mātou te alei lunga ne nei tai au fō. E whafo I atu le whaftai ma le vi inga I lau o fio. O le a mātou sauni atu. I se whainga lotu e te talalo I ai le nei whasalaunga. E lenga te lea I tapo I ai whe au mga luenga. E lenga te lea o a onga le whanau le nei aso. Mātou te walau lia lau nganga ina e mawhaina e awai mai a te mātou. I au ngā se upu o la mātou whaitawina I au a fionga pa ia. Tō matawina I mwha lotu te le nai lau a tunu upu lau whanau. Whata se mai a te mātou ne sau ninga li suafolo o le pelo I Yesu Christo. Amen. O le a maua tātou tusi whaitau. E whaia iai se manatu whaleanganga nei fo I tai au. I le tusi o le evangelia mataio o lona mta upus fun marfitu. A lona whai upus fun marfai o luas matasi. E whapenei lona whaitawina. Ua lata wo atu I le motu o tangata. Ona sa wailea ia Yesu o le tasi tangata. Ua to tuli a te ia ua whapea mai. Lea li ia e alofa mai I lo ua tali. Ua mai māliu. Ua ti ngā lava. Awa ua pa u soo o ia I le afi. Ua whapea soo foi I le vai. Na au mai ia te ia I au soo. Awa le mawhaia o na wha malo lo ia te ia. O na tali atu lea o Yesu o whapea atu. Le tupulanga le whatuatua ma le whapio pio. O te iai ia te o tau se ia whea. O te whaapale pale ia te o tau se ia whea. Au mai ia te tama I nei ia te au. Ua wawao e Yesu le te moni. O na aluai lea I whafu o le te moni. Sai le tama. O na malolo ai lea o le tama talu I lea lava I tuaso. O na wane ai lea o le au soo ia Yesu. Ua nao I lato. Ua whapeane. Se ale mea na matou le mawhai ai. O na tūria o ia. O na whetala I atu ai lea. O Yesu ia te lato. Ona o lo o tau le whatuatua. A wae moni o te whai atu ia te o tau. A whai atusa lo o tau whatuatua ma le fua sinapi. E whai atu o tau I le nei maunga. Alua tuia oi I le la. I le la mea. O na alua tuai lea. E le aifo I se mea tau te le mawhaia. Ua nā o le tatalo ma le anapongi. E o ese ai mea whapena. Sāmoa. E tofu lava I tātou malu I tau. I o tātou o langa. I lo tātou soifuanga I aso taitasi. Pe a whai e tātou te whaamawalunga. Ma maua e tātou le mana o e le to I lalo. O le tasi le nā whawhitau ni e tele. Ina le mawhai o na tutupu aini wawenga I o tātou o langa. Whalongo fo I le au so o na lato whaamalolo ina le atali ina maua le mai māliu. Ina ua uma o na whaamatala mai e tamangata e ana le atali I. Le mena tupu. Mai atoe au ina atu le ali whalo Kristo ina I mawhai o na whaamalolo ina le mai māliu o na atali. O na nofo ai leo le au so. Mo le tūlanga o le whaamawalunga e le mawhai ai o na tutupu wawenga I o tātou langa. Ina wailoa la uso o wata ape atu tangata. Wa tu uai na o la tau ma le ali whaola Yesu Christo.
O na lātou atu le ma lātou whesini ne li whaola. Pe ai se ana ma fu ai. Ona le mawhai o na lātou le tuli e sea le te moni. Sa i lea lava atali. Telo taimi e mawai fo i tātou tūlanga na. E masalo. Na manatu lau so o. Ua ia te lātou le pule. Ma le ia tatau. O le ia tatau lea na tui na atu le li whale skriso. Lātou te whai ai so o se vāvenga. E wha malo loa i e mamai. Tutuli e te moni. E o lava i le whatu na maunga alu ese. E ma whai lava. Pe a whai e iai le whatu tua. Ma le amio tondu. O te manatu. Sa manatu fwele au so o se mea whai ngofia lea mea. A wafo i o lo o latou mafuta ma le whaola ia sa uma. Latou te whewa i whaatasi. Ma sa latou vaia ma muli mawina. Le whaatino eina le whaola o nei lava vavenga. O le tutuli o te moni. Wha malo lo i e mai. Sa oa o le whaola ia te latou e whaapea. Pea whai no o tau whatuatua. E pei o le fua o le sinapi. O le la au le o le sinapi. O lona fua o se fua i titi lava. Ae ua manatu le li whaola. E a o atu na au so. Aua le manatu wha mawalunga. Ae ia a vera whatuatua o se mea i titi. E mawhai o na e ngalua ina. Ma whatupuina o se mea tele. E pei o se la au tupu tele. Pe a whai e maua e tangata le whatuatua. O lona winga. E tatau o na whaavae lo tātou whatuatua. E o whaatasi ma le whaamaoni. E o whaatasi ma le loto mawalalo. O le alofa whaapea ma le amiatono. E ngā lulu e whaatasi mea nei. O na tino ai leo le whatuatua. Ai whaasusu ina pe o na whaasusu se la au i le tae au ma le afiafi. E ala i le tatalo ma le anapongi. Whamaile li whaona. Ua na o le tatalo ma le anapongi. E mawhai o na tupu ai wavenga ma mea whapena. Sāmoa, ia whaalo loto, lo tātou whatuatua i le atua, malona alo o Yesu Kristo. A whai e tele o mautonu, pe whape whea na ngalua ina whatuatua, ua uma o na tau mai, e Yesu Kristo le tali o lea mea ia te tātou. Ua nā o le tatalo mana na pongi, e mawhai ei o na whaia mea whapea. Ia, o le tūlanga nai te tau, o na tātou wō ai, o le nāle whautuanga o whetala iai Yesu, e te le whatatari se ia whaia se mea tele, ai e mawhai lava, o na e a mata i se mea i titi, la asanga la iti o la wōlanga, e mawhai o na whaatupui nai, e peila vo le fuor sinapi na whetala i le li, e a mata mai se mea i titi, tu ese lo tātou whaalia lia vale, ma le fiasili. Tu sa lava po ia tātou le pule, ma le ia tatau, a ia maua le loto maulalo. O te manantua le tala, na whaamtala ina, le whenga inga tuai, lo maua le tupu, mua tupu mtap sulfitu whai po iwa o sulfa. Ina o le onge i le nuu, na polo ia tula ia le atua, ia e lia le perfeta, tula ia, ina e aluatu sarefata, i le nuu o saitonu, ma ia e aluatu o le o polo ina le fafine ina ia tausia te oe. Ona tula i lea o e lia maa ngai i sarefata, wa ia tau nuu le whaitutoa o le ai, ma ia ilo ai le fafine o lo whai fafie mai. Ona ia whai atu le dinalea, alu e au mai sina vai i le ipu se ia uinu ai. Ona alu leo dinalea, muli ana na ia to whai atu dinalea, ana alu ia, ma se ia au mai sina po toi a reto i titi, se ia ai ai. Ona whamai leo le tina wōti lantane, o lo o soifua iova lo watua. O le teimi nei, ua na o silu utanga o whalawa, ma si uu le whangu o te toe. O lea la o walu e whai eise ma mea ai mala utamatane a uma o na maoti lea. O na whai maila ia leo le au auna ne atua, i nā luia i nā whai.
Mai ia e mua o na tāpena mai pe whaavela sina pōtoi iti a mai o te ai. Muli ane o rua manautama. O le mea na tupu, na alu le whawhine whai. O na whetala i atu le au le atua. O loo soifua Iova. Mai le uma le whalawa i le kate. E le uma fo i le sua u le whangu. Sa whaia nei tina i lona whaatotua. Ma sa whaatino ina ai le whaatotua ma tupu e le wawenga. I le taimi atoa lava leonge, sa whaola ina ai o ia malanatama. E le ngata o ia malanatama a le au le atua. E mawhai fo na tupu o tātou langa. A whai o whea ngai oe masemai o le tino, whawhitau leo nei o langa. A mata i se mei titi. E tupu lava le whaatotua. Pe a whai e tātou tenga lua ina, ma le usustai, ma le alofa i le atua. Ia Sāmoa ia alofa mai le atua nei aso. Ina ia mawhai whaamunia i lo tātou atunu, le whenga ia i wheau mga luenga. Ia whapea fwoi nea tātou whanau le alo atu fwoi, ia o onga nei aso. Ia whaamunia fwoi le atua nea tātou tamam tina matutua, po nisi fwoi whaatau toria i mai o tino. Ia i le whaamalo longa le atua ia te utou, o la tātou te talo. No mātou tamai o langi. Whaftai tele lava i le nei tūlana tai au. O mātou toi whafo i atu le whaftai no fio. E lo whatase mani nei saunenga. Whaftai mona malosi maleola. O lo e fua ina mai a te mātou uma. O mawhai e mātou o na mātou ala whai mai ina nei aso. Ma mātou lango nai ma moni mau. O lo soifua peo o lo mātou tamā no mātou atua. Whaftai e mea o mau e fuai a wale tau singo i mātou i le tino. Whaftai le puipuinga ma le saunga le mū i lo mātou lu fafo ma le mātou fale o mātou ainga. O nei fo i tai au o le ala usu o mātou ainga. Whanau fo i a o onga. Ia lofa tama ia malutia lo mātou ola. I le whenga iei o lo watunu i wheau mga ruenga nei aso. Ia whaamanuia i lātou maua to mai i au tama whanau. Ina ia mawhai na whai ai wheau mga ruenga nei aso. E atina e ai o mātou ainga. O nei atunu e mese fo in mātou atunu i Sāmoa. Ia e whaamanuia tama i nga ruenga whai o lo tau o suina. E au auna. O lo ngā lulu e so se whata whai taulanga. Ina ia mawhai an whamne nai o mātou a inga. O lo mawhai an latu tu ina tuai le upuola ia te lātou. Ia i au whamneanga. Ina ia o mātou tamam tina mātutua whatau toria maota malawa. A mai se fo i mautanga sangase i mai on tino. Ia o tuai lo whamau lolo longa i o lātou mai. Mau lātou tino. Whamanuia nei mātou whanau le alausu i a o onga. Ina ia mawhai na whamneina i lātou tamawhai. Whamanuia le alipula nei ofisa whasalau mla na au whainga ruenga. Ia maua pēr le tomai e whafoe ai mata upu. A wāle ola manuia o mātou tangata lau tele. Whamanuia taitai o nei atunu o nei usila o lo mātou no nofo mau mawai mangalue ai. Whamanuia i lato ia whaia mea tonu e mandui ai tangata lau tele. Whamanuia fo e na mato atunu i Sāmoa mōna taitai whane mālo. Ina ia mawhai on taitai ina na mato atunu i le alofa ma le mea tonu. Whamanuia nea mato a ingo tu i mai na muri panga i Sāmoa tapua ia fo i whaiva ma ngaluenga o lo walo tuai nisi o whanau ma mato a inga ina nei atunu. I so se mea lava o nei langi o lo iai o tangata mawhatia iai lo atua i o sosoani te lato i so se mea o lo lato fia mawai le sosoani o i mātou ni whanau o ngasala ma lele tonu i o ruma mātou wala au moro wha mga longa i a te mātou whamanuia mai nei asa manuiai mea ma mātou te whaia o mātou ole atua le swafo lo pelo o Yesu Christo.
Amen. O le na ua whawhonga le tunu i te tātou sauni ngā loto le tau nei na teita ia, e le sunga e le pikopo malolo si anava, mai le kalesia a Yesu Keriso le aupa ia o aso ngata i warota pori rua lua. E mole atua ile ngā whawhtai tele, wha malota pena, whawhtai mo le tātou sauni ngā loto le nei tai au, wha manuia tele le tua i lau sunga, ia manuia fo i lau singa fuanga o le awhenga i nei aso, whawhtai tele. O lua sfuru 5 minute u te ene le fitu, ia mai ai el pese falenganga ia mal tato pese falenganga u ia on fa fonga le tato por kala mel ata o tai o ta lo falava Oh
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of fifi whaalong, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Sufonga lau mua, ata o le tai au. Le tata polo kala mele ata o le tai au le nei o tatou toi whelo ai lungo pea ule ea. Ie pe whantua mai tatou whasalonga i le aso nafi i le tai masani. Ie mese le tatou whasalonga mai Sāmoa. Ie le nei tai au. Ia o te o wholofa mwhatalofa tua le tatou tunu o whamalo o wholau manuia. Ia le aso lua o tatou iai o tatou te ese mai le o ngā tono le masino mati. Le o tatou wanga i tulava i le vai aso ia o le vas full vaso muli ia maso e tolu te toi le vaso tiono tua ia le foi la fa mena tua ia males mali mo le to tu o tatu li o polo fa toi fa talo fa tu le tuno fa malo fo lau na fa finga ngam fa tua tamam tina ma tua ia o malo se le tuno mo na fa nau so se va ngole nei tuno e mo mai fa sa longa le ngatelia so se tu le lalolangi o e mo mai tatu fa sa longa e tatu ainga i Australia Amerika, Hawaii, Amerika Sāmoa, i o tātou ainga i Sāmoa, i o Alaska, i mō mai tātou whasalonga o Kanata, i o Afrika i Saute, i a manisi vahenga o le Pasifika, i o lo ki mai lau Facebook, o le YouTube, o le tātou app, o le Sāmoa Capital Radio app. I o nei tai au, le ua mtalia tātou whasalonga, i a matawina foi ua matan pisi mai le awala, i a mō lātou o e ngā luenga mtiute, i ngā te leo nei whanau, tā pena moa onga o le nei aso. Ia, e tatou paanga mau le ua mau mai la no le tai au ia fatua ia Erika le mafuta mai Sāmoa o lo malu le tau o lo fatele atu matango fie le ia le tu malo le fanga ia va pe fo i peti nansentea ia lo fat peti manuia ngalungo le yaso melsunga ia moi ia malo lava Simeona ia pali ia mese ia la to mo no lungo tono ta vale tono fo finga luenga official company falinga o si o loa ia malo so ifua ia ole a fanga solo tatu programa ia ole la tatu le vaenga o le pesele a manono o singa fu a Amerika Sāmoa ia ona tatu se tu le talo le tau famia o so ifua
Usumel whafonga le tātou talo le tau le nei tai au, whatalo whātu le sunga ia paonga ui, whaui, ia le mafuta mai Hawaii, sunga le wanai moi mai, sunga Ellen, manuia whea mga lunga amata le nei aso, whautai lava, talo le tau le so, ia langi le lei le tau e otu lava i le asto nai. Langi le lei le tau I kapiti madua tu whanui mtaro naki, whapena maupro tau poho Spain ma wai rapa langi le lei lava le tau, o le malu ulu e alo whamawina I nuu nei mai tu malo nei a mata mai le iwa whaasolo I lunga sifun ma le tolu. E a mawhanwhana alo iei luas sifun ma le ruanga I atu lunga luas sifun ma le wha. Au kilani le soe langi le lei le tau I peona wha ilo mai. O le motu I saute langi le lei le tau whaasolo atoa se I wangana ene vekako le il teime wa iai I a pe iei nai timu. O le malu ulu e alo motu I saute e sifun ma le tasi whaasolo I lunga sifun ma le wha. E mawhanwhana sifuru waluanga I lunga luas sifuru ma le lua. O leo te lengo leo tunu nei aso I matele ina langi le lei le tele o vaenga leo tunu. O le wawa ia pia I le soe au awa luas sifuru iwa le fuwa le vela. Luas sifuru ma leono le mawhanwhana. E ua pisi fo ila ua lai Sāmoa le terminei e misi lava pia le anga ia tō tangata e moli nei whanau ia onga. O le angoto ifo le lai le so Wellingtone I le toe sifuru iwa minute I le valu na nei le fiafi e oso e le la tae au. Sifuru iwa minute te elfitu tae au a tae au. O le fuwa le e malulu lo whamawine Wellingtone manu utua oi, fitu anga I lunga sifumal tolu. E a mawhanwhana e a lua sifuru anga I lunga lua sifumal wha. O le tala o le tai mo le so mo la toi whangota Wellingtone pe le tai le sifuru le tai o nei, sua le tai Wellingtone. Sifuru 5 minute te el wha le fiafi o na toi pe le o le tai. Sifuru 5 minute te el sifuru na nei, le po. Pori rua, sua le tai nei le afore iwa I le tai o nei, pe le tai le afore tolu I le afiafi, ia po le awa uli, ia ona toi sua le tai le toi ona minute le se fulu na nei le afiafi po na nei le po. Ia manuia u whaiva o le nei aso mfuafuanga malawa singa o le nei aso, a luenga o a onga o fe malanga inga po alawa fuafuanga, ia le tūlanga na le tau e peona whailo mai. Ia e olo iei pēr to te lo le atunu o I lafoina o se leni a inga I Sāmoa, ia mai tauina la fo le si pe lungo le tau le soifuanga ia ia tātou le tomaile na ia Iosefa fa foi ia sfa pe nei tasi talani usila ma le tupe Australia e valus fumalta sene le tupe America 5 fitu sene I le so tasi talani usila ma le tala fiti tala luas fulfa sene ia o le tupe Sāmoa le o tala 5 fulma le 2 sene I le so ia male pa anga tonga tasi ma le lua valu pa anga tonga I le so tasi tala ni usila ma ula utup Sāmoa e tala 5 ma le lua sene ia ma lola fa tai langa lei nei a inga I Sāmoa o le avano family anga wa soifua ma ila to umar soifua nei aso ia o e fa fonga mai nei le aso sfuma fitu o masino mati ia menuia tele lo wa soifua family le tu ia te o e fa poponista usanga mtua tele lava ia ma ua pelo soifua le lei ia le email na tātou mo aswhanau aso whanau @samoacapitalradio.co.nz pe afia maini whamanuianga. O le tusi whaitau o le so, o lo maua le tusi Ioane Iva lo nwhau pe tolu. Ua tali atu Yesu, e le ianga sala le nei tangata po o na mātua. Ia peitai ina ia whaalia ai o ngā luenga le atua ia te ia. Ia fsili len fsili ngia Yesu le atali I fo ile mai po yang sala po na matua po tamaititi ia le tali manino na le tatu wali ia o le whaalinga o ngā luenga mamana le atua o le ngā luenga la mamana le atua na wha malolo o le tamaititi le asoale ia manuia tele lau aso I fua ia o le pesere nei wha manuia I uto was whanau. Sāmoa e miti ai o se tatala pa amanuia lo wasa whana wauria
tala falava smel va fonga tala mena tupu la langi le yaso taturia le aso sful mo le fito le masina o mati o le aso nei tu sanga e tasi valuiva ia o le fatele na fatia i tatou Sāmoa le na vai tau ia le aso fito mo le aso sful valu mati tu sanga tasi valuiva o le tamali mai pia o se montafa mo pongai ia o le sona ia ia i tangata lofa mai le nua pia la to te whasawina mai ni mea tō tino ia mai ni vaafo i na taula i na i pia na vai tau ia ma umai uta tauta ua i tele la suafa o se o montafa mo i ponga i o pia o le sol tausanga e tasi valuan o na whai isi taua e tau le first Taranaki War o le taua le na whai le nuu leo Taranaki i New Zealand e mafua mai ele ne o whita wa i ai tangata whenua ia ma tangata Europa e mafua i ele o le sol tausanga tasi valuan tasi ni whatuina ele malo Italia o tau le Kingdom of Italy o le sol tausanga e tasi iwa lua o ia na soifua mai ai tangata lea o lona suafa o le maunga tui tangivale Otto Vincent Halleck o ia lea na soifua mai i ona matua o Max Halleck Senior malu isa ngaleai o leone whapea o le tangata nei tasi nei tangata whai pisinisi tautaua Amerika Sāmoa le maunga tui tangivale Otto Vincent Halleck na soifua mai la i alofau i Amerika Sāmoa tausanga tasi iwalu o le sufito mati o nisi neo pisinisi na ia whātua ia o fia il Halleck Group ia o le Halleck Enterprises o le Halleck Bakery Halleck Beverage o le Halleck Island Motors o le Makisi Home ia o le Ottoville Development Company o le Halleck Apia Motors ia o le Island Choice ia o le ma le tele o isi ana pisinisi whātu ua tele alita maloa lea i Amerika Sāmoa ia ma Sāmoa fo'i o le sol tausanga tasiva o fitu na tu maloa i le urua i kovana po le Naval Governor o le malo Amerika Sāmoa o ia lea o Benjamin Franklin Tilley na tu maloa i lana tiute na galua e tono Philadelphia Amerika i te 5 o na tausanga na veo ia maulua i Naval Governor o le malo Amerika Sāmoa mai le su fitu o Februari tasiva o e o ia November lua fitu tasiva o tasi i o le toi fo i ele i Amerika i o na tu maloa i le soa o lue pea i tono Amerika le tiute lava ia whātaitai o le aso nei le tausanga e tasi iwa o no iwa
ia na vea ele tamaitai lea o Kolda Mir ia maurua I palemia tamaitai o le malo Israelu o le so tausanga tasi iwa lua ia na mai ai le referendum po le fasili whapalota I tono Afrika I saute ia po le ase manatu o tangata o le atunu ia pe sea whainga whaelonga lanu e ono sulu waru tesi malifitu pasene na ioe a sea ia whainga le wha ese I tangata uli tangata pai e na le tolu tasi tesi malua pasene na langolangoina tu maua I pele mesa iai ia o le aso nei e tautaua tele tau ia o le St. Patrick's Day o le tangata lea o Patrick ia na avea o ia tangata keirisiano mto e fo ia tu ia ielani ia matele le ia whaaliliuina tangata o le atunu leo a ielani I le talitonunga whakeirisiano ia le aso na nei e tau o le St. Patrick's Day ia le tene na vailan mea mata solo ofu tangata ia o tele lope whamanatu fo ila nei le aso nei tono Wellington Mese lava le atunu lea o Aialani. Ia wa o latou tama lea. Ia o tatou tala ia e toi maua le whapoponga te masani whaftai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand on air.
O loi whawhama le tautua le siwfonga le laumua le tuna le tae au le aso lua, le aso sifuru le fitu. O le masina o mati tausanga lua whilua sifuru le ono. Ia whamana wia tulu tausanga fau pe a whaile i o tulu whamana wianga le tausanga ia te o hehehe. Ia o se wa inga nai le tātua tunu i Sāmoa. I le whale tele na, i le suwinga, i le tele o tausanga umawai. O i nā le sa i ai ia le maketi fo i le whātau o le tele o fua o whaile leanga. Ia o e waila le suwinga na ue ia. Ia, whatalo whātu sunga live, manuia whia unga lunga le yaso, sunga Elia, malo Elia, manuia whia le yaso, sunga Saulo. Ia wapel sunga sione tupai, ia olo mafuta me Australia, sunga tapsoa le maiava mle au whenga lunga iau kilani. Ia ole to tele o tātou company, mwhale whenga lunga o lo ki maili tio, le nei tae au. Alo, lava le whaman los. Ia, mai te wina le taimi le whisuia inga o le tau o le soifuanga. E le whapeu tātou tana no so ai, ia o nau whapeu tātou whawaivai. Ia lantana no so ai, ia maua in tātou le sona tā ua. Ia pe whawheona tātou fua le lei le nei taimi. Ia o tātou wholau o i taimi whainga tā o le soifuanga. Ia a tātou vai nei le tau o le suau. Ia mo le pensini, mo le tiso, o i o le a sui a toa, ia le tau o le soifuanga, le mai tau atu ia, mai se lau whai tofa. Ia, wa e tasi u mai lunga, ia le utato iloa, o fuanga company vaalele, o le a whaalea o ngā ina nisi whai ngā malanga vaalele. Tau mwhai voilele e whai titia whai ngā malanga, ia, te le foi la fianga nai tu, ia o le isi au wala apai o le si ilunga o le tongi o pasese. O loli o lo whea ia uta o mea ai, ma tau mafa, ma sose o loa. Ia o le asi i lunga la tau tau o na utau tāl pensini. Ia tau no o loa nei whale o loa, ma au au nanga se ia si i fo i lunga le tau langa la usi i ia tutongi o loli. Ia tato atu lo tato e wha mai o si i fo i lunga, ia tau whapale ni e tupela ua ave o ma le pensini, ma le suau. Valo ia fo si i lunga le tise. Ia tūlanga le tise, ia o le fo valo ia mai. Ia o lea fo iwa mai tauina e ono otu lava le tau o le pensini le whata la e se taimi ele o toi mamao. Ona na whina whasa lau mai e stasi o pampensini tau tau ni usila le tele au lato pampensini e lunga le motu i matu nei. Ia o le kal ua amata ua tele lato pamu o le eini pensini o toi mawai tapuni. Ia o le mena reia, ia o le fua whailoa e nisi o company pampensini. E whaasa na utu ni ka lone pensini na vele teu ia inga. Ia o te loa le nisi o fua whapena. Ia e o lo whaasa isi au nanga. Ia te au ia sao. Ia di sao ngai whaputu eitu utu posi whawelawe pe mu ise mea. Alo whatu ia nuu vele talola. Ia malo lava lo mafuta mai siato i Amerika. Le vaenga le nuu le i au malo si fo le Seahawks. Lo fatsunga lo ese malo so ifua i nei tai au fo. Fatalo fatu ia share tu tatu Facebook ma subscribe tatu YouTube family mole. Ia tatu tata no ai lava le nei aso telin tatu tala. Wes tatu tala malie. Ai na ne fo tatu tala noa. Poani au wala e faia e feso soani at o e malo ainga. E le suinga o le tau le soifuanga o tatu iei nei. Ma nei e level tatu tal no. Ia punisi au wala u whaonga ia. O so ia e. Tasi alfa tau o sol ta vale. Temine. Ia mo mia alfa mau popo mo alfa tau o ame mo mia. Ia o na halu leo ta vale. O le isi vaenga wa ieri to tele. A lata le fale o loa. Ia sa vali vali. Sa vali vali le fale o loa. Ia me foi le o le whaleoloa le atose lima se lau mita, ia le halu lava le ta vale. Ia e pule au el whaingai whai ai. Ia o nei taimi le suinga le utato iai. Ia ta hua foi le mai o manatu le lei mo tatou. O le la tatou se atu i tatou telefou, tala mai Sāmoa. O te loa eua malanga e sel pale mio ni usilam Sāmoa, pe ai alu tonga. Au malanga e anga e tu tonga. Ele mai au tatou taringa malo i le aso nafi. Talusia sa tala no ai le visa le o tatou sa ngā lima le whainei. So soni nei tatou tangata o mei ta whao. Pauli mele o tatou iloa ia na ufa pa u tau o le visa mutono le sfururua masina ai lo se mea tū mau.
Ia o le taminei, ia usi mai lol whaafonga i tātou tala mai Sāmoa, i tātou tala nei usila nei. Usi mai al whaafonga. O te toe whaatalo whātulu tātua tunuu i le nei fwoi whaopopongo tala inisio mea lo tutupulu tātua tunuu i Sāmoa usi mai ele whaafonga. Ua whaamaunia mai ele whionga le pālemi o le māloni usila Christopher Luxon e iele vaenga luna lua mo le whasoaswani e a nga i le tu mālo sa whata mo nia a whianga whaawau o lona ngātai whale e le māngoto lo lato vaasu e su e le manawanu i o lato o ngā sami. Pei tai o le whaamani no ngai Luxon o le vaenga o le whasoaswani i le whaatarunoanga ma le ofisa whaasalalau o le New Zealand Herald. Pe a whai e mai a ia vaenga o molo whaanga solo i Yesu e su enga matu whaantasi ai le vaenga tonu le whasoaswani o le ale pei o le 10 miliona tā la satu i na sao atu i le tu malo, ai o le aui mai i le malo, e whaatu pei vaenga tonu o lo mana o mia le whasoaswani mo le whaasawino ngā te whale i ni a whianga o le tu malo sa whata. O le aso whae ule nei o le asia singa le whionga le pāremi o le malo ni usila i Sāmoa, mai o se aso pisi le pōr kalame o lo whata oto, ona e toi tu waa e se atu mo tonga i le au aulia le so. Peita i o le soe au fia le pōr kalame le asiasi o le whionga le pāremi o ni usila, e nā te mori mawina le tami le sanga le kapi o le ipo le pāremi o ni usila. Ai le feilua inga ma le autustala le unua i aso le nā asia singa i Sāmoa, na ia whaai loa manino aina ua whasilingia e wha te tau i le tau ana wina o le whai o sona swafa matai Sāmoa o se lampe tūlanga wheso o ta inga peitai o le tai au la vana nafi na whaai loa mai se pepo whaamtalanga mai le ofisa o le pāle mia ma le kāpeneta na toe whaasa o mai e le whionga le teitai o le atunuu le whionga la aule le mali tōpala te Valfosi Schmidt e le sa o se saunuanga na ia whaai loa lunga se tasio porkalame i peng te whaai langi, e le i tālo sanga i al pāne mia le mālo o New Zealand e whaia sona matai, pe na o atu fo i le komisina o lona mālo i Sāmoa, e whaato ai atu se tālo sanga mo se swafa matai. Na whaai loa manino fo il teitai o le atunu i le aso na nafi, o se whainga māsani le nei ale mālo pe a whai e malanga mai teitai o atunu i Sāmoa, o se whaaloalo mawalunga masani lea mai le malo, pe a whea lea tunuu, i tai o isia tunuu. Wa toi te talalo ia nei, lea no whanga au tū mo le au whaipisi nese la iti lea tunuu, pa o le whili maketi, o se no whanga e tele o na pine wha mau, tele o na talaanga, ai o se no whanga fo i olo i te tonu le tala wha solo pito lea tunuu, sa veo le makete whaatau atuai fua whaide leanga lea tunuu ma o loa ese mea tau lima whale o loa la iti ma whale ainga. Au lewa toi te tala i nei ala le fiso swanya le malo ni usila e se wa ainga fau wha o na po nei. O le saunuanga au tū lea whionga le teitai o lea tunuu la aule le mali e topola te Valfosi Schmidt. Le amatanga o le lua whē se furu ma le ono. Na matua mu atoa ai tātou maketi nei. O le nofoanga sa whenga iai o tātou matua. Tūpulanga e whia, mai lea ngā tūpulanga ma lea ngā tūpulanga. Sa whai matoa inga. E mapuma iai lea tunu i so se vaenga. Leu whai whātoa anga ma leu whai whaiva. O leu whale loa ma whai mea tau lima. O lato umo lo ngā lua le vāo ma sami. E mei se whelo inga o whemalanga inga i to tonu o so tātou atunu. E lei whai ngō fie le vai tau. Ai sea, o le no whaanga le nei. O le no whaanga tū to tonu sa tua iei le atunu ilo nā tina ina. Na whai loe le whionga le pāle mia i le reporti o le ngā ruenga, sa tu ina mai e na o le se fudu ma le walu māsina e whausi ai. Peita ina tue tāro sanga le konkarate sa whea ngai ma le ngā ruenga, e nei e toe wha au popo sa isi teimi e wha mai ai. Mai na whai lofo i le whionga le pāle mia, o le unua i ati na e mua le nei e le mālo i whale o lo whausia. Wola mai lava lona e le tise mai masini ua pue na mai ai le mālo si ango le la. Mai o se ata wha te tai fo i lea, o le a fua i e isi ngā ruenga mati na e le mālo, i le anga i le lumanai.
Mautu alalo toi fo ili taitai o le atunu ia ilanto umalau fai pisinisi o le afaonga aina le nei fale fau. E nei ia whaatu mawina le tūlanga le mama ma le saonga le mō mea uma, a wawa uma fo ona whaata atia, a ia inga molo latu tausia ina. Wa amata ntoe wa ia le pepesi mai o le whaama i o le tane susu i whanau laiti le atunu. Le walapta ia i le telo a onga tūtaulanga ia mātua, ia tautua nā le wa ia lo ni aunga i alo ma whanau, o na tā ofi lea le toi tu i nātu i a onga, wa o lea a tili e o na pesia le to telo isi whanau ele o a fia. Mai wa whapena foi o na visosoa ni mtanga renga le soifua maloloina, e unai tūlanga o lapta inga i lunga o pengta whailangi, ma televise le atunu, e pui pui ai le pepesi o le whaamai, ma e le o se whaamai fau le atunu, ai sa tele so na fianga o whanau i teimi sa pepesi mai le tele tūsanga o mawhai. Mai walangolango ina fo i le soifua maloloina, i le tu o lalo malapta inga o tu i nātu le mtanga luenga o a onga ma onga te tasi le taulanga, e tau fiai whanau i mauta malawa, pea o ina fia. O tala fawia, tau sia le tua soifua maleola i tiutem fe au le nei aso, fa soifuia. Ta lava i le nei waenga o telefou o le tala mua. Ua liputia mai le ia se finangalo le li palemio New Zealand ia Christopher Larkson e whaangalo ia le mata upu e pei ono fesilingi ai pe sa mana o ia whaia sona suafa matai i Sāmoa pe le ai. Na ia whaalia i lau tu stala mai New Zealand o loa o fia ilana au malanga. O le nei mata upu o se sasi tau fiso o tainga po o se miscommunication ma ena ia ta uai, ua mani nia i la ua ma le palemio Sāmoa le fionga la aulia le mani toa le o Tere Schmidt e wha atua nai ma wha ngalo ia lea ma ta upu. E pei ona silo fia o se wha saralaunga i lunga o le social media a o lumana i aile taunu watu i Sāmoa Larkson malana au malanga na ta uai le palemio Sāmoa e wha pea sa talo sanga atu le palemio New Zealand e awala i le komesina maurunga o New Zealand i pia, e fia whaia sona suafa matai pe a malanga atu. Pe ta ai o le whaasaralaunga, na te ena malau si le ofisa o le palemia i Wellington e whapea e le sao, i se whaasaralaunga alo ia na tuina mai i le fiafi o le saa. Ai o le tae ao le songa fuana nafi, le fo ina tuina mai ai se whaasaralaunga alo ia, mai le malo Sāmoa, le ana ta wai e le i talo sanga ina Christopher Larkson le fia whaia o sona suafa matai. Ai pei ona sila ma mai mo iai whaasaralunga mo ia pia i la songa fuana nafi. O sao ni ngā lo ia wha le malo sa whaatari ai ia le palemio New Zealand i lana malanga tau o lo le nei na whaatino i luma maota o le whaletele o le malo i matangi ala lua. Mai o ina fo i lea sa whaatino ai ma whaalolonga whaalenga nuu mo le whainga malanga sa whea ngai ma le fio anga o pia. Lea na taualunga i le whaae ina ai ma le suafa o le tui sinave maulu ma totua ia Christopher Larkson. O le nei whaalolo maurunga le malo Sāmoa o se tūlanga e masani ai e whaia mo tai o malo mai whaafo a toa ma whaalapo tonga si tele le lalulangi e malangatu i Sāmoa e atangi ai le mawhana o sotanga o la tau tu nuu ma Sāmoa, ai mai se le amana ia ai o i la tau ma o la tau tu whinga e ngā rulue ai. Ua tele isi palemio New Zealand ua umo na whaia iai le lava whaaloalo mawarunga Sāmoa i aso ua mawai. E awhi ai i a Rob Muldoon, le sa whae e iai le suafa le asa pai o le fio anga o si umu, ai whapea i a David Longi, na whae e iai le suafa tanga loa o Sālirulonga, ma John Key, na whae e iai le suafa to'o le savili i le fio anga o Potasi. A o iai pia le whainga maranga le palemio New Zealand, sa whailo ai o ia ma le palemio Sāmoa le fio ngā laulia le male toa le wa Tere Schmidt, ma muli ane
sainia ia ni whenga inga e ngāru lue whelangolango mai ai mā loe lua e mata upo e a awhia i ngā ruenga wha leo leo ai mai se fo i le ngā ruenga le mata ngā ruenga o le tiu te. O leisi vaenga o le tātou tala, ua talia e tangata whai ngā ruenga e lua awhe 5 se lau la whai i le mata ngā ruenga le soifua māloloina po le te whatuora ia se malienga tu whaatasi e a awhia i o lātou rutongi. Whaelo mai le sosaiete o tangata whai ngā ruenga le mālo le pisa a e whapea. O le vaenga o le au whai ngā ruenga le te whatuora e ngā rulue ngā ruenga e awhiai i ngā ruenga whauwhautua i mata upu tau i whainga whaavae ai whape fo i to mai whaapitoa e ta ua o le packs i te tonu o le mata ngā ruenga. Ua mālilie i lātou e talia i le manienga ua maua nei e tūsai o lātou rutongi ma le tūlanga o lātou ngā ruenga. O isi tangata whai ngā ruenga e awhiai le packs e ngā rulue i au nanga tau whesota inga i masini computers o le fuafuaina o ngā ruenga whai, ai whapea i mea tau whesota inga po le communication, ai whapea fhoi ma lātou e whenga i masua suenga, a toa ma mea tutupe ai mai se le whaatawina o loa ma au nanga mo o mia e le mata ngā ruenga. O se furuma le tasi masina o wha ngā solo mai tala noanga i tūsai o le mata upu i le vāo le pisa a ma le pūlenga o le mata ngā ruenga le soifua mālo loina ma le mālo. O tangata whai ngā luenga umai au fia ai le malienga le nei e pei ona ua talia ina nei. O le au lātou maua i asa sitanga e lua ma le awha pasene i o lātou rutongi a mata wha ama manu mai la so mua o te sema o le tausanga na te nei. Ma leisi lua pasene wha au popo i ai e a mata wha ama manu atu i a te sema o le tausanga nei. E lenga te ilea ai o le atofu fo il tangata whai ngā luenga ma le 5 se lau tā la o se vai ngā tupe wha apitoa e fua i tu la whai ngā ruenga e ngā rulue ai. Ua iai se papolenga o le ofisa o le tiute New Zealand i le wha atitele ma le mautu o whainga ua maitawina o loo au mai ai whaana nā i te tonu o le tunu u i a sikaleti mai i tunu i whaafo mo le toe whaatawina atu i tua. Whaelo mai le mtanga luenga le tiute le whai o tau whainga ina ia puipuia ma tau fia ai le au mai o ia o loa mai whaafo e tangata ma whaalapo tonga sori tu la fono ina ia waina i o New Zealand i le tūlanga le ua iai Australia i le a fia o kengi i le au mai a whaana nā o sika leti mai whaafo. O le moli maua le li ofisa sili o le tiute ia Nigel Barnes na ia ta awai le whaatupula ia lea o le a whaai o uto sika leti mai whaafo na tā fia le tiute ai mai se i le tono le se furu tausanga ua mawai atu nei. O le tausanga na te nei, lua awhi luas furu lima, e se funuma le tasi miliona le a whai o sikaleti ma sika na tā fia le ofisa le tiute mai le whauru whalina mai i le tonu o New Zealand. Whaatesi ai ma le a whai ngai 5 tesi ma le whātone o me o tapa alusi po o loose tobacco. E whatusa lea i le iwa tesi ma le 2 miliona sikaleti ma sika, ma le 2 tesi ma le 5 tone o tapa alusi na tau fie le tausanga e 2 o 2 wha. Whaelo mai fo e le li ofisa sili o le tiute, o le a whaio le tiute e le imaua mai uta sikaleti nei ma sika na au mai a whaana nā i le tono New Zealand i le tausanga na mawai atu nei e silia ma le se 4 miliona tā la. Ua mauti noa fo i le tiute o si kaleti mai whafo ia ua sao i tua mai i ngā luenga ale ofisa o loo whaatawina atu nei i nisi o whale o lola iti i le tau e i le vāo le luas furu ma le luas furu 5 tā la i le pepa. E whaatusa lea i le tau e masane i whaatu la whanoina o ia o loa i le tono o New Zealand e i le vāo le whaas furu ma le 5 se furu tā la i le pepa si kaleti e tāsi. Whaelo mai fo e whapea o au kilani e mawhuli ai ma malosi i a ngā yo inga ma whainga whaana nānei i le maketi o sikaleti matapaa mai whafo. E ono o atu i le whātā lai le rita le tau o le pensini le tauno New Zealand e pei ona whaelo mai e la tau i eile to mai whaapitoa i mata opu tau i le tamao a inga. O le tau o loo vela nei sa e tūru tonu o mafuai ona si tia maurunga le tau o le swau i maketi o le laulangi le ua si tia ai ma le tau o le penisini
masua o mo ta vale. O le taimi nei o sili atu le tolu tā lai le rita le tau o le pensini i watasi i pāmu pensini i le tonu o New Zealand nei. Whaelo mai e le ofisa sili i tau le tamau ainga a le whale tupe le Westpac o Kelly Eckholt e whapea. A whai e whaawau pēo na si i le tau o le sua uma o tua i le lua se lauta lai le paelo. Mauti nolawa o le a o tua i ma le tau o le pensini i le whata lai le rita i New Zealand nei. O le asanga fuana nafi na amata ilo i nai e le whaamisinonga mawalunga i Wellington i a le tālusanga o lo fina winai le soli tu la fono o le fuafuanga whaata atia le whainga maloso whaatasi e New Zealand e winga isu winga o le tau. O le mau au tu o lo fina wina e whaalapo tonga malatou o lo tau la muai le tālusanga o lo tauai o swinga o whaia le whainga malo i le tele o whainga whaavae e a whiai swinga o le tau e pei o na so loia nei ma ua whaale au ngā ina taru o na uma le pāloto tele o le luafe luas futolu e soli tu la fono o na e le i maua se awa noa o le tunu o lau tele e whaalia i aini o lātou manatu mani langona. E malo si fo ile manatu o lātou o lo langolongo ina le nei tālu sanga o le fuafuanga whaataatia a le malo po o le plan e whaalango tele i le totoina leo ni la au fau e te e tuai ma tau whaaitia i a kasa ona ia e a whaina i le si o manga ai e leo iai se manatu e whaaitia mua le au whainga o kasa ona o lo maua mai ngā ruanga whai mati na e le malo ma business tele i le tonu o New Zealand. O te tū whaatasi lo ia o lo fina wina le neima tā opu mo le whalapotonga e ta ua o le ELI, le Environmental Law Initiative, e whaasanga i le Minister swing o le tau ia Simon Watts. O le autua le nei tāu sanga, ia whaia se polo inga le whaamsinonga māwarunga, e alo ia ai le solitu la fono o swinga sa whaia le Minister, ma ia whaalea o ngai nai le fuafuanga whaataatia o lo o iei nei le malo, Mahawa noa ai le toi fausia leo seisi fuafuanga fau mo le whaafoina o mata upu e a awhia ai suwinga o le tau po o le climate change i le tonu o New Zealand. O le nei whaamsinonga i Wellington o whaaopopo atu i le maumata upu o i luma o le whaamsinonga e whaasanga i isi fo i whainga malo i tu SS le lololangi ona o le mata upu level nei o suwinga o le tau ma whaina o le si o manga. Tolu aso ia e whaatulanga i whafonga i naile nei mata aupu i luma o le whaamsinonga māwarunga i Wellington. Mai manatu e le tau na tuina mai i aise whaiunga i se taimi o le tausanga nei. Toa tasi le tangata na manua ti ngā ina ua muse whale maututongi ei tangata i le o ngā tonu o Wellington i le fiafiu la songa fua mai sa awinatu o ia i le whale mai mautonga fitinga. Whailo mai e leo to lua tangata na iai i le apartment lea na mu i le taimi o lea whaalawe lave. O le lipoti mai le vaenga o mu whaalawe whaafusei po le fans na tawa i whapea o le apartment na mu e le whonga whale tolu o se whale tele i le o ngā tonu o le tauranga i Wellington. Sa waweo na ave se mai tangata na nofo a isi vaenga o le whale ina ua tūla i mai le mu ia mai ua whaanga solo le teimi nei suenga i le mafua anga o le afi. Nā i tala mai le Pasifika, li putia mai le whiangai o le whainga malo le Solomona ma ni vevesi whaaloto i whale ina ua whaama vai bai o la tauto whinga ne Minister se to se furu o le kapeneta i le po o le asonga fua. Se li poti mai le aio honi ara le lau mua o le tunu o Solomona ta wai le ta o le parti ngo o le People's First Party PFP o le li ngo ia Frederick Colocote o se tasi leo Minister na whaama vai e whapea ua lava le whainu mela o whaipule ua ye nei le tuangai e mawhai o na lātou whaato i laloi nai le whai ngā malo o lo tu nei a le li pāle mia ia Jeremiah Manele. Lima se furu la whai o whaipule le pāle mene o Solomona mai na whailo mai le komisi mo mata uputa upu whai o malo a lea tunu e luas fulfitu whaipule o lo langalangoina le whai ngā malo ai luas fultolu whaipule o lo iai i le tuangai.
I tonga ua si ai ile se furu waru tau sanga le matua wha atu la whanoina e mawhai una wha ai poi po ai se tanga te te tonu o lea atu no o lea suinga o le tu la whano e pe una wha ai lo mai a lea atu mo tu le Pasifika ua amata nei una wha amamalu o le whainga sa iei mo mua i tonga sa mawhai una wha ai poi po tanga te i le walu se furu lima ma le se furu fitu tau sanga le maatu tua pe a whai e io e iai maatua ai o kurso le tau sanga tenei na amata ai tau mwhainga na tau la mo ai lo fisa tu tonu mo tina ma ta mai tai fa pe ma ta mai ti o tonga ina ia una ia le te tau leo na whai o se swinga i le nei tu la fono ina ia ta la whenga i ma tu la fono fa ale va o ma lo i ta alonga o le li o Paul Cole o New Zealand ua manu malo le ta amusanga o le Open Australia i le ta alonga o le squash na whaiele ai o Brisbane i le whai unga o le vaiaso. O le le nei o call mai grey mouth i le motu i saute e numele lua i le lololangi i le ta'alonga le nei o le squash mai sa su husi o ia ma le li mai Wales e ngo ia i Joel Macon i le final. O le whalua leo na manu malo o i le tawanga le nei o le Open a Australia i le squash. O lona malo mua o le tausanga i luafes furlima ai o le tausanga na tenei na whai o inai o ia i le lasu ngā fusi ma le li mai ai kupito i le final o lea lava ta amila sanga. I la kapita i to fitu o le lalolangi e tasi le aina malo ai le Black Ferns a New Zealand vaenga leo ta mai tai i a Australia i le lasu ngā fusi le vai o le kapi fitu sa whai le ai o New York i le whai unga o le vai aso. O ai o le ta longa tau whao, luas furulua New Zealand ai luas futasi Australia. E le ngata laina siampini ai le Black Ferns i le vai lea i New York, ai ufa pe foi ona siampini au ai i la tau i le vaenga o la kapia ta mai tai i le nei tau sanga la kapita i to fitu. E lima vai o le tamusanga na malo ai le Black Ferns a New Zealand ai tasi Australia le o tūlanga lua i le whaaso longa au le lalolangi. Ai il vaenga o li na tūlanga ono le awa New Zealand i New York, whai ina i la tau i a Afrika i saute, wha pēr ma Australia i le pulu sa tau wahai. Ona malole i a pele tania le semi-final, sue ai le tūlanga lima, ai na whai ina ai i a whalani, tūla i mai ai le tūlanga ono. O le awa Afrika i saute, na malo ai le final i New York, whai ina ai le awa fiti le la sue ngā fusi, i ai ese fulu i le fitu. Ia mai o malo ai fo i maa Afrika i saute i le siampini au o le tausanga i le kapita i to fitu o le vahenga o lii. Ai o le aua New Zealand na lātou maua le tūlanga whā. O au umali i whapema le aua tamai tai i New Zealand o le ata alo i nisi ta amusanga o le kapi fitu e whaua moe e whaia i le o ngāti tonu o le tausanga. Whai unga lea o telefou. Pafonga le tunu i telefou amato le ni tai au pe ona tapenene la fionga la wana ti lawa ma si fonga la mo Wellington em tala mai Sāmoa tu mai sunga ta se salam sam tu fonga li tu la i le tau nei le wa luas fulu 3 minute te anei tu la valu ya talova voi Alo, malo tasi. alo fa malos Ya, o amal nai tu. ya manio fa tai Pe ele umato i whafsanga i malpani mio ni usila. Ya, sunga ya tui sinave maulu mato tua. ya la ngol to ineni sana aba un par mia aba te vitu Ya, nalo. E whanongongo foi tātou tala mai Sāmoa, ia tūlanga lo ia ele. Malanga le tātou panemia, ia salupo le sole, ua ilo Sāmoa malanga motonga. ya lo winga e pisi le ya le ya fo fa par mia la sonne wale mai tawa po le au uli le to e malanga mai tonga Ya, lena. Ia malanga to malanga, ia ona mai lo le nei, ia poani vaenga o folafola i tātou tunu, o town 5, so sonia tu iai. Wale na o tamai tau o tūlava o le tele o vaenga ia o le o silfia i New Zealand Australia le. Le whawhita uri le whianga i malaulangi o le taunwhai e fō mei o whala au whasaina i whia i mel Pasifika i nei.
ia le ngata ia faina le soifua o tātou inei ia tele le tupe mau alu se malu le ngai ia le la si le fia la veni si le Australia le me fai ia o leo i Sāmoa fiti tonga manu o Pasifika fiso zoni ia na mana ia tele ia tal sia ia ia man vaenga le na sa vale to tele le tunu uitai moli le mag moli le tu singa ingo tu singa lima ia se ninga lima to fia falonglonga po la se tala na mta upu tal sia ina ia mo mas tala ia tasilo na wa vasa mana ia le sa le peteu tato falongo stala le o palot ia na wa o te lo palota le tau na sa ulta mona ia mon mana ia tele le falongo mai awala le temi i rau tala le na fai ia po hani swinga le temi nei le swinga pensin ia mo te lola o swinga wa yo mato o le tavale fo ile le pensini wa tula tamana na o le taimia e sa we fainga luenga a tam fo ile le u to il was futa la fi u fa lo ye tamana na lo faima ma tau le al taimil nei fe tamo ya iso le fe mana ia swinga na de we langa wa sa oi wa mata e o tu pe o verso fo wa fatala ia mon pe na file tatal no ai le pensini le kal ia o le tele ona pamu i nei le North Island le ua tapuni ua le inpensini ua uma ia isi pamu i le whenau tuen kālone talusia ia tapu so se pamu a sal mena ona e le saunga le mumo a inga e li loa me tupu ia ai mo tātou ia o tuso o le mele ua o mai o i tonu ai e fa ngalo ia le to fa mau male ata mai le fua le po le alme tau no fai o le alme le tau no fai ia fa pe fa tenga fa pe o fa pe lua o ele ni tau sa miliaso ia le la sui le tasi ia o le fa tu ata mai tia la mo se nga o lua pe le se li na le si la titina na mo lo la na se la uni mas fulu fon fa vai volen tu fa jamo tangi lo no mafia i fa spua ia sao ia tu pel tama titi ta un fai me na oi ia fa tu le lon tama san ia fa ta un lo fa spua ele a to se pua ta o lo tu pelo o pua le sa mo to se la u le sai tu ia la fa tama titi fa spua ia fa le lon tama va ia fa nga le lo se la u mas fu le lo fa spua ia o le sa u lan sul vaso ne mal vaso le ia la u mali lo la te me ia sa o ia pe o swinga nai le fa pe o tato fefe mpala ai tu se le wa mai le avano le avano le mai tato tau te fu le ye so fuanga le tau te ye fa i ton mon poto i fu le fingol se leni a mi se va nga ye fa nga il pensini ma sua o to ai nga ma ta vale o le valo ye fo si e no si il pa o le tele va nga ya fa o tau ma o mi fa pe e lo i lunga le tele o me ia le tato i loa pe le vason te nei ia le sa avel tal sanga vo ile a transfengal ia pe le sosi po se uni vo ile tu mo transfengal bengal ma minister at fengal ina isi sila company ma o nangal malo e to fo i fa fengal bengal mai tanga tal fale mo na yaso va yaso fa sao i fe wa ono le tau so un pensin e pe mana ia vo na to io to fo ia fo ile se iso soni tanga ta fengal bengal la tu no la ta vale malolo ma o le te tu le stala le nei taiao o le vanga le o le pisa o le ia support workers ia nga lu e va ingo nei tangata ia matu ma pe ama lusu to wa fela to ia o le tele o la to e o mai a inga ia maulalo le tongi o le la e tatu sanga le malo e sila po la so ni to no fai tangata nei ia wa ile ia se si fa pe o sao mai i le swing o so fuanga le tato i maleta mana ia vo ila i vaenga le mol pensin si ingol pensin i ta vale Sāmoa ato no le a tu ai le ta vale le fale sa vale tel tau langa fai fa tau ia pe o i fale o lo fai fa tau wa le si meren ta la te mai tau Sāmoa so le pe li mas fulu mita le va fale lo mal fale so le al ta vale e se va el ta vale e o te mo manga e va le fa te tenga la tu fai te no wa ile wa nga ta mai tu long intini e fa fo mai o le sile va nga malo sile lu pensin
o le se o pa ula fe o ita vale e vai nei la I Sāmoa so le sta mai ita vale fa pe o pa ue o ka la ya uta ya o le si tu o le ki o le air condition fa te inga la te minde o le am faina fa ngale e le ki la lo le vili la lo le ti ata o le si va nga o le sona o me o ta ofi vole le tolia le tu ta vale to yoso ai o mi mali le titi pensini e luai wai tu nga fa pena tu ne lu fa pena le lu pas me ne fa se e lo le enga no ta fio o tele fa ya tu la stala le so ilo menna ai ma ne fo FC li la insini o le si va nga e mo mau e alu pensini o mele o le e o pa o ta vale Nala wingo lele. Fate tainga fa pe o pa o ta vale la ele o malole le la vai. Ia. Ia la te le nga le afie tau o momoli ona ele o le vai pa o ta vale. E tauna siaki uma pa o po le fua sa o la o pa o e malo. Ia. Ona se ele le ia le o ta vale. Ia ona vai uma o la tau insini el to mai vai nga ia fa so mai fo I so animal tanto tunu. Ala ia. Ia me vole le tasi a fa pe o ete amata ile valu e il tanta le fenga lunga amata le iva e le fa pe aluta vale morito sa auto e piki atu tanta le on swing al time nei ma nei le o time tas ya lo na fa sa auto vale Wellington e fa ngale train e sui e fo il nei time ya ma si nei tamati o ma tu da o le o kolisim ale wa te nei tamati nei mo morito e piki da o e ma le tongi wa talali masfuru le il sa fale Pase se tamai tiao. Il train. Il pass. Ia sa tua. Ma tu sa wan fa masani. Ia na. Sa o le ia fa masani ia mal passi. Ia alu le ia matua va il passi fa me fa tele il passi fa ma o no masani sa o le ia. Na tonua. Ia la valo ele ni tasi le tasi. Ala bala fa fia la ngoye fia ye. Ya malo la tasta to pese fatalwa tu sunga ni la tofa mania lava le tao ele na tupse te lava sunga it's Sakira manuia lava le tao rito sifa ya te lava mafta mai asavalu tau fafo ya sunga Ellen Solomona malo Ellen manuia lava le yasinga luenga ya la tatu ro pese le mala onga le fifi
mawhai nei ona whaatau top up al DigiSal li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo lau se le ni mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi le website www.clickx.com. E la fo ai sau top up al DigiSal. E la fo ai fo isau tupe le mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 whawha. Olua tasi, 5 whawha. Sekia, DigiSal. Ia mga toe whaamanatu atu le Pacific Community Outreach mo le maftanga a le sifonga laumua ma le au whainga luenga i le astofi nei le aso se fulmaleiva o le masino mati i le St. Anne's Hall, numera 2 Emmett Street in Newtown, Wellington. E amata le whaamoemoe le afole 5 e o atu le afole 7. Ia o se avanoa e whelo i le au whainga luenga le tio ma le au whaafonga. Ia mau mātou whaalongolongo i ne utou whinangalo whaalia e winga i le polokalame a le sifonga o le laumua. A wafo i ni polokalame e whinangalo le au whaafonga e sanga whaalei ai la mātou tautua. O le atata i ma le whaili a le sifonga laumua le Laumua Sound i le afa o le whaa. E talitono le atatou whelo iai i le aso. Le astofineilo na winga o talatai au. Ia mo i la tau lalampapa au ia i tai Wellington. Alo. Ia whais tatou tala maalie mi tatou wewai. Ioi. Ia o le taimi na peon whailo atu. Ia o alavani vaenga e te fia whasoa ai i le fione li pule ma le tatou whenga luenga. Ia. Whatau tatou tautua. Ia o le whanoa na ua tele o taimi te whafonga mai. Ia pete mai mo mai ia le mola vano tatou whelo ai ia puesilu ata ma sunga atasi al mera wei ta ia ta o pu er se lauta la o pu er se lauta ta le la va vo i pu e fu ata al fa mo le tio ala stunga i tu pe ia le ai o tu tatou tala noa ma tatou weva ma tau li ma le taimi mana vai ngā luenga na whai atu la u tala i le aso whareili i swing o leo langa ia o mtala noa la ma nisi fo i o woe ia e ma mo tala fo i e wha ngā luenga wha soa i o mai ngā luenga o mai e wha mtala leo mo tala maali o ngā luenga ia i la ua vesiri si a ingana tai o le sa o le au mau paulo e tolua o le wali o tama mau paulo le ainga le tas ia la ua fiutua o ia vau ia wala au le ofisa o atu e vau o le mafuanga na vesi wala tu desi mau paulo le fasuava o le si mau paulo la ua whaili kuka o tai o le sa wala ua matu o la tai tolua lotu male alua tuale le si mau paulo e fasuava la tua sa tu a toale tau i ai tono kalemoa ai ele fiere si mau paulo pe a fa tonu le si mau paulo valu mais e popo ferta to so ya le fa so avare ya wa nga me so le la sa e worka le mo ale si el wotua sa a to ta wi e to no kale mo bebe si ai lo ya me venele ese ya inga mai mau paulo inga tasi mai ese mau paulo sa foi le fa ngal ma ai ese mau paulo le no mall market te no fia mau paulo no mall market ia tau market bien fata foi lungo pasio va por lungo Facebook messenger na eu atu foi le ele tapena tu nga mau paulo nga ele tapena ini i whainga ni a inga mani tau singa ni whanau mani nā lai watu alu whapena ia wal mea e whaile tala o si mau paulo le whaile kuka o le wat pulou suavai e whamatua tua a o le li le titi le la te mau paulo whatas e le titi le li e matua si o na ainga ia o le mela na utupu se la tu lai valu mele popo whaita so ia mai se o mea ngasu ia al whata se markale moa ia ua ni tupu mea na ia swapene e resi mele o ina ino ai matua le tina le titi le na la tuma le sasare o ina ino o fa mamonga le la sa i mai fa mo elas o sta poco la mine la sa i mai fa mamonga tu atu no mai fa monia o ina la te ilo ai sa wala o ina la te ilo ai o le ngari le no asangi no Facebook TikTok
Pea vai matua tina ele titi tami titi. Ia na. Ia ele o simelelei. Wa tu tau fia na fi fa nga malanga ava lele uia tu pai mala va lele. O te so fa ia fo ia mala va lele tu pai. O te no pole hale mafu anga o fo lele wa. O tu ia Iran ia sia tu nu lea. O tonu na, o lei tonu peisa Amerika. Ia Britania mai sino. Ia o le mafa fau lata fai tau le tele o news fea. O le mafa fau o Iran. O tonu nei le lau tele o Amerika mai Israel. Ai mana tua, o le latonga yo inga le fai. E tupu tele le taua. Ia, o le mela atu putele le taua. E le o mai tonu la au ma Iran. E fasanga tau uma mai tonu la ia Iran. Ia pon me ua le se ta i vole le saul fatonunga wa te tainga a pe le saul tata ma ia pia ia pule lo ta u ta me fa le la u fe ti u mal te lo ta ita ia no fono volo ri me ia fanga se me ga pai ia le ta no no ia ta fa na me mai fe te fi fa na me fi fa na turkey fanga wa turkey ia no le ta i voi fa longo me pe ia fa to bit foi fa vai fa tu le ngari tu le on mena le tu pu le sta yala ya fa pe o tu langa le na a pe ui a fa pe o la wa fo le wa u fa lenga ina ia le peisa a America le i tu pai wa tau na uma pe fa pe o le tom fa ia me se so le au ta vai tu fa na fi wa tu ta fi fo isi ma le tu pu Iran o le inta yala o le inta ta i lo ta o te tonu tu se le wal fa ta se so ia marca le mo ai vai la orina le mafti ai tato ne yo na ya famla tu mota to ia malanga ya tunu na ya mana ya le video company valele po le ofisa malanga na sa tongi lu pasese po fa upenga ia mfainga malanga ta ilo ye ta sia ta te ilo o le temine e le ha han to malanga se se lai tu o la po le la valo fieta fa o ila to malanga isi tunu o la lang ya fa ina le fo mai so o se tunu o te ta fa o ye pe te alu ya pani o Amerika e se van ngale tu nei Australia o Pasifika o lo malanga isi tu no mamau ia o le fautuanga mal lapta inga ia fa te e fa ia o le ton e vale le ni usila ia sa malanga e so ni tanga ni usila le na fa ina i o le tau e pe ilisi malanga na fa lo mai ele i mana o mia tele ngai o tele o tanga o isi tanga tele o mana o tu o la e okay ia mo tato sa ni malanga ia fo e o fete malanga i te ua fai te tele le taua. O mai tau ina le tai au tele o tau mai ten sa vali ai lumo i tau isa. Ia lona minga laua, mana ia fo ia whaoina nei ta mai te tai au sa vali ai a onga. O le matua mana ia. Ia. Awa pe te a onga i taua, po te a onga i tai i Wellington. Ia. Ai te nofo i la wala lea. Sa vali a Lord Train Station. Mo i le lei. Ia, sa vali a po le train, mo sa onga le mua, stato uneo po lua, ia ma le tele o vaianga New Zealand. O le mana i tai au. Yo, e whamana tua tu tato tunu tele o tato news na wilunga o tato social media, o Facebook, ma le YouTube. Ma le tato website, a wha pele whaina whaitau, e whaina ki le audio te whalongono ai. Ia le whaale leila u whafonga tulo, ia whaina e ki e vangana te whaitau wai tele o tato tala mai. I ma ompor karame ese oro iai. Na, ia po le YouTube whaina wai. Mata ni te milita o TV. Ia, o le tato porkalame tala tu tato leina po ani swinga wa e whaia nei taimi. So ani le tau o le soifuanga o tato iai. Ia, fifa so mai o whātoru wa lima o whātasi. Ia, o whātoru wa lima o whātasi. Ele o whailoa e tasi, ia, tasi alana e leni le aso le mena wei. Ia, sa leia. Ia, watua whain whātete inga nita iao se i whātete ia tu fuera stofi. Ia, mea umalama la whātete e te uriaso nei. Ia, alo watu le whatalo watu sunga tapsori mai ama. Ia, mara tapsori na sau i lauri le Wellington. Ia, o le sunga ia fili sau malu, manuia lava le tea fili. Sunga tone tau maoe, whaftaite le lava le mafta mai. Ia, o le sunga ia whaltua silulu porta mai okilani. Sunga asovalu tau fafo. Ia o le sunga elia la luta, mania lava ngā luenga elia, ia le whionga, ia po le sunga tuila epa, malo fau ma tautia, manuia lava la nita iau, ia ma le sunga ia tala, ia tala polo, ia manuia lava la nita iau, whaaftai lava le mafta mai, tōlini, wesiri,
Ia ona o le mera wai le YouTube so whaatasi a le ingoa ma le whai. Ia le tau whai alau lau atu ia o tau swafa. Ia o tō lini we Elisabeta. Ia tō liniu Elisabeta. Manuia lava le nita au whaafitai lava le mafta mai. Tō e se fulu tolu minute ona tālo lea o le tula Eva. Sāmoa. Ioe. Sāmoa. Motu uma ole atu Sāmoa. Tuplato malengo ato. Manapoli manua tutui lau polo savai. Na ia fatinga amata mai avai. Saula ia santa fia. Siva mai la ia. Ioe. Sauia. Taulia, put lava oi ilau faitalia I oi. Sauia. Motu uma ole atu Sāmoa. Tulato malengo ato. Mananopoli manua tutui lau polo savai. Na ia fatinga amata mai avai. Motu uma ole atu Sāmoa. E tulato malengo ato I oi. Sauia. Polima manua tutuila upolu Whapea sa waki I oe Sauia Whaafofonga maia Se o tauma whaia O nai viinga O motole pase fika Whaafofonga maia Se o tauma whaia O viinga motole pase fika I oe Sauia Sia ila Sāmoa I o tu umol Pasifika atoa I oe Sauia Whaafofonga maia Se o taua whaia O nai viinga O motole pase fika Sāmoa. Yo. Manono. Osimotu ela poto. Tutasi ile samiloloto. No fo anga ole toto. Apolima. Wallahi loa. Manua, Osimotu, Emeselona Fua, Afio Anga, Ole Tui Manua, Tau Tasi, Ole Lima Matua, Tutuila, Osimotu, Emeselona Winga, Fia, Ole Manita, Territory for Io America. Upolu, Lenofo Anga Ole Alpha Atonu, Tumua Yo Umita Mitana, Numera Tasilona Taulanga. Sabagi, Lemotu Tele Ote Mita Mitai. Pesselele u fatumoe ai u e vai ua e via mo
Tampai lai e tala la mai pea I say o pa a pia a tuilea Ua o tali toni la pa ma homi Wa mea oe ma wo moni O te oe o te amene foi le oti A pai ua e pia Vat smai la ia Tamau left to Lima O nai tamai Samoa mai New Zealand se lava e te leo ina e a una motangata a baila ua e pia mala malapa e si li ai pea tu mai o lea ua au tantoni lo pa maho ua mea oe ma uomoni o te oe o te amene foi le oti a bai ua e pia pia pata smaila ia tamau le tu Lima e mai Samoa mai New Zealand Oraya Fatuma se lava Tambau left to Lima O nai tamai Samoa mai New Zealand Whawhiwhenga mai le pesa le Lima ina ua toi ono minute ona tālea o le tūla. Eva! O vai atu I le kalena wa onga ia e toi lua vai aso I toi pe toi tolu ale walu vaso ne. Ia ma vaso lua I luma tu ua foi lua onga mo kwata mo mo. Al matua va via. Va ve tele sol. Ia o tai ola so lulu ia na mai ale nei vai aso I le aso tona. Ia. Ia na lulu lo vaso mu li muri e lua wa onga. Tu wala ile sfrili le so tolu ia le so malolo le so maliu ia mala so fua e fa malu totu ia lua to lolo to ia onga ile so los fulo le masino a perila o va veare o masina o aso mai so tau sanga ia sa ole le ia ni temi ia me le tamaiti ia mania o le aso ia mon fa malosi malosi ma finau Yo to aonga na ole tulanga le wa ia fale mai taimi nei ma le le vaenga le na le fona va tuta tu telefone masina o tuna ia le swing le vaing fingo appointment ia watele na faonga ia fale talavai fole le so tai ia le fo mai ma fale talavai ina fingo fina o tangata le tu tau vilini appointment e vai fo mai ai watu ia o isinga luenga fo mai le wa fai vaenga le fale talavai ia me se le na va tuta tu telefone masina te nei ia sa ole le ia fingo fi ai male vili ia a o mal taimi le appointment fi o fatal tar ia mon ma nei fingo na e le appointment le sia o na vili le masina o le fai unga e o Januari ia plam tanga fe poi to a mau ia mati le so iva ia o lima le la te ono vai so fatali le poi o le umi le o ne sa o le ava pe o le o tato anga il mele o le umi o na vai appointments ia po le fatali ia o le manei e o le tala na o fai tau e longo New Zealand Herald o te meo i Sāmoa fa tau stasi o fo mai New Zealand mano na finangalo ia wa tau I fo mai ona me foi le o te latu na mai le ia o mai o le tala vai pe le sa vai o fatu tasi vai tala vai le nga ia e wa tau na vai I a tau I tangata me ai e fe tau I mo le tangata ma me ai e le te tau tasi me la fai lo ai fo mai
Ai fa mai wata una fa ave fa ma ma fa ta ua a fo mai uma. So. Nei lon mele o le ave o fuala au, ave vai e inu ave fuala au. Ia. Ai fa ma mene o le tala noa, le tangata le latu e fia Mosef so soan. Tau mafa tatau, ma tau mafa e le tatau. Ina ia fa iti ai la mele o le vai fo mai. Ia. Ia tatu su ea le termine le mafuanga le ma il to tele o tau mafa, ma vai. Tau mafa o vai sua malie, vai o ona, ia o le masima, o le suka. Ia. Tau mafanga oa. Ia, pe o le vai ngale na. Nisi vai ngafo le tatu, ia vai fo mai ma fai appointment. Ia, o nai fa matala mai al fo mai le ngā le fo la au, ma le fo la au. Ai fa pele malino tatu, ma ne al tu e fisidi, eh? Tu e fa sautasi a po le ngā le fo la au. Ia, nei te usau inu se le fo la au. Ai le malam po le ngā. Nei fa manatu a. Ne foi na ia tai el tatu I tatu fisa. Ua sa utu fa mai o fo la au man. Malisi vai ngana we ta o tu foi. Ua nei fa pe o fo la au na mai fo mai alo uso. Ia o fo la funare na mai fo mai lo to fine po le si uso. O le fa pe mo la fo la au e mai ni se si fo la ua na tusa a. Ia sa. Ele se men na. Sa o le ia. Ta ia fue na te amana ia le tatou. Ia me. Tau tu fo la uska mo te wiri. Ia ta ua se ke fo mai. Ia sa le ma le fa manatu le to 2 minute ona talo leiva. Ia. Ta pena mai tanto tel fo talo se fulu le tau nei. Por klame le se fo maloloina le fa tu te ia savedina kasiano. Mana ia. O talo whātu le sunga nati fo aolo o mafuta mai le whalewhai ngā ruenga I Amerika. Ma lola wanati manuia la wanga ruenga nei aso. O le sunga ia o talo whātu whatua Terini, talo Terini. Manuia la wale ni tai au. O talo whai le sunga ali o ainga whaletanga wa ilo mafuta mai nei Alaska. Ia maritama leo e lila lauta. O te tere lava le mafuta mai. Ina ua toi 2 minute o na tālea o le tūla Eva. Ricky Masoi, tamalo Ricky. O te toe whaatalo whātulu tātua tunuu ili nei fwoi whaopopongo tala inisio melo tutupulu tātua tunuu I Sāmoa o se mai ele whaafonga. Ua whaamaunia mai ele whionga le pālemi o le māloni o Sela Christopher Luxon e iele vaenga luna lua mo le whasoaswani e a ngā ili tu mālo sa whata mo nia whianga whaawau o lona ngātai whale e le māngoto lo lātou vāsu e su e le manawanui o lātou o ngā sami. Pei tae ul whaamani nonga Luxon o le vaenga o le whasoaswani e le whaatara noanga ma le ofisa whaasara lau o New Zealand Herald. Pe a whai e mai a ia vaenga o molo wha ngā solo Iesu e su enga matu whaanta si ai
le vaenga tonu le fesoa swane, o le ale pei o le 10 miliona tā la satu ina sa o atu i le tu malo, ai o le aui mai i le malo, e whaatu pei vaenga tonu o lo mana o mia le fesoa swane, mo le whaasawina o ngā te whale i ni awhianga o le tu malo sa whata. O le aso whae ule nei o le asia singa le whionga le pāre mi o le malo ni sila i Sāmoa, mai o se aso pisi le por kalame o lo whata oto, ona e toi tu waa e se atu mo tonga i le au aulia le so. Peita i o le soe au fia le por kalame le asiasi o le whionga le pāre mi o ni sila, e nā te mori mawina le tamile sanga le kapi, o le ipo le pāre mi o ni sila. Ai le whailua inga mele au tustala le ulua i aso le nā asia singa i Sāmoa, na ia whaai loa manino aina ua fasilingia e wha te tau i le tau ana wina o le whai o sona swafa matai i Sāmoa o se lampe tūlanga feso ta inga peita i o le tai au la vana nafi na whaai loa mai se pepo whaamtalanga mai lo ofiso le pāle mia ma le kāpeneta na toe wha sa o mai e le whionga le teita i o le atunuu le whionga la au le mali tōpala te Valfosi Schmidt e le sa o se saunoanga na ia whaai loa lunga se tasio por kalame i upeng te whaai langi, e le i tālo sanga i al pāne mi o le malo o New Zealand e whaia sona matai, pe na o atu fo i le komisina o lona malo i Sāmoa, e whaato ai atu se tālo sanga mo se swafa matai. Na whaai loa manino fo il teita i o le atunu i le aso na nafi, o se whainga maasani le nei ale malo pe a whai e malanga mai teita i o atunu i Sāmoa, o se whaaloalo mawalunga masani lea mai le malo, pe a whea lea tunuu, i ta i o isia tunuu. Wa toe te talalo ia nei, lea no whanga au tū mo le au whaipisi nese la iti lea tunuu, pa o le whili maketi, o se no whanga e tele o na pine wha mau, tele o na talaanga, ai o se no whanga fo i olo i te tonu le tala wha solo pito lea tunuu, sa veo le makete whaatau a tuai fua o whaide leanga lea tunu o ma o loa ese mea tau lima whale o loa la iti ma whale ainga. A o lewa toi te tala i nei ala le fiso swanya le malo ni usila e se wa ainga fau wha o na po nei. O le saunuanga au tū lea whionga le te tai o lea tunu la aule le mali e topola te Valfosi Schmidt. Lea matanga o le lua whe se furu ma leono. Na matua mu atoa ai tātou maketi nei. O le nofoanga sa whenga iai o tātou matua. Tūpulanga e whia, mai lea ngā tūpulanga ma lea ngā tūpulanga. Sa whai matoa inga. E mapuma iai lea tunu i so se vaenga. Leu whai whātoanga ma leu whai whaiva. O leu whale loa ma whai mea tau lima. O lato umo lo ngā lua le vāo ma sami. E mei se whelo inga o whemalanga inga i do tonu o so tātou atunu. E lei whai ngō fie le vai tau. Ai sea, o le no whaanga le nei. O le no whaanga tū to tonu sa tua iei le atunu i lo nāti na ina. Na whai loe le whionga le pāne mia i le reporti o le ngā ruenga, sa tu ina mai e na o le se fudu ma le walu māsina e whausi hai. Peita ina tue tāro sanga le konkarate sa whea ngai ma le ngā ruenga, e nei e toe wha au popo sa isi teimi e wha mai ai. Mai na whai lofo i le whionga le pālemia, o le urua i ati na e mua le nei e le mālo i whale o lo whausia. Wola mai lava lona e le tise mai masini ua pue na mai ai le mālo si ango le la. Mai o se ata wha te tai fo i lea, o le a fua i a isi ngā ruenga mati na e le mālo, i le anga i le lumanai. Ma o tu alalo a toi fo i le taitai o le atunu i a ilantou umalau fai pisinisi o le a whao ngā ina le nei whale fau. E nei a wha tu mawina le tūlanga le mamā ma le saonga le mō mea uma, a wawa uma fo o na wha ta tia, a ia inga molo la tu tausia ina. Wa amatan toi wa ia le pepesi mai o le wha mai o le tane susu i whanau la iti le atunu, le walapta ia i le telo a onga tu taulanga i a mātua, ia tautua nā le vaia lo ni a unga i alo mawhanau, o na tā ofi lea le toi tu i nātu i a onga, wa o lea a tili e o na pēsia le to tele o isi whanau ele o a fia. Mai wawhape nā foi o na visosoa ni mtanga renga le soifua mālolo ina, e unai tūlanga o lapta inga i lunga o pengta wha i langi, ma televise le atunu, e pui ai le pepesi o le wha mai, ma e le o se wha mai fau le atunu,
ai sa tele sona afianga o whanau i teimi sa pepesi mai le tele tausanga o mawhai. Mai walangolango ina fo i le soifua malolo ina, i le tua lalo malapta inga o tu ina atu le mtanga luenga wa onga ma onga te tasi le taulanga, e tau fiai whanau i mauta malawa pe ao ina fia. O tala fawia, tau sia le tua soifua maleola i tiutem fe au le nei aso fa soifua ia. Ta lava i le nei vaenga o telefou o le tala mua. E whalinga mai e le mawhawhatele le min stau tupe ia Nicola Willis le mawha le tonu tau tama ainga ua whenga i nei ma New Zealand o na o le taua i sa sae tūru tonu ma le poloka o whamala ngai o waa o loa i le vainu o le Strait of Hormuz. O se whalinga mai tamata i min style songa fua na ia ta awai e ui ina mauti noa le tele o whaafitauli o le atula i mai ai mai se lava i le tau o le soifuanga. Ai o le a le tau fia ai le la fonga le malo mo le excise duty i le tau o le swau o ma le pensini o lo o iei nei. E manatu le minsta o le avesea o le la fonga o le a whaamalosia mo una i ai tangata e sanga whao ngā pea le pensini ma le swau. Na fesingia la utu stala le maita i minsta e tu sai o whautuanga mai le mtanga luenga o tupe i mea i ono tutupu pe awhai e whaawo pere taua i Iran e o atu i le whai unga o le tausanga. Na ia ta wai o le whautuanga o ia tu inatu i ateia o lo whaalia i a whai o le umile o le taua le nei o lona winga o le a o atu i le toru tesi mo le 5% i le maurunga o le fua o le inflation i le tonu o le tunu o. Ta ua le minstale nei o le a whainga e mawalalo atu nai lo le tūlanga le whea ngai male malo o Australia. E mausali pere tel tununga o le minsta o ola ma tuputupoa e pere ta mao ainga o New Zealand e o ngatusa ma fuafuanga a le whainga malo o lo tu nei le foe. O le tau o le pensini ta amale i New Zealand le teimi nei o le wasili atu le tolu tala i le lita tusa e wha lima nga i atu le limas fudusene le ua wha au popo po le luas tolu ta la o wha apopo le tau e masani o na tumu ai le ta amale se ainga. Ai o le swao po le diesel fitus luas ene le o wha apopo i le tau o le lita e tasi pe tu sa ma le tolus furono ta la le o wha apopo i le tau sa masani o na wha tumu ai se ta amale. Na fisiringia fo i se ta ofi le suiso upo le leiba mo mata upo tutupe le fionga ya pe Star Barbara Edmonds e tu sa o le mata upu mai na i tawai e ta tawai le malo o na vave whaia ni fofuanga e lango ma veso son yai i le lautele o le tunu i whainga tae pei o na tu lai mai nei le tau o le soifuanga o na o le taua i sa ai tūru tonu e manatu pe sta ma le leiba e ma whaia le malo o na veso soani i tangata e awala lea i sitia o la whainga o le tupe o lo tu ina atu i tangata e talo sangatu mo se veso soani mo ni mea tau mafa po o le emergency food grant ia po o le whaatupe ina fo o nanga o lo maua mai i mea ai mo tangata maatitiva ma lima mai vai. Whai teo ina fo i besta Barbara Edmonds ia le whautuanga mai le minsta o tupe a Nicola Willis e whapea e ta tau i tangata o le tunu o na aua le o na alu sao a la tau tamale e tau whaasao i naia la tau pensini masua o whaalia besta e le o se mea le de tau na ia se minsta. Ua lipotia mai le ia o se finangalo le li palemio New Zealand ia Christopher Larkson e whaangalo ia le mata upu e pei ono fesilingi ai pe sa mana o ia whaia sona suafa matai i Sāmoa pe le ai. Na ia whaalia i lau tu stala mai New Zealand o loa o fiera na aumalanga. O le nei mata upu o se sasi tau fiso o tainga po o se miscommunication mai na ia ta wai o mari dia i la ua ma le palemi o Sāmoa le fionga la aulia le mani toa le o Te Schmidt e wha atua nai ma whaangalo ia lea mata upu.
E pe ona silo fia o se whaasaralonga I lunga o le social media a o lumana iai le taunu watu I Sāmoa Lakson malana au malanga. Na ta ua ai le palemi o Sāmoa e whapea sa talo sanga atu le palemi o New Zealand e awala I le komesina mawurunga o New Zealand I pia e fia whaia sona suafa matai pe a malanga atu. Pe tai o le whaasaralonga na te ena malosi e lo fiso le palemia I Wellington e whapea e le sao I se whaasaralonga alo ia na tuina mai I le fiafi o le saa. Ai o le tai ao le songa fuana nafi le fo ina tuina mai ai se whaasaralonga alo ia mai le malo Sāmoa le ana ta wai e le I talo sanga ina Christopher Lakson le fia whaia o sona suafa matai. Ai pe ona sila mai mo iai whaasaralonga mo ia pia I la songa fuana nafi o sao ni ngā lo ia wha le malo sa whaatari ai ia le palemia o New Zealand I lana malanga tau o lo le nei na whaatino I luma maota o le whaletele o le malo I matangi ala lua. Mai o ina fo I le asa whaatino ai ma whaalolonga whaalenga nuu mo le whainga malanga sa whea ngai ma le fio anga o pia. Lea na taualunga I le whae ina ai ma le suafa o le tui sinave maulu ma te otua ia Christopher Lakson. O le nei whaalolo maurunga le malo Sāmoa o se tūlanga e masani ai e whaia mō tai o malo mai whafo a toa ma whaalapo tonga se tele le lololangi e malangatu I Sāmoa e atangi ai le mawhana o sotanga o la tō tunuu ma Sāmoa ai mai se le amana ia ai o I la tau ma o la tau tuwhinga e ngā rulu e ai. Ua tele isi palemi o New Zealand ua umo na whaia iai le lava whaaloalo mawarunga Sāmoa I aso ua mawai. E awhi ai I Rob Muldoon le sa whae e iai le suafa le asa pai o le fio anga o si umu ai whapea I David Longi na whae e iai le suafa tanga loa o Sāle Rulonga ma John Key na whae e iai le suafa to'o le savili I le fio anga o Potasi. A o iai o pia na whai ngā malanga le palemi o New Zealand, sa whailo ai o ia ma le palemi o Sāmoa le fio ngā laulia le male toa le wa te Schmidt, ma muli ane sa inia ia ni whenga inga e ngā rulu e whelangolango mai ai mā loe lua, e mata upu e a awhia I ngā ruenga wha leo, ai mai se fo I le ngā ruenga le mata ngā ruenga o le tiute. O leisi vaenga o le tātou tala, ua talia e tangata whai ngā ruenga e lua hawhe 5 se lau la whai I le mata ngā ruenga le soifua māloloina po le te whatuora, ia se malienga tu whaatasi e a whiai o lātou rutongi. Whai lo mai le sosaiete o tangata whai ngā ruenga le mālo le pisa a e whapea. O le vaenga o le au whai ngā ruenga le te whatuora, e ngā rulue ngā ruenga e a whiai, I ngā ruenga whauwhautua I mata upu tau I whainga whaamai, ai whape fo I to mai whaapitoa e ta ua o le packs I te tonu o le mata ngā ruenga. Ua mālilie I lātou e talia I le manienga ua mauanei e tūsai o lātou rutongi ma le tūlanga o lātou ngā ruenga. O isi te ngata whai ngā ruenga e au whia I le packs e ngā rurui au nanga tau whesota inga I masini computers o le fuafuaina o ngā ruenga whai, ai whapea I mea tau whesota inga po le communication, ai whapea fo I malatou e whengai masua suenga, a toa ma mea tupe ai mai se le whaatawina o loa ma au nanga mo o mia e le mata ngā ruenga. O se furuma le tasi masina o ngā solo mai tala noanga I tūsai o le mata upu I le vao le pisa a ma le pulenga o le mata ngā ruenga le soifua mālo loina ma le mālo. O te ngata whai ngā ruenga umai au fia ai le malienga le nei e pei ona ua talia ina nei, o le au lātou maua I asa sitanga e lua ma le awha pasene I o lātou rutongi, a mata wha ama manu mai la so mua o te sema o le tausanga na te nei, ma leisi lua pasene wha au popo I ai, e a mata wha ama manu atu I a te sema o le tausanga nei. E lenga te lea, ai o le atofu fo ili tangata whai ngā ruenga ma le 5 se lau tā la, o se vai ngā tupe wha apitoa, e fua I tu la whai ngā ruenga e ngā rulue ai. Ua iai se papolenga o le ofisa o le tiute o New Zealand I le whaatitele ma le mautu o whainga ua maitawina o loo au mai ai whaanana I te tono le tunu I a sikaleti mai a tunu I whaafo mo le toe whaatawina atu I tua.
Whaelo mai le mtanga luenga le tiute le whai o tau mo whainga ina ia puia ma tau fia ai le au mai o ia o lo mai whafo e tangata ma whaalapo tonga sori tu la fono ina ia waina i o New Zealand le tūlanga le ua iai Australia i le a fia o kengi i le au mai a whaana nā o sika leti mai whafo. O le moli maua le li ofisa sili o le tiute ia Nigel Barnes na ia ta awai le whaatupula ia lea o le a whaai o uto sika leti mai whafo na tā fia le tiute ai mai se i le tono le se furu tausanga ua mawai atu nei. O le tausanga na te nei lua afe luas furu lima e se funu male tasi miliona le a whaai o sika leti ma sika na tā fia le ofisa le tiute mai le whauru whalina mai i le tonu o New Zealand. Whaatesi ai ma le a whaai ngai lima tesi ma le whātone o me o tapa alusi po o loose tobacco. E whaatusa lea i le iwa tesi ma le 2 miliona sika leti ma sika ma le 2 tesi ma le fitu tone o tapa alusi na tau fie le tausanga e lua o lua whaa. Whaelo mai fo e le li ofisa sile o le tiute, o le a whae o le tiute e le imaua mai uta sika leti nei ma sika ana au mai a whaana nā i le tono New Zealand i le tausanga na mawai atu nei e silia ma le se fulu ma le ono miliona tā la. Ua mauti noa fo e le tiute o sika leti mai whafo ia ua sao i tua mai i ngā luenga ale ofisa o loo whaatau nātu nei i nisi o whale o lola iti le tau e le vao le luas furu ma le luas furu lima tā la i le pepa. E whaatusa lea i le tau e masani i whaatu la whanoina o ia o loa i le tono o New Zealand e le vao le whaas furu ma le lima se furu tā la i le pepa sika leti e tāsi. Whaelo mai fo e whapea o au kilani e mafuli ai ma malosi i a ngā yo inga ma whainga whaana nānei i le maketi o sikaleti matapaa mai whafo. E ono o atu i le whātā lai le rita, le tau o le pensini lo tauno New Zealand e pei ona whairo mai e la tau i eile to mai whaapitoa i mata opu tau i le tamao a inga. O le tau o loo vela nei sa e tūru tonu o mafuai ona si tia maurunga le tau o le swau i maketi o le larolangi le ua si tia ai ma le tau o le pensini ma swau u mo ta avale. O le taimi nei o si li atu i le tolu tā lai le rita le tau o le pensini i watasi i pamu pensini i le tonu o New Zealand nei. Whaelo mai e le ofisa sili i tau le tamao ainga a le whale tupe le Westpac o Kelly Eckholt e whapea a whai e whaawau pēo na si i le tau le swau ma o tua i le lua se lauta lai le paelo mauti nolawa o le a o tua i ma le tau o le pensini i le whāta lai le lita i New Zealand ei. O le asa mafuana nafi na amata ilo i nai e le whaamisinonga mawanunga i Wellington i a le tālusanga o lo fina winai le solitu la fono o le fuafuanga whaata atia le whainga maloso whaatasi e New Zealand e winga isu winga o le tau. O le mau au tu o lo fina wina e whaalapo tonga malatou o lo tau la muai le tālusanga o lo tauai o swinga o whaia le whainga malo i le tele o whainga whaavae e a whiai swinga o le tau e pei o na so loia nei ma ua whaale au ngā ina taru o na uma le pāloto tele o le luafe luas futolu e soli tu la fono. Ona e le imaua se awa noa o le tunu o lau tele e whaalia i aini o lātou manatu mani langona. E malo si fo ile manatu o lātou o lo langolongoina le nei tālu sanga o le fuafuanga whaataatia a le malo po o le plan e whaalangolango tele i le tutoina leo ni la au fau e te te atuai ma tau whaaitia i a kasa ona ia a whaaina ile si o manga ai e leo iai se manatu e whaaitia mua le au whainga o kasa ona o lo maua mai ngā ruanga whai mati na e le malo ma business tele i le tonu o New Zealand. O te tū whaatasi lo ia o lo fina wina le neimata opu mo le whalapotonga e ta ua o le Eli, le Environmental Law Initiative e whaasanga i le Minister o swing o le tau ia Simon Watts. O le autua le nei tāu sanga ina ia whaia se polo inga le whaamsinonga maurunga e alo ia ai le solitu la fono o swinga sa whaia le Minister ma ia whaalea o ngai nai le fuafuanga whaataatia o lo iei nei le malo ma hawa noa ai le toi fausia leo seisi fuafuanga fau
mo le whaafoina o mata upu e haawhia ai suinga o le tau po o le climate change i to tonu o New Zealand. O le nei whaamsinonga i Wellington o whaaupopo atu i le maumata upu o i luma o le whaamsinonga e whaasanga i isi fo i whainga malo i tu SS le lololangi ona o le mata upu level nei o swing o le tau ma whaina o le si o manga. Tolu aso i e whaatulanga i whafonga i nai le nei mata upu i luma o le whaamsinonga mau lunga i Wellington. Mai manatu e le tau ana tu ina mai i aise whaiunga i se taimi o le tausanga nei. So tasi le tangata na manua ti ngā ina ua mūse whale maututongi e tangata i le o ngā tonu o Wellington i le fiafio la songa fua mai sa awinatu o ia i le whale mai mautonga fitinga. Whailo mai e leo, to lua tangata na iai i le apartment lea na mū i le taimi o lea whaalawe lave. O le lipoti mai le vaenga o mū whaalawe whaafusei po le fans, na taawai whapea, o le apartment na mū e le whonga whale tolu o se whale tele i le o ngā tonu o le tauranga i Wellington. Sa waweo na ave se mai te ngata na nofo a isi vaenga o le whale ina ua tūla i mai le mū, ia mai ua whaanga solo i le teimi nei suenga i le mafua anga o le afi. Na i tala mai le Pasifika, lipotia mai, le whiangai o le whainga malo le Solomona mani vevesi whaalauto i whale, ina ua whaamawai bai o la tauto whinga ne Minster se to se furu o le kapeneta i le po o le asonga fua. Se li poti mai le aio honi ara le lau mua o le tunu o Solomona ta awai le ta o le parti ingo o le People's First Party, PFP, o le li ingo ia Frederick Colocote, o se tasi leo Minster na whaamawai e whapea ua lava le whainu mela o whaipule ua iei nei le tuangai e mawhai o na lātou whaato i laloi nai le whainga malo o loo tū nei a le li pāle mia ia Jeremiah Manele. Limos furu la whai o whaipule le pāle mene o Solomona mai na whailo mai le komisi mo mata upu tau upu whai o malo a lea tunu u e luas furu fitu whaipule o loo langalangoina le whainga malo ai luas furu tolu whaipule o loo iai i le tuangai. I tonga ua si iai i le se furu waru tausanga le matua whaatu la whanoina e mawhai o na whaai poipo ai se tanga te tonu o lea tunu o lea suinga o le tu la whano e pe o na whaai lo mai a lea atu mo tu o le Pasifika ua amata nei o na wha mamalu o le whainga sa iai mo mua i tonga sa mawhai o na whaai poipo tanga te i le walu se furu lima ma le se furu fitu tausanga le mātua pe a whai e io e iai mātua ai o kuso le tausanga na tenei na amata ai tau mwhainga na tau la mo ai lo fisa tu tonu mo tina mata mai tai whapea mata maiti o tonga ina ia una ia le tau leo na whaio se swinga i le nei tu la whono ina ia tāla whenga i ma tu la whono whaale wā o mā lo. I tālonga o le lii o Paul Cole o New Zealand ua manu mā lo le taumusanga o le Open Australia i le tālonga o le squash na whaiele ai o Brisbane i le whai unga o le vāiaso. O le liile nei o Cole mai Grey Mouth i le motu saute e no me le lua i le lololangi i le tālonga le nei o le squash mai sa sue husi o ia ma le li mai Wales e ngō ia i Joel Macon i le final. O le whalua leo na manu malo o ia le tauwanga le nei o le Open a Australia i le squash. O lo na malo mua o le tausanga i luafes furulima ai o le tausanga na tenei na whai o inai o ia i le lasu e ngā fusi ma le li mai ai kupito i le final o lea lava ta amila sanga. I la kapita i to fitu o le lololangi e tasi le aina malo ai le Black Ferns a New Zealand vaenga leo ta mai tai i a Australia i le lasu e ngā fusi le vai o la kapi fitu sa whai le ai o New York i le whai unga o le vai aso. O ai o le ta longa tau whao, luas furulua New Zealand ai luas fultasi Australia. E le ngata laina siumpini ai le Black Ferns i le vai lea i New York, ai ufa pe foi ona siumpini au ai i la tau i le vaenga o la kapia ta mai tai i le nei tau sanga la kapita i to fitu. E lima vai o le taumusanga na malo ai le Black Ferns a New Zealand ai tasi Australia le ua tūranga lua i le whaaso longa o au le lalolangi. Ai il vaenga o li na tūlanga ono le awa New Zealand i New York,
Whai ina i lātou i a Awhirika i saute, whapea ma Australia i le puru sa tau wāai. Ona malole i a pele tania le semi-final, sue ai le tūranga 5, ai na whai ina ai i a whalani, tūla i mai ai le tūlanga ono. Ona awa Awhirika i saute, na malo ai le final i New York, whai ina ai le awawhiti le la sue ngā fusi i ai ese fulu i le fitu. Ia mai o malo ai fo i Awhirika i saute i le siampini ao o le tausanga i le kapita i tofitu o le vahenga o lii. Ai o le au New Zealand na lātou maua le tūlanga whā. O au umali i whapea mana au tamai ta i New Zealand, o le ata alo i nisi ta amunusanga o le kapi fitu wha moe e whai e le o ngā te tonu o le tausanga. Whai unga lea o telefou. To e whafunga le tūla sifuru mare lua le telefou matala mai Sāmoa. Wa lua sifuru 50 minute te ai nei le tūla. Iwa! Ia, tu ulei piti se whai le tūla sifuru. Aisa. Le petau malulu mai. Aisa wa. Ia, malisi vai ngona e le tau nu tātou ia na moli tamai tira o ngā ma whātau se me whai le tila to ina malom tu wa tau na e fōi whale. Ia. Te pena le se tila to ina malom tua, tā lor se furu. Ia, whairo la tau maftanga, whaalata lata ne malafu ala au. Mana mana ya. Mana tele mana ya. Ole me vole le tate tu la lo ai tu pa o tina. Yeah. O si to ina ya posta mai e file mua lo si fonga ya fapiona le ane malo leo ya. Tau tu mai la lo nei lo si fonga e mo file mu to no lai. De la tamela saltina. Ela me tata o te ata o le talana. Ale tele o tamata te whaalongo i pe a whapena tina le tai au. E nana sa whaia ne ale tamanai lume mai, loma tua a ngosole. Loma tua a ngosole na pisa me ale tai au. Le la tāte furu o pisa. Ia, le whate ia fu il tina. E tau to oto ia i le wha... A walan whapena tina la nei te taula mua lo lango ia. Ia, rangai la lango i meri lei. Le ia. Ya malo lava. After tele o tato paanga ye falongo fa fo mai. Ya menuia tele ne ya som fo fo. Ya uni ngalo tato por kala men so fo malo loina ne le tao le se fulu. E ia nei vai nga fo ye man ye fo tato fa so. E ye ile to inga scan ta o le MRI scan. Ia. Ye tele la na tusi mai ia le o nanga fa so fo malo loina. E faila fa Aia ola na le mawhai la tau bot pei au te whaalongo tu pei e lua e tau sanga na ia whai na lato masini la tau whai. Na ave leo lawe e to tongi la e toi fo malo leo nene usila. Ia company fo ia private le e whai au nanga nei. Alma nei ala wa a o tātou i appointment whapea. E tā ua lava le alu o le tangata matua peo si ta mapo stina. Alma nei le alu o seisi o le whanau. E mahamalama le whaalili upu a. Ole tā ua foi lele o tu lo warenga ngana. O la ei o le tangata le alu e whaito inga scan nei. Ona e scan nei e le mawhaina whaini au tautalinga o sau wati o sau filifili. Ia so se vaenga e mesia nei tina le mafa mai tanga. A le malama la tātou. Ia e whawhainga tai fo mai ona tala noa. E ne o tātou mātua po ai lava se si o tātou o le ingirisi ngana no na lua. Ia e mo mātua fo. Ia vai whanau, ai ia vai ngā whapea sa appointment e te alu iei. Ave se si o le whanau te leo tua lua. Ia mauti noa. Ia le leile fsota inga malfo mai po oile whaiele o nanga mo oe. Ia, sa. E le tau sanga tēnei na ui ai vai ngā lea avoi. Ia, sa o le ia oe. Na tala meo filifili. Filifili. Ia maisi vai ngā leo o wati. Tau lima o mama. Ia, ave se uma. Ave se uma. A le mama lama la tangata matua po oila. Ia le polis tangata la na nai tono tanga lono ftino le mama. Ia le na. Ia ule ofilo na au. Ia, to inga mewa pena. Na, ia, me se fo iwa e tino nei tina. Ma tama fo. E fie fai ia tama i tau taringa i la fo ia le. Ia, sa. Ia, ave se uma vaenga na. Sa. Au tene i loa lai le mea leo le lipstick.
Wai ila, pe fulele pe se te le lola ye pe fa sa fula me fa pena. Ia malau matafapi. Tai lo lau matafapi. Ia mana ma salutimu fulele pe a fa ina ila pe le. Fa ye lau so nga wa. Te so soni le tu pautina. Ya na na fa mana tu ar te ko tatu ko tinu nga I masini nei. Ia mo. Yo. Mentala le sto ina. Si le tu ila na wo le mena no na ia no na fi mai so. Era walu tai lo fle. Se fu malo lo ina tai fa mai I la appointment le na fe lo I fo mai. Mai so le se avatu wa sai ya tu tono longa. Le tal. Amo tu le masini le MRI. Ia. E tu atua o tu tono le masini ya. Ia sa. Loka maula ia vai nga wolo tino. Ia va tu sai ya tu tono longa. Ele o longa o le masini. Ma masini fo ia sa na minoi. Ya te foi o tatou wa talianga ele fa o te foi o tatou tingan fa mel fo mai sa na minoi te foi o tatou so foi le a ele ta wala na ole ave o sei mal malama motolia ole foi mai le tangata le ia ai ale malama tangata le ia te foi se valo tu tua ia ai ele me fai tanga mela ma pena lo nga mo le sa minoi le tu so ele so te vo tatou tafa fa so le ton fa tafa solo fa pe o le mangi sol tu pe ba bala au mai le wali ia fa foi valo tu ele fa na o tsiri me valo tu fa mo ia na pe se mais ku se na ele ku se mo we ya la tal pese vai fo le time le tatou proclame le sivonga la mua ya mo proclame atal taiao fa tal va tu sunga fa tu ma fo Eric talo fa mafoe sunga sovalu ta fafo ma sani va nga I masini wa na o tonu ya sunga confessi paione manu ya lava ni tayao ya tenga na mo tasi la tanga te fai mana ya masini tenga na mula ulu yo va taite lava ya fionga au mo te fola ya lo mafuta mai Sāmoa ya ole sunga ya vaifale ma lesi va ya ma lo vaifale manu ya ni ta fa tu Christian te sia Cristino te tele lava le mafta mai sunga ngafo pula salo tele muas mai nai sini Australia ia manuia lava le yaso ngafo afa masanga Felisi manuia le tayao ia mal tama pese le o Ricky masoi te lo pula fa longo tu fu le o Ricky ia se mo mata no Il tele waso pale asa dinga dia ele kalo eu subanu e pepese fugala ayala I tele fai va fa kalu ai lama o dia lo wa ai amu I ai o sa o Oia o I tenei ua polo matalu o lo fa ai o ele tu ai pe ai o na pau o solo fe le o seu lo va pau ele
solo fifia ole a seulo wa uaele a mana O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. e ile sei la ole
se ngata Aku pese leo tele my brother Ilana pese ile teine o moana Sila kesua ya fafiang ni time le chaya o lova tua i sunga fanene yo ni alsana mla fenga luenga pole au ana wa ese mai mai picten ya ni time le chaya o ya manuia lava fenga mlanga nga mai Salo le time le tonga lu sal masina le pc le le se wori na mumwa o tayo nei le o toile le fenga malanga le palmio ni usila mala o malanga ile malai la people le malai korisia Wesley College. Le kalesia metisi fale ula na e tatala le time le sanga le tau le ipol palmia ni usila. Ya na lai amata le time nei lo inga fa o time le sanga ya malanga le au malanga I tonga. Ya. Te lo tau sanga uma le la malanga I te wa te le peto e pale mai ave mtai tai national te le peto e pale mai tau sanga for palot. E lo po tau sanga uma time fa pene malanga Sāmoa le songa ya tui tui vai singano. Nei. Oi. Tui mauru mo tua. Ya. Tiana. Tui sinave mauru mo tua. Ya. Tui sinave mauru mo tua Sāmoa. Ole tu le na fa pe po pe a sa o nei le fa le o ina le fionga le pale mi o ni sira lo na swa fa matai no ofisili ngela o fa sala. So le a lu atu ofisili a sa weta tau tonu. Ya. So. Eu tato masani el foi tau leo sinave maulu mo tua. Ya le o tui luma. Ia. Tui sinave maulu mo tua. Te le lola pe o mai nei fa ngai ne. Wal swa fa tanga lonen fa ngo se TV ni rambuka. Te le fa longa fa ngai le media fiti. Te le lo po fa nga po le mena o mai te mina ya la no fo mal fa lo ya. Ya. Fe lo ya mai ya foi Sāmoa ya. Te le lo po iso na po la ngai pe malanga tu Sāmoa. Ya, foi po la wa so ta I mo le fioanga. Ya le la fa ya tu na montanga. Fa no mo fa karisi. Yo le tau te loa yo fa loa ia malo te le tau sanga. Ya, so se pale mia lu Sāmoa. Te le tata maulunga o Sāmoa fa ela tu suafa. Ta pau tanga tale pe o tau o ngalo suafa va samana ia. Ele le tu. Le fa ya ma folele e mo ya te le lopo a santu pe Sāmoa. E te vai tu te ni langulango ai mia Pasifika ma. Esa. Ya, na. Se volta o le tau o le tato tu le manga o le suafa. Ia. O le vatu o le suafa o se mea alo fatau. Ia le tato mai tau ina nei le taimi nei ia. To tele foi tato ila ta pena le tau sanga I malanga I Sāmoa e fa di suafa. Ia. Mai le ainga. Na. Ia, ma tau le la fe pel fai va o le tau tua langa. Te o le in tau le al tato tunu. E lo pe tau no mai lo nei ia tu sinave mau mo tua tala no ma va samana ia va pe tala le uri. Ya, o le ala le tulanga le la ia le visa le fina mo ia tanga Sāmoa. E va pe ia va samana ia. Ia tau fai. Ia, tau fai se fai sta ai le ila tunu. Ja, sa. Ai la mana ia. Te wa fola se fala la uli ia se la tano ava. Ia no. Malo lava ia. Pero le vaenga le tatano atu nei taimi ia o le swing o le tau soifuanga. Ia. E wana I fate ia I tatou. Mo. Ia matan tapena pena mata hala voile le iei. E le fatonu atu ia. Taimi o le fuafua le, o le fuafua tau. Ma la va fa soa e ui atu au tafore pamu pensini. Ma fe utu. Taimi nei le ata pena mamao pena ta ua ia. Yo atu ia I o lai fe lolo le pensini o taval. Ata ui mai au tafore o pan pensini. Tate vai ia le tau. Ia o le tele o taval o le iwa tasi. Ia o le taval o le iwa lima. Tate vai atu le iwa lima la o tau ta la fa toita tauta la fa sfulsene tauta la lima sfulsene. Ia o lo tama fofa pe e pe afe e utu ta vale pe te fata di te wis pa o al tata ele yen pa uto mo. Ai no ato in pa un pam. Ia ai si le termine mo era tamo ta ala wa ele mo tino ele to ya lu lalo. Ele to la fa wa pe se vanga na o mo le tau ala yo. Ia na sa. Me foi la ta to ia se asa fie wa ia un ta utu. O fa tau ta ti na me. Ia e sa o I fa na o fie o I tavale matua ele fa tau feu. Un ta utu. Ia sa yo te foi nel tava multina ta si na fa
o tasi na vaenga tāua wha tāua o le tanga o le tali ki o le tāwale sān utu tāwale eu fui la fine le tanga o le ki utu tāwale e uane o tōwhi hoa ia e leo tua tāwale na whamanatu ala ni taimi lena Ya, alela lo to es full minute na full. Tasi o no leo ta pena malise ta to por kalame. Ya. Ele se fo malo loina fa mena to ele tunu ya fa no anelo taimi le stofio le vaya son nei. Ta la tu ta ya. Ya le so fruiva. Ta to felo ia tai le to atu sina i o luma tasi ya. Ma na le hall St Anne's Hall i lus full fa Emmet Street in Newtown. Ya le na o le taimi na ta fa i le pole afol fa. Ya. Ma tal fa mo le afol lima ta la afol fitu. La tu tato eva fa sta to tala malie. Ma le fa longo mai tala tau le la ni le ya sa to. Sa o le ya. Ana ya. Tato eva ya fa sta to tala malie, fa sta to fia na fia tato tanoa i por kalame tato ritio ya mesa so soani. Te pena tu so fina ngano. Ya na. Ane tu le sili ya. Pa di mesa fina ngalo le fa lingo tato unanga nei. Ya na. Ya fa tai tato mafuta pe tau lava i le tau le lua. Ya. Na tato por kalame lua le au nei. Ya. Tala fatu le faltua mafo Eric manuia lava le ta mafo te tele lava le mafta mai sunga fa ia Mose ia manuia lava le ta au tala fatu tina matua la wina si umangele tala fa la wina te tele lava le mafta mai manuia le ta au sunga risati alisa ia manuia le ta risati to es fulu minute ona ta le au fulu.
ta i Sofia le o e lilo tu ni maso o i lo ua so se me pule oe to
ula pala lo se ilo wanganga o te tiwai i le taulanga. Awe e mamahi o si o kuloto e o la unipe sa olo olo i le solo e o le ne wango motu e se lana avei e le ali i mai
Whatalo whātu le nei tai ao, malo lava le soifua, e lava le taltonunga o lo maua pea, lo o tau soifua lau le nei vaenga o le tau sanga, o le polo kalame le nei, o le soifua malo loina, mo fofuaina mo le nei fo iaso, o le puipuinga mai le kānesa, mo tātou tangata Pasifika o lo o alala I New Zealand nei, ia e tāua tele nei polo kalame, o no nei whaamatalanga lo mwhawna tātou maua, mai I lātou lo o awa wa im fa so solo mai e tal no atu lunga o le tato le tio I fa mal lama vaenga o lo o fa tino ila la to o nanga a wale soi fo malo loina o na yo tato tangata Pasifika ya o a fio mala la ili nei atu no o New Zealand fio foi lai fa ilo ato le o fa tasi mai le sunga ya nari le will o le fa la potonga o le kanesa mo le tala noanga nei tai au ya talofa malo lava soifua nari Ye malo po soifua lau de lei malo soifua maua lau sunga ya talofa po I de pa ia mal mal o fa fonga mai nei tu lau tai au na yo tato sama tina masua ya mai te po ile au fainga linga le sua o lo fa fonga mai nei tu la o le aso Ia whaatai tere Tavelina, I le tau whainga luenga mo le nei awa noa tāua, watu ina mai, nei fo I tangata whaatau wa ama so sa yesi o kānesa e whaasoa ma tala noa ai I ni mata aku whaale sui fo malolo ina. Awa lava le manuianga I lumole o lau tele o na yo tato ainga Sāmoa o lo o mau ma ngā lue ia manisi o lo o sausi ainga I fo I sono o Wellingtone ma nisi na nei, whaatai lava. Malo, mo lo tau silafia o le sunga ya nari o le se tasi o fau tua, o se fau tua si nia, mo le puipuinga o le kānesa, I tutonu lea o le whalaptonga o le Cancer Society, mo I to malo ia iei tātou I nei, ia ato o malawa I Wellingtone, whaapia I Malhart Valley, te lea lava la se vaenga o lo o au fia I lalo o le taitainga, ia po o le vaenga le sunga ya nari, I lea fo I to mai o lo o ia tau ave nei tonu o le whala potopotonga o le societe, po le societe o le kānesa. Nari ea, o pisi o tol nei, teimi o le tau sanga? Ia, e tele ale pisi nei, ia wa o le kānesa, ia wha pe malo lo le nei wha mai. Sao le. Ia e tele ia vaenga e se o le maso, yeah, must have a tonga I mea tau I support in terms of supporting our community ia tene fo mai ile nai tu ia pisi fo ilato ile lato au nanga tu nai tato sangata o lo afia I sai ni nei o kānesa ia sa pe fo maso ile tule o le fia pui o kānesa so no ina nei o tātou tangata Pasifika. Yeah, e tele ia moving parts o le ngaluenga. We have volunteers as well. Ia tangata ia so soani nei o tātou tangata pe whapea lea mana o mia te awala oai I lato treatments. Yeah. Ia, e tele a so soani malau au nanga ale societe o kānesa I nai o tātou tangata. I guess that's why, I'm very, fortunate and blessed to have le nei apa noa Sabalina, whautua swai fo'i, and share some information about how we can prevent cancer in our community and in our family. Ia wa masalo leila au o nei lau saunoanga I se vaenga fo ia po o haka ne saulo pito to tele lava ia tātou tangata Pasifika I tono New Zealand o lo a fia ai. Inoe, o le kānesa pena o whaia swai e maua lunga tire lea whai o tangata ma liu mai le nei mai I te tono Ni a tua lava ai panga ia o le mai le nei e pe ona sirfia lausile o le mafuanga sele le e tipo ai le
le ngase ma le bave mariu ai o sato tangata e mai se lava tata maori ma tata pasika le tusa male vosfulu ono wase tau sanga maua kanisa tau sanga sai pasi pa pa ya it's increasing, it's rising significantly going forward. Ole numera po na faile fasilina ona usanga sa wa fasto solo ina mas masua aging is part of the risk factor. Ole advol so for tanga sa ma tidia yale risk po ile ole mawol kanisa. O kanisa la, most common ones. Some of them that I am going to share about briefly. Yaila kanisa ole manaba se tulo ole susu malimama but therefore le prostate even though there's much research or interventions done in prostate, but it's fa mai na yo so sama so no ni fila nei fa pe for il pasika. So the areas that kanisa ia wa sili wa mali liu ma asia ba te ai de so for sili o sa so sangasa Linalai Oletikia, I give this as a reminder. They look on say, oh, I was still a fear, tele, love tele, Yaneka Nista. But I wanted to share for some stats about it. But there's major inequities for all the all the bound. Yang kanisa mo tato sanga sa matasa Maori tu pa sa tato Maori lang it's susata so that with Maori for Maori people but ole balia ole afianga na ya tato sanga sa maisi matanga so isina pe ole balia le tawa na tato fa ilua pena I tato aina le Sāmoa ole malama I le valia pe po le ale mafuanga wala ia I ona isi tato maisi tangata le oni sinei mana ia o le ala mfaila na fa matala ia se au te lenga o le ngaluenga le fai al fala potopotonga po le society al ka nesaile tulanga lea I le puipuinga ia male tau mo fai ia awane I o tangata ia me se fo I tātou tangata Pasifika Māori I le tulanga ua matuaunga o ngale kānesa pea a fia mai fo I le kānesa ia wa ole I wai te le ai tu pena o sanoa fai ia ole Society Kanisa, they've been around for a long time, they've been established for a while. Ole focus ale sai selia ole vai ole seswani male supporting o nai o tangata o going through treatment sai mawal kanisa ole tani nei ole health promotion for cancer prevention has become a key focus for idea ale ma no for wow wa fa mai sukinga o mafai una prevent mafai tato na puipui ni the cellular cancer up to 50% o kanisa e mai se a kanisa le si fai aswai a kanisa ia le tatele mo tato breast cancer, bowel cancer o lung o kanisa ia e puipui e mafai ona puipui there are risk factors that we can reduce or we can improve on or we can eliminate even. So ole nandunga tele la ale society kanisa ole tama fai ina ia fai soa I lai o tato tangata ia dawa i
whaamalamalanga lea e ana lea I sasasaunga I mo le media po mo se o I whape fo ia e iai fo ia po kalame ale maso society e whaila lea if I different communities all around Puriroa was a different team that managers at work kapiti if I before I wene ma lo hat o isila o isima tunga dinga fai o le we share we set up information table at libraries here in the Hutt Valley. We support and partner or collaborate with other health services in the Wellington region because there are so many different health services or NGOs who share the same ideas in terms of intervention or cancer support in our areas. So ole matunga ringala na in terms of health promotion. Maso partner up with his maisi whalapatunga ile sharing ile for ifaswaina ole especially in terms of cancer. At the moment ole to mawhai maso we're trying to I guess set up more programs for more people kalame because we would really like to get involved at the grassroots level with our family, with our communities. Awa ole focus ale malo is population health, right? So we want to focus on communities like church communities. It would be really good to be collaborating with churches and that way because that is population health right there. So we can, that's one of the areas that we're trying to get into. There's so many different churches that the Cancer Society have worked with in the past. But we really want to reignite those links, those relationships with our churches. The different communities in the Hutt have come together with Maori iwi communities. It's really good in terms of breast cancer. So there's a lot of work going on in the communities there. So we are there as we're supporting these interventions, but we're trying also to I guess to set up some programs, for our communities, and it's not easy. Because we really want to work closely with our communities. Yeah. And we're open to opportunities too, and from our communities, if they want to partner up with Cancer Society, we are here to support people as well. So I think it's it's keep going. I suppose the way we're doing, we just need to do more in our communities. We are good at, obviously, is supporting those who are going through treatment. And we're trying to revive our relationships in terms of health promotion, working out. And, hearing from our communities is the best way. So, we're trying to work with other organizations like Primary Health, like Sora Compass, because we want to learn as well as to how they, reach and engage with our communities. So I think that's the way to do it, is to work with and collaborate with other health services out there that support and serve our communities. Yeah, that's Ia, mana ia tele le ngal wenga pela le mata wato le
O le vaenga o lo mātai tū lava i el tō le whaala potopatonga pe o le sosoni ma le lango mona i tangata o lo o iai le taimi o lātou tonga fitinga mai kānesa. Ai e tā ua fo le puipuinga na e saunoa nei. Wai ale lei ale puipuinga le mawhai o na o i tua inga o onga ia e tātou te iloa lava ia le tele fo ina i stātai e o tu lava ia ma umai fo i soifua I kānesa. Ia pe mai se fo I la whata ita inga kānesa o le susu se I tulo. Ia pe a whiaina I o tātou tina. Ia tate whaalongolongo fo I lawa ina ita mai ita I o mai le vaenga leo le press screening. Ia ei fo I whaawhitau li nisi tai me whaawhia ngai malato. Ia ona a whapeo se tina lea ua umana poklo na pe ua umafo ina whaatu lana siaki po lana whaata po le screening. Ia e te ua o tua leo o atu, ia e fo I pe le ilongo atu fo I lātou a mea le mana o toi sui seisi aso. Ia ma whaatu wai e lava le su enga o le kānesa, pe a whai o se whaata ita inga a pe a la ua wasa solo o le kānesa ua misi mai I, ia ma whaatu wai e toa iana whai se tonga fitinga. Pe o tele vaenga ia e le fo I whaalau tele iai pe anga iai le manatu po le mawhau. Ia ona o nei whaawhitau li whaapea o lo whea ngai nei ma o tau I vaenga lawa I o le puipuinga I o le sosoni tangata o lo whea ngai ma o lātou tonga fitinga. Io e sa o le lei. O le e pei o le au tūle nā o le vaenga lea mato o le cancer prevention. A wā o le mawhai e mawhai o le puipuia. I think that is the key message. We can prevent cancer up to 50%, especially the breast. Pe a pea la so te pe a tu mau. I know there are so many other issues, and that's why o te pia tala noa swai by o te taritonua o lai fo iai mana na ona yo tātou tangata I le leile for maloloina. But there are other issues, the contributing factors there. These inequities or key factors here wa mafua ya una whaingata te lele e whenga lea a tātou maisi tangata anu unei inisila una unei barriers. They're like they're like hurdles that they have to go over to get to their treatment. But I think part of the cancer prevention as well as education is trying to educate or empower our people. I mawhai lava una maua susuani ai ole loa le tangata o tātou le mea whai po ai e whaafiso taki, I think is another issue that has come through in the system. People, there's levels of socioeconomic deprivation, things like this that may prevent people, but there are health services were funded in the model. If the Sani Nayo Sasangasa, it's a Olalau Sanuanga there in the Tulia, Bela Ole breast cancer, for example. One of the main things really to prevent, one of the main strategies for prevention of any illness is really maintaining a healthy body weight. The main things, and this is something that we can all do. In a fire tato, in a fire lenei, tato lava. Yeah, but before I tato aina, evidence, suggests that this can really reduce the risk associated with breast cancer. Regular physical activity never be but I think it's easier said than done as well, because I know for myself, if I don't have a habit of doing it, then it's easy to not do it.
but it's one of these are the things that we need to do. Now, it's been easier, but so o mea whaatea e saoi fo I lau saunoanga lea I le tūlanga lea I le system, whaatea la loa, it's you know, for the first time, e whailana langa scan, and then they don't follow up. I think there is also fear of, I think this has been proven through research, the fear of knowing the results. That's another aspect as well. So I think there's so many different aspects for Nale Ole journey in terms of cancer. We all are, we all can relate to that. But I believe in our communities, especially Samoan communities, you know, we're always positive. You know, I believe we are positive people. We are supportive of each other. I guess it's a suggestion on my part. E mawhaia no soani ai ia tato you know, church leaders you know, encouraging our mothers to do screening. I think that, and that support coming through church is so critical, it's so important, and I believe that our mothers will, you know, will work together to get through that journey. And the second, it will put the follow up. Well, intervention that has been proven through the breast screening Aotearoa o tina o whaasasi nai tina vale ere atu sasi o mai tina mai friends or family or sisters. So looking at these strategies that we can do ourselves, because I think once we accept the fact that or we need to know, and once we accept so if I go and get myself screened now, then that might prevent you from well, if you do have the tumor or the cancer, the earlier the better. So it can be removed, right? But that depends on how early and how fast we catch it. And I think that's why the breast screening Aotearoa, you know, the Ministry of Health, now it's why that's why we have this age like these, so we can start breast screening from the age of 45. And 69, although now it's extended to 74. So this is based on research. It's been proven the success rate if we get us, all of us, mothers, sisters, and our daughters as well, who are at that age, to get screened for cancer in the breast. So, I guess that's part of my job. I really would like to, really encourage, really want to support our families through this. And even if you don't know what to do, there are people in our communities, your doctor or GP are able, that's their role as well, or even some of the health services in your communities in Whaiana Whakasosai. Number, if in terms of transport to your treatment, to your screening. There is support out there, and I think we just need to tap into those. Mana ia. O lea mātau watu, o nei le fisosani malang lango mwhauna pe awha pe mo mia se
se awala ia nga ia o e faile tonga fitinga ia po o le screening po le wha ata fo le lei mana ia nei vaenga ia isi fo i taimi tato e na isi tangata e pe e fatu tunga ta fo ia ia mafuanga ia nari ia ai e o tato ia e faila vai le loto malia le tangata ia e le o mafaila wana tu waile ngā luenga o le taulongo longo ona ole nau ina ia maua tangata o mala soifua lau le lei mala soifua maloloina ia umio na maule mafutanga le ainga ma le whanau ia ai ona o pi o mai nei a lena e sauno ai o atu le 5% o kanesa e mawhai ona pui a e leo o i el tangata pe a whapea e iloa a wala ia mawhainga nei e mawhai ona taofi ai leo o atu ia vaenga. Iyo, sa o le lei. Aia, sa o le lei a masalanga ia whawhitauli, the barriers, I think, that's known now in the system, and there are a lack of, transport difficulties, whapefo ia taimi, e mana o mia, work and, commitments and caregiving. So there are, I think for me, I think I think sometimes it can be a bit overbearing. But I think as Pacifica, as Samoans, I think if we work together, I think we can increase that number of screening for our mums, for our for our people, because I have no doubt for it's not because they don't want to. I think it's because of all the all the issues and all the challenges of being in this country, completely different to how we live life back in Ireland. So ole ngana benga tene la le nade al malo le tau mafai le tsoni sai foi maso get tau mafai le ina that we can reach as many mums mafa amala mala mai why not go through the treatment and it'll be really, really good. I think there is always hope, and I think that mafai I think there's still a lot of gaps in how we can support our people, but that it involves involving our communities, our churches. Why that's our hub. That's where our families are based. They church brings unity to our families, to all of us. So I think it would be really, really good if we can work with churches in this space. To even having screening at in the church community. Why not? And I think, if that's something that we can do so that our families, our mothers and even our fathers can just go down the road and get screened, because that's basically what it is basically essentially that's what it is. It's just go through, get screened, and then if there is something that needs to be looked at more, then there you can. It's all free, that's the thing. Like, you don't have to pay for any of that. So, but knowing that it's something that we, that we can work on, it's better than not, and It's only ole si vaenga nari ole vai termine ole fanga solo le maftanga pole velo inga ale tatoli tione ia ma ana tangata fa longo pe foi la i tangata a fai fa fonga mai mo mai le tapo kala mel tao nei ole la fanga solo le po kala mena o ai tuale le tio ia ma tau ma fai e
e saili. Po o awhina ngalo tangata whaanongolongo I polkalame le siufonga lau mua. Po o le lei, ia pe ei fo I ni vaenga e te tauna whaale lei a tili ai. Ia na lau umalava leo o polkalame I whaatino le leitio. O le au fia toa in polkalame le soifua maloloina. O le tele lava lau whina ngalo mai mei o umana mātou whaasolo ai mai nei I porirua ma lawa hat. Ia o le vaso nei lea mātou te iai I Wellington I Newtown. E tele lavo fina ngalo whaalia I lātou sa awa yato. Fia fo ia fia tele po kalame ia ta itasi. Ia eo fia mal po kalame ale soifua maloloina. O nei tele wha amatalanga ta awolo mwhaiona lātou maua mai ai. So soni ei fo ia I lātou ia mai o lātou ainga. I le whaalele ia tele le soifua maloloina. Ia mamata whaapea la pe o lau saunoanga fo nei tae au I wha amatalanga nei. Pe o le maua le fesoso ani mō tātou tangata I e awala tu fo I la o tau wha la patopatonga o le kānesa po le society o le kānesa. O pēlau nana whailo ato le nawaenga. Ia o lea lawa e fifia nei tangata nei tātou tangata mwhaiona whaafonga mai. Pol kalame mwhaamatalanga le o lo mwhaiona o tau whaasoa atu ina ia mwhaiona o la tau whaafonga. Ia mai lo fo ile tāua nei wha amatalanga tau te ngā lulue I matau ngā solo mai e whailo atu I lunga le tātou leitio. O no mawhau lea, wha matau lea se si vaenga e te whina ngalo o iai e te fia maua mai le au whaafonga mo le matupukalame le whaile wa so nei fo ile e te whina ngalo mō tangata ina I mwhaiona tali mai ai. Po lea se mea mwhaiona Pela ona e sau noa o tau ngaluenga le whai o le whaalau I loa. Ina ia le whaina e sau noa mana ia fo I pe o ngaluenga ia e kalesia whaalau I loa. O le asau o e whinangalo o le e mwhaiona tau atu I tangata whaalongolongo la mātou whilo I neiva yaso. I was thinking exactly the same thing the other night. I was like thinking I need to salanoa si lau sunga. Ia marito a whaingawenga foi. It's the feedback mai lea na mai tātou tangata. O lea lau si whaalongo atu. Ia te le tau polkalame le nā awa o mātou nei, you know, I think I have kind of gone through a lot of the work that we do. Yeah. So, o le mana I o lau sananga lea ma le would be really good to find out what it is, what do our people want to know more about. Then I can, you know, focus my talanoa on that. Because as I said earlier, Sabrina, so you know, and I know a little bit about cancer and the research behind it. I think our families and our communities know a lot more than me because they are the ones going through it. They know how hard it is to go through these, these contributing factors, these challenges. Which is not a fault of their own. It's not at all. And I think that is another thing I really would appreciate hearing about what le ase ni talanoanga fia po se mata upo o lo finangalo I laso. And it doesn't matter what it is. Any questions would be very, very beneficial to the work that I do. Because that's how we learn. That's how we improve our services. You know, it's feedback from our communities. So, lau sarano mai awan o le na lau whape e umalo lau. Veta sarano nga iau na o wala awat la i le winala le mele o se fausua mai ana yo taso ainga ia ma taso i whainga wenga le tua and even our mothers and fathers, you know, I value, my upbringing by my grandfather. He was a wise man, and I feel the same with all our elderly parents out there.
mana ia se le pe maua se taso se feedback mai le taso mai la wafo molea. And that's what I ask for is anything for inale here law or any help or support they may need, any questions in terms of cancer. I'll then I will be able to respond accordingly. Malo, mana ia misili lo elo atu le vai. Wa ma topo kalame ia na fai. Ia ai e sawa lava le fi o tangata e po kalame se fo malo loina. Ia o so soni e fo I moni so ila to ia po ava e ngai e tatau le leo na moli ia. Ina ia so soni fo e mai se o tau ma fa malo stino. Pe o vai ngata tasi na ia fo ini sin moli mau ia. Wa mtau mafai lava e tau sisi ile whainga o le whaamalo stino ia wawa aifu I tau mafa mawainga whapena o vaisua malie ina ia tau sile leie pe alo la tau soifua malo loina pe la o le au ngana o nei por kalame ia le fwoi au mai o la tau fina ngal whaalia whaatau ia i tatou por kalame soifua malo loina ia tala noa to ai vai asta I tasi ia ai o anisi vainga te fisau no iai nari ia ai le I whaasolo atu ina whamai alta tanuanga nei tai au? Ia be o le tele o le apo o la o tala noa. Ia o itu ainga ka nisa ia le na tata noa I le breast cancer o le bowel cancer. O lai o te tautonu o silifia o lai silifia le lau tele ia kanisa ia ai pawale la o faso asu so I think we covered breast cancer in terms of bowel cancer or or healthy habits for a year being all salanoa for is the same or funnel healthy habits it's eating more fruit or vegetables and fiber. Mayo bolesi, and I know we love our red meat, but that's one of the advice from our dietitians, or reduce processed and red meat. Yeah. So, I mean, reduce mean not getting rid of, but, less of. So, sometimes processed meat, which is sausages and things like that, for example, there are some good, I think, if you read the labels on the packets, in the packages, I think you can find some healthy ones, but really being mindful when choosing your food at the supermarket. Red meat, I mean, red steak, they are good. I think the problem is with us, Pacifica, is we may eat more than we need of this type of food. Yeah. So maybe twice a week we have steak or something, instead of every other day. Chicken is always better, much better. White meat, fish, much better than red meat. Yeah. So things like that. Lots of vegetables, root vegetables, green vegetables, salads, and what have you. And obviously, staying physically active. I mean, even like this, being exercising. We don't have to go for a run every day, or It's just walking from the car, like park the car further away from where you're going and walk walk around the house, So it really it's not extreme, exercising, but I mean, always follow your doctor's or your GP's advice depending on your body weight. But yeah, staying active. Growing up in Samoa, back in the 70s, 80s, we moved all the time, getting the firewood, we were always moving, but here it's a different environment. So we need to make
sure, we can apply those habits that we used to have back in Ireland, to carry on with life here in New Zealand as well. Yeah, and just maintaining the healthy weight. Not, smoking is never a good thing. So, reducing or getting, stop smoking is always the only advice in terms of smoking. And limiting alcohol for the bowel cancer, I think those are the things. I think all our silafia tato umaya mea, but I think I like le whaalonga tilea I so por kalamea whai so we can continue on this conversation. Advice there pole le whai loa kina I tato tangata le tato whaia a wālawa so for malo loina. Yeah. Malo, ia, whaftai lava saolele. A whaapea te whaata ia umalele sile wa e lawina mai nari. Ia a tonu o le amatoa te le fo ile swinga lope o atu I whai ngol nei tau sanga ua te le lava le swinga pe a whaapea whaata ia nei vaenga ia ma le wa umana e tau lau ma nei time. Ia, a tonu lava e mawhai e moni le lau saunanga lamtanga. I whainga tae sile atul whainga tae o whaatino nei lole tau talai. Ia ai a whaia ma whaataitai ma whaamasani e foi. Ia tonu lava e o atu lava I ai ua wa matana tau masani ai. Ai saole. Ai ma nei a foi. Pe a whaapena lea a whaite I've seen some families doing it together, extended families or church friends, or I've seen people doing it in groups, and I think it's so much easier. That's been proven to it's more beneficial and more it's easier. If I fasasi mama ma fia fasasi ma fai exercise. And you are influenced by, your family. Yeah, by authority, that might help to, with you not, slowing down in that area. So, ma nei te lepe a whaapea pai whaatasi, sono o whaafatasonga, ia whaapea fo I sono o aulotu, whaatasi. Ma nei te leia whai whaatasi, because that's working well as well, across the board, up and down the country, we see all these different examples of interventions that are being implemented in churches, and it really, really works. Wa va atu fo ilesi o lai to anga mai lesi o fa malo si au fo ia te ia ma te wa fai ia le o masani ai. Ia ai le nari a fai wale isisi vaenga muli ia a tono pe la fa mai alta tal noanga pe fa pe le isisi vaenga o te fia fa lau tele a chili. Ia le ai well now o matul so tani le ia so fa visaila mole avanoa Savelina. Ia, wale lei whaaftai tele lavanari mō nei mau whaamatalanga tāhua. Mwhai fwena e sauno e nei tae au. I le porkalamir seifua maloloina. Ia atonu tāpsia ia ina ia mawhai ona whataitai ia ma whaamasani e fo ile tele o tātou. Ia wa vaenga le lei e tausia I pia ma pui aile o oini whaamai. E ono a fiai le soifua maloloina. Ia I fwoi le wha moe ta wheloa I fwoi I le masina fōu. E whaaftai lava mo pokalame nei tae au. Ia, whaaftai tere lava Savelina. Ia, mai e manuia fwoi ia le a whaafonga mai le nei tae au. Ia, soifua ia. Ia, manuia fwoi ngā wenga o lo whianga iai nari. Tato e tano fwoi sa taimi o luma. Ia, soifua mo nei taimi o le tae au. Ia, whaaftai. Ai te lava, pena fo I le nai tu. Ia, soifua, whaaftai. Ia, o le tatou polkalamil nā, o le soifua maloloina nei tae au. Mana ia nei vaenga ia na sauno I le sunga ia nari. Ia, mai se lava o
puipuinga mai le ngase po ngase fo o kanesa e mai se to inga kanesa ese nei o lo o tatele ai ia i o tatou tangata po kanesa manava bowel cancer i o le kanesa o le susu kanesa o mama ia male polostate pe o kanesa i o lena sauno i le sunga ia nari ia ai mai se fo i o le latou au nanga pe e tele lava o lo o mamafanga i le langolango ma le fesosani mo tangata o lo whaanga solo pa e whea ngai fo i matonga fitinga mai kanesa ia ai o pei o le isi vaenga tele o la lato whaalau iloa o le puipuinga o le mea pito sile o na tāua ina ia awane i o iai o tātou tangata i le o ngaonga o nei whaamai kanesa mana ia nei habits nei healthy habits po o vaenga vo i lea whaamasani o le soifo maloloina ina ia puipuia mai ei tātou i le o ia vaenga o kanesa ese o le soifo maloloina lava le tausinga o le taumafa ia e le ngata i lea ia o le tapafo i le si vaenga le nta o mai o le amalo si whaititia ia e o fo i le whaamalo stino la tau e whaamasani e fo i le whaamalo stino ia o taumafa nei ia tātou tififia iai o le red meat ia po o le ia whataita ingo le faspovi ia whai ai al faspovi ia so umala vai aso ia a tonu e eise a fianga i le vaenga ia o tātou whaamtalanga nā mo le saifo malolo ina nei taia so e mau fo le whaopoponga i le vai aso fou ia ai manuia lava ngā luengo whianga i mar tātou au whaafonga nei taia ai soifua mo le nei taimi.
Sama bene valero, sama mai mene che vado, sama li e vola volo vutu, su e mai se vai ma pa ma uru, delle masani da non e tu, na ole su le tonga uru, e su e mai ni uru mai se uru. So sala ma sei lai mele che ti ai o e le alla tele. No pasala ele awa la tele masio ponga wata malepe. Mama podia sole pa pete pete della neole tama meleke. Oh mana paya tu o de matele tele de you la vale tu soneme. Dia ilo ai nga e sola sola na poi sa tabua. Se mai pa alata lata, ile pai toto a ole a sala, savali vali solo ile ala, e o se tene male taula, a te le lo aina lava, e mama lo tu malo ala la paga. So sala ma se ile mele che dia io ile ala tele, no po solo ile ala tele ma si ma podia sole pa pete pete dalla neole tama mai meleke. Oh mana paya tu o te matele tele te iula vale tu samele. So sola uma o te ile i meleke ia io e ile alla tele. No po solo ile alla tele ma si o ponga wata malepe. Ma podia sole pa pete pete dalla neole tama mai meleke. Oh mana paya tu o te matele tele te iula vale tu sameme. Sabili ua malu mai lanani ai o utu maba aba ai se matani o se to e lau e a po o le lai e ave ai le malanga li to atasi le malanga ele ai sona taununga o ofea e a oi ai lona iunga le saolo tonga e ole olanga ale se ua e se isi e moa umalava I say, I'm a woman lover. O soa e ale lama toe ngotoa tu. Ua vai vai foi na yo umanatu. Fa afita uli pe ole fa fata.
pe sele na o lo o to si ai o le whaka sa
ma le pes o le ngole o le pokala mpese loi mata apa ula ia ma le pese sau se i tā a leanga i le nei vaenga o le tai au. O le o sfulu ono minute te elito lai sfulu maltasi ia faa sorsolo tu pea tatou faa fifianga nei tai au se i tālito lai sfulu malua ona faa fonga le tai au ina atua tatou talafope na faa fonga iai i le tai au ona le la. Pese mai le fau ula Sāmoa e mata ina. Sāmoa e mataina Tele siva e sia tuluku Talofa e nini vai lolu A o sia ta siva E pule lava oe i le whainga Siva, siva, le siva Sāmoa e mataina La 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 E mana ia siva Sāmoa Sāmoa e mataina Ia lelele au whai pese Ia whetau ia i o le tene tene E moni e se o tanga Ai ono mea soa se tangata Siva, siva I le siva moni a Samoana La 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 E mana ia siva Samoa La 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 E loa oe i si au siva Siva, siva, siva Sāmoa e mataina Se tau pou ai saka so ona ngā o i a lava E te leo tanga ese Te unga o le whonga we ta tenene Tangata mai si e tunuku E mo o i le lue mai a lou La 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 E mana ia siva Sāmoa La 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 E noa oe i si au siva Sāmoa e mataina Le mana ia o se aiuli O se songa i miti tā fiti fiti O ka wawhata whai solo Kua pei oe o se te bolo Siva Sāmoa mai ana mua Na tū wha solo mai e matua La 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 Le mana ia siva Sāmoa La 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 E noa oe i si au siva La la la
e po atoa E maua sa umoe ilo manatu atu ia oe Ua e tua Ai ua sili atu te tasilo manatu Apai o lea Ua lava lea Apai ua e musu Sau se pai mai se upu Ne te ua pei o le tasi upu Moa moa lulu Niu niu bulu Asili o na paa pupu Nei e tongi le moa Ai upu lo na apa Ne pei o le tasi mua ngangana E pasia O le ngata Ai pupula nai o na mata E pasia O le ngata Ai pupula nai o na mata Mana tua ina Sa upu ole apai atua e pa amisa misa Ai se ale pongai O amafu ai no fuli tua mai Apai olea Apai olea Ua lava lea Ua lava lea Apai ua e musu Sa se pai mai se upu Ne te ua pei ole tasi upu Moa moa lulu Niu niu pulu Asili o na paa pupu Ne e tongi le moa Ai umulo napa E mei o le tasimu angangana E pasia O le ngata Ai pupula nai o na mata E pasia O le ngata Ai pupula nai o na mata Talofa a o pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumua i Wellingtoni.
sili le manongi ta utino mailo ta ofi mausalilo fa amaoni tu mapea se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua lama alif sili le sasala itu e fa o Sāmoana e fa ato sinai o anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea tanua o e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ua e pea sia mea e tafea la upua tau no fonene i tau ai so se e sili le la lelei ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu ta la la a fio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua ta la la a fio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua Salumana I elele ua mafuai no choe asiasi mai ai awa fai si umi o tacho vala whatever for it to sanga ba fatai tele ile nei lao wafa'ava no aina I lata feilo a inga malangona ai o le mawhana e sa o lava e wha'ava bau lava a inga be a tātou mafuta wha'atasi via I le tama o I le langi Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pula ale mana tua fa ale o na ole ngana lo na ta inga Yesu ole fa le mafutanga I a wha'au mafutia I tātou I le whela whali ala una talena te tātou tutu whatasi lo uwa o le aliliu ai ua o iloa ua o la ipuniu Tala eslo pepe I foanga Ale sili ese O lupa salva ese A ua fui fatasi
langona na ole nei pese wa ato tupe fala fa afetai ai leli le tato mafutanga e fola ulo meisa masisi ane lona la oh yeah leisa ra elomani esu elona fa amalama mato e vava ilona fa asino manga e mana tua pule ale mana tua fa ala o na ole ngana lo na ta inga ia so ole fau le mafutanga ia fa au mafusia itacho ile fela fandi ala la telena tacho tutu fatasi to mai shehua ia tacho la fanua le ala fa e fusia o ita ua na ele pale ali oyava e tu mawai lele yola usia ita tokuma ile arafa leisura elomani esu elona fa amalama mato e vava ilona fa asino manga e mana tua pule ale mana tua fa ale o na ole ngana lo na ta inga ia so ole fau le mafutanga ia fa au mafusia itacho ile fela fandi ala una telena tacho tutu fatasi O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Vale
mili so so mai. O tonu nei le whiwhiringa o le ata o si o kai. Te ia lewa e musuia i ta whai mai, te ua sia mea e matima. Ia e a tau i lau tina, ua le au ngā mea whakapena. Ai su e ane so ngā wanga o le a o whaatali mai i ngā sau i a tau i o e while mua i o loto. Le au sau mea e whai, na ona e whaatali i le mea ai. Te usula mai te tā e le e whungi mai whai lau mea e te sai. Le leilo na ea i le moe, te ana mai pei o e se kau koi. Sau i a tau i o e while mua i o loto. Le ai sau mea e whai, na ona e whakatali i le mea ai. Te usula mai te tā e le e whungi mai whai lau mea i te sai. Le leilo na ea i le moe, te ana mai pei o i se kau koi. Le leilo na ea i le moe, te ana mai pei o i se kau koi. Toe se fulmal tasi minute ona talo le itu lai se fulmal lua tali se fulmal lua ona toe whaafonga lea ia tātou tala fou. E ile te konolosi fou le wawa atolo o wha insu suenga Australia. O le suenga le o se polo keti o lo whaangai nai le poto whaafolinga masini po le AI ia po le Artificial Intelligence. E lua tau sanga le umi o lo whaanga solo ai lea saililinga po le suenga. O le utul saililinga e wa ai pe mawhai ele masini po le tekonolosi lea ona i loa o se avta avale le aveal ta avale o lo ona ia pe i loa fo ele masini lea o le avta avale lea o se avta avale o no tutupu maini whaalawlawe ona o le avel ta avale maleita ia po o le lava ma le vai. O le vaingala le o le lo wha solo ia i le suenga lea ia ma le fo i whaanganga o lea tekonolosi. O le fo i tau mawhai ina ia mawhai ona i loa i le tekonolosi lea po le ale mawalunga o le awamalosi tono le toto o le tangata. O tangata suelai Australia le whai al polo keti lea. Ia lona winga i le o toi mamau fo i tatou whaanongolongo o le elua tau sanga le whalisa i linga ma le suenga lea. Ia lona winga e po le silua tau sanga o tatou i lopo le ale i unga o le fo i tua inga saililinga ma le suenga o lo whanga solo. Ia ona o le wawa ai lava i le puipuinga o whiwa inga i lunga o awala titele. Ia maua e fo i le tomai o tangata i neva i tau mai ia fo i waenga i pe ona tatou mata wina i suenga a e iaile tō wha ia po i la tō fo i ua ata mamai ia waenga o le soifuanga. Whaafifianga o le nei fo i waenga le tai au ia o le pespesenga mai le tamaita i o matile i le pese lea na se tasi o pese na i usuina ia ai mai se lea na tau vai le tau vanga fo i lea Sāmoa le na whai o le Star Search ia o le Star Search la leo le tau sanga luafe ma le 5. Aloha, e sui a mea uma
i se whaato ana tili lava ma o totoina i se whaatula ma ana o ma o loo nei loto i au ngā i aso a sau ua tino mai nei a o ngā luena umba ai o te leilo so na tau na uia wena umbaloma a nei a whaatafuna la aue o le whaatoanga te pula fi mai a wela une whatu te ea oi ai sa o tutoi na manoa a maoni ina ia kua mai o mai nei a sofilemu o sautu alasi me umai lewa ai o ai o se la nona e fai a ina mua i le na muni mai a o se tau tai poto se i o na kuatia le tai o le papau malo na lo loto o ia we o te nina e nā tia i lo ua futoto la aue o le whaato ana te pula fi mai a welo une whatu te ea oi ai sa o toto ina manoa a maoni ina ia kua mai aue o le whaato ana te pula fi mai a welo une whatu te ea oi ai sa o toto ina manoa a maoni ina ia kua mai Tausani solo i pungao lau wa mali e pei o se pese wa fai le mawai maluia i ta o auma i Amerika i lota pia te patasi i le atunu umoni o wapa a pea ainga awe tangi ai le patu le fia te patu Sāmoa ia te oe lo atunu e pele pea i le loto Tue wha mai a tulu tātou besena, pia mai a tātou talafou nei vaenga o leo hauli. Ia e usi mai a lau whaafonga, ia tātou talafou le ngata o tala mai New Zealand wha pia foi tala mai Sāmoa. Ta alofa lava I le nei vaenga o telefou o le tala mua.
Fōlinga mai le mawhawhatele le Minister Tupe ia Nicola Willis le mawhale tonu tau tama ainga ua whenga i nei ma New Zealand ona o le taua i se sae tūru tonu ma le poloka o whamala ngai o waa o loa i le vai nuu o le Strait of Hormuz. O se wharinga mai tamata i Minister i le songa fua na ia taawai ui ina mauti noa le tele o whaafita uli o le atula i mai ai mai se lava i le tau o le soifuanga. Ai o le a le tau fia ai le la fonga le malo mo le excise duty i le tau o le swau o mo le pensini o lo o iei nei. E manatu le minsta o le avesea o le la fonga o le a whaamalosia mo una i ai tangata e sanga whao ngā pēa le pensini mo le swau. Na fesingia la utu stala le tamaita i minsta e tu sai o whautuanga mai le mtanga luengo tupe i mea e ono tutupu pe awhai e whaawo pere taua i Iran e o atu i le whai unga o le tausanga. Na ia ta wai o le whautuanga o ea tu i nātu i āteia o lo whaania i a whai o le umile o le taua le nei o lona winga o le a o atu i le toru tesi mo le 5% i le maurunga o le fua o le inflation i le tonu o le tunu. Ta ua le minsta le nei o le a whainga e mawalalo atu nai lo le tūlanga le whea ngai male malo o Australia. E mausali pere tel tununga o le minsta o ola ma tuputupoa e pere ta mao ainga o New Zealand e o ngā tusa ma fuafuanga a le whainga malo o lo tu nei le foe. O le tau o le pensini ta amale i New Zealand le teimi nei o le wasili atu le tolu tala i le lita tusa e wha lima nga i atu le limas full sene le ua wha au popo po le luas full tolu tala ua wha au popo le tau e masani o na tumu ai le ta amale a se ainga. Ai o le swao po le diesel fitus full lua sene le ua wha au popo i le tau o le lita e tasi pe tusa ma le tolus full ono tala le ua wha au popo i le tau sa masani o na wha tumu ai se ta amale. Na fesiringia fo i se tau fia le suiso upo le leiba mo mata upo tutupe le fionga ya pe Star Barbara Edmonds e tusa o le mata upo mai na ia tawai e ta tawai le malo o na vave whaia ni fofuanga e lango ma veso soniai i le lautele o le tunu i whainga tae pei o na tu lai mai nei le tau o le soifuanga o na o le taua isa sa e tūru tonu. E manatu pe Star ma le leiba e mawhai le malo o na fisosoani i tangata e awala lea i le sitia o la whainga o le tupe o lo o tu ina atu i tangata e talo sangatu mo se fisosoani mo ni mea tau mawha po o le Emergency Food Grant ia po o le whaatupe ina fo i o nanga o lo maua mai i mea ai mo tangata maatitiva ma lima mai vai. Whai teo ina fo i pe Star Barbara Edmonds ia le whautuanga mai le minsta o tupe a Nicola Willis e whapea e ta taui tangata o le tunu o na aua le so o na alu sao a la tau tamale e tau whaasao i naia la tau pensini masua o whaalia besta e le o se mea le ta tau na ia se minsta. Ua lipotia mai le iai o se finangalo le li Palemio New Zealand ia Christopher Larkson e whaangalo i ale mata upu e pei ono whesilingi ai pe sa mana o ia whaia sona suafa matai i Sāmoa pe le ai. Na ia whaalia i lau tu stala mai New Zealand o loa o fia ilana au malanga. O le nei mata upu o se sasi tau whiso o tainga po o se miscommunication ma ena ia ta uai ua mari lia i la ua ma le Palemio Sāmoa le fionga la aulia le mani toa le o Dale Schmidt e whaatua nai ma whaangalo ia lea mata upu. E pe ona silo fia o se whaasaralaunga i lunga o le social media a o lumana i aile taunu watu i Sāmoa Larkson malana au malanga na ta ua i le Palemio Sāmoa e whapea sa talo sanga atu le Palemio New Zealand e awala i le komesina maurunga o New Zealand i pia e fia whaia sona suafa matai pe a malanga atu. Pe tai o le whaasaralaunga na te ena malosi e lo fisa o le Palemia i Wellington e whapea e le sao i se whaasaralunga alo ia na tuina mai i le fiafi o le saa. Ai o le tae ao le songa fuana nafi le fo ina tuina mai ai se whaasaralunga alo ia mai le malo Sāmoa le ana ta uai e le i talo sanga ina Christopher Larkson le fia whaia o sona suafa matai.
Ai pe ona sila mai mo iai whaasalalunga mo ia pia i la sunga fua na nafi. O sao ni ngā lo ia whaale malo sa whaatari ai ia le pāle mio New Zealand i lana malanga tau o lo le nei na whaatino i luma maota o le whaletele o le malo i matangi ala lua. Mai o i nā fo i lea sa whaatino ai ma whaalolonga whaalenga nuu mo le whainga malanga sa whea ngai ma le fio anga o pia. Lea na taualunga i le whae ina ai ma le suafa o le tui sinave maulu ma totua ia Christopher Luxon. O le nei whaalolo maurunga le malo Sāmoa o se tūlanga e masani ai e whaia mō tai o malo mai whafo a toa ma whaalapo tonga si tele le laulangi e malangatu i Sāmoa e atangi ai le mawhana o sotanga o la tō tunu ma Sāmoa ai mai se le amana ia ai o i la tau ma o la tau tuwhinga e ngā rulue ai. Ua tele isi pāle mio New Zealand ua umo na whaia iai le lava whaaloalo māwarunga Sāmoa i aso ua mawai. E awhi ai i a Rob Muldoon lea sa whae e iai le suafa lea sa pai o le fio anga o si umu ai whapea i a David Longi na whae e iai le suafa tanga loa o sa le rulonga ma John Key na whae e iai le suafa to o le savili i le fio anga o Potasi. A o iai pia le whainga malanga le pāle mio New Zealand, sa whairo ai o ia ma le pāle mio Sāmoa le fio ngā laulia le male toa le wa te Schmidt, ma muli ane sa inia ia ni whenga inga e ngāru lue whelangolango ma iai mā loe lua, e mata upu e a whiai ngā ruenga wha leo, ai mai se fo i le ngā ruenga le mata ngā ruenga o le tiute. O leisi vaenga o le tātou tala, ua talia e tangata whai ngā ruenga e lua awhi lima se lau la whai i le mata ngā ruenga le soifua māloloina po le te whatuora, ia se malienga tu whaatasi e a whiai o lātou rutongi. Whai lo mai le sosa iete o tangata whai ngā ruenga le mālo le pisa a e whapea. O le vaenga o le au whai ngā ruenga le te whatuora, e ngā rulue ngā ruenga e a whiai, i ngā ruenga whauwhautua i mata upu tau i whainga whaavae, ai whape fo i to mai whaapitoa e ta ua o le packs i te tonu o le mata ngā ruenga. Ua mālilie i lātou e talia i le manienga ua mauanei e tūsai o lātou rutongi ma le tūlanga o lātou ngā ruenga. O isi tangata whai ngā ruenga e au whiai le packs e ngā rurue i au nanga tau whesota inga i masini computers o le fuafuaina o ngā ruenga whai, ai whapea i a mea tau whesota inga po le communication, ai whapea fo i malatou e whengai masua suenga, a toa ma mea tu tupe ai mai se le whaatawina o loa ma au nanga mo o mia e le mata ngā ruenga. O se furuma le tasi masina o wha ngā solo mai tala noanga i tūsai o le mata upu i le vao le pisa a ma le pulenga o le mata ngā ruenga le soifua mālo loina ma le mālo. O tangata whai ngā ruenga umai au fia ai le malienga le nei e pei ona ua talia ina nei, o le au lātou maua i asa sitanga e lua ma le awha pasene i o lātou rutongi, a mata wha ama manu mai la so mua o te sema o le tausanga na te nei, ma leisi lua pasene wha au popo i ai, e a mata wha ama manu atu i a te sema o le tausanga nei. E lenga te lea, ai o le atofu fo ili tangata whai ngā ruenga ma le lima se lau tā la, o se vai ngā tupe wha apitoa, e fua i tu la whai ngā ruenga e ngā rulue ai. Ua iai se papolenga o le ofisa o le tiute New Zealand i le wha ati tele ma le mautu o whainga ua maitawina o loo au mai ai whaana nā i te tonu o le tunu u i a sikaleti mai i tunu i whaafo mo le toe whaatawina atu i tua. Whailo mai le mtanga luenga le tiute le whaia o tau whainga ina ia puipuia ma tau fiai le au mai au ia o loo mai whaafo e tangata ma whaalapo tonga sori tu la fono ina ia waina i o New Zealand i le tūlanga le ua iai Australia i le awhia o kengi i le au mai a whaana nā o sika leti mai whaafo. O le moli maua le li ofisa sili o le tiute ia Nigel Barnes na ia ta awai le whaatupula ia lea o le a whaai o uto sika leti mai whaafo na ta awhia le tiute ai mai se i le tono le se furu tausanga ua mawai atu nei. O le tausanga na te nei lua awhi luas furu lima e se funuma le tasi miliona le a whaai o sika leti ma sika na ta awhia le ofisa le tiute mai le whauru whalina mai i le tonu o New Zealand
Fa te si ai mala fa inga lima te si male fa tone o me o tapa alusi po o loose tobacco. E fa tu sa lea I le iwa te si male 2 miliona si kaleti ma si ka male lua te si male fitu tone o tapa alusi na tau fie le te usanga e lua o lua fa. Fa ilo moi fo ele li ofisa si leo le tiute o la fa io le tiute ele I maua ma yuta si kaleti nei ma si ka na au mai fa na I le tono New Zealand I le te usanga na ma vai tu nei e silia ma le se fulu ma le ono miliona tala. Ua mauti noa fo I le tiute o si kaleti mai fafo ia ua sao I tua mai I ngā luenga ale ofisa o lo fa tawi natu nei I nisi o fa lo la iti le tau e le vao le lus fulu ma le lus fulu lima tala I le pepa e fa atusa lea I le tau e masane I fa atu la fonoina o ia o lo I le tonu o New Zealand e le vao le fas fulu ma le lima se fulu tala I le pepa si kaleti e tasi. Fa ilo mai fo e fa pe o kilani e ma fuli ai ma malosi ia ngā yo inga ma whainga whaana nanei I le maketi o sikaleti matapa mai fafo. E ono o atu I le whātā lai le rita le tau o le pensini le tauno New Zealand e pei ona whailo mai e la tau I eile to mai whaapitoi ma ta opu tau I le ta mao a inga. O le tau o loo vela nei sa e tūru tonu o mafuai ona si tia maurunga le tau o le swau I maketi o le laulangi le ua si tia ai ma le tau o le pensini ma swau u mo ta avale. O le taimi nei o si liatu le tolu ta lai le rita le tau o le pensini I watasi I pamu pensini I le tonu o New Zealand nei. Whaelo mai e le ofisa sili I tau le tamau ainga a le whale tupe le Westpac o Kelly Eckholt e whapea. A whai e whaawau pēo na si I le tau o le swau ma o tua I le lua se lauta lai le paelo. Mauti nolawa o le a o tua I ma le tau o le pensini I le whata lai le lita I New Zealand nei. O le asanga fuana nafi na amata ilo I nai e le whaamisinonga mawalunga I Wellington I a le tālusanga o lo fina winai le soli tu la fono o le fuafuanga whaata atia le whainga maloso whaatasi e New Zealand e winga isu winga o le tau. O le mau au tu o lo fina wina e whaalapo tonga malatou o lo tau la muai le tālusanga o lo tauai o swinga o whaia le whainga malo I le tele o whainga whaavae e a whiai swinga o le tau e pei ona so loia nei ma ua whaale au ngā ina taru o na uma le pāloto tele o le luafe luas futolu e soli tu la fono. Ona e le imaua se awanoa o le tunu o lau tele e whaalia I aini o lātou manatu mani langona. E malo si fo ile manatu o lātou o lo langolongoina le nei tālu sanga o le fuafuanga whaataatia a le malo po o le plan e whaalangolango tele I le tutoina leo ni la au fau e te e tuai ma tau whaaitia I a kasa ona ia e a whaina I le si o manga ai e leo iai se manatu e whaaitia mua le au whainga o kasa ona o lo maua mai ngā ruanga whai mati na e le malo ma business tele I le tonu o New Zealand. O te tū whaatasi lo ia o lo fina wina le neima tā opu mo le whalapotonga e ta ua o le ELI, le Environmental Law Initiative, e whaasanga I le Minister swing o le tau ia Simon Watts. O le autua le nei tāu sanga, ia whaia se polo inga le whaamisinonga māwarunga, e alo ia ai le solitu la fono o swinga sa whaia le Minister, ma ia whaalea o ngai nai le fuafuanga whaataatia o lo o iei nei le malo, Mahawa noa ai le toi fausia leo seisi fuafuanga fau mo le whaafoina o mata opu e a awhia ai suwinga o le tau po o le climate change I le tonu o New Zealand. O le nei whaamsinonga I Wellington o whaaopopo atu I le maumata opu o I luma o le whaamsinonga e whaasanga I isi fo I whainga malo I tu SS le lololangi ona o le mata opu level nei o swinga o le tau ma whahina o le si o manga. Tolu aso ia e whaatulanga I whafonga I naile nei mata aupu I luma o le whaamsinonga māwarunga I Wellington. Mai manatu e le tau o na tuina mai I aise whaiunga I se taimi o le tausanga nei. Toa tasi le tangata na manua ti ngā ina ina ua mūse whale maututongi e tangata I le o ngā tonu o Wellington le fiafiula so ngā fua mai sa awinatu o ia I le whale mai mautonga fitinga.
whailo mai e leo, to lua te ngata na iai i le apartment lea na mu i le taimi o lea whaalawe lave. O le lipoti mai le vaenga o mu whaalawe whaafusei po le fans, na ta mai i whapea, o le apartment na mu e le whonga whale tolu o se whale tele i le o ngā te tonu o le tauranga i Wellingtone. Sa waweo na ave se mai te ngata ina nofo a isi vaenga o le whale ina ua tūla i mai le mu, ia mai ua whaanga solo i le teimi nei suenga i le mafua anga o le afi. Na i tala mai le Pasifika, li potia mai le whenga i le whenga malo le Solomona ma ni vevesi whaaloto i whale ina ua whaama vai bai o la tauto whinga le Mean Stars e to se furu o le kapeneta i le po o le asonga fua. Se li poti mai le aio honi ara le lau mua o le tunu o Solomona ta wai le tai o le parti ingo o le People's First Party, PFP, o le li ingo ia Frederick Colocote, o se tasi leo Mean Star na whaama vai e whapea ua lava le whainu mela o whaipule ua iei nei le tuangai e mawhai o na lātou whaato i lalo inai le whai ngā malo o lo tu nei a le li pāle mia ia Jeremiah Manele. Lima se furu la whai o whaipule le pāle mene o Solomona mai na whai lo mai le komisi mo mata uputa up whai o malo a lea tunu u e luas fulu fitu whaipule o lo langalangoina le whai ngā malo ai luas fultolu whaipule o lo iai i le tuangai. I tonga, ua si iai i le se furu waru tausanga le matua whaatu la whanoina e mawhai o na whaai poipo ai se tanga te te tonu o lea tuno. O lea suinga o le tu la whano e pe o na whaai lo mai a lea atu mo tu le Pasifika ua amata nei o na wha mamalu. O le whainga sa iai mo mua i tonga, sa mawhai o na whaai poipo tanga te i le walu se furu lima, ma le se furu fitu tausanga le mātu tua pe a whai e io e iai mātua. Ai o kuso le tausanga na tenei na amata ai tau mwhainga na tau la moai le ofisa tu tonu mo tina ma ta mai tai whapea ma ta maiti o tonga ina ia una ia le te tau leo na whai o se swinga i le nei tu la whono ina ia ta la whenga i ma tu la whono whaale wā o mā lo. I ta alonga o le li o Paul Cole o New Zealand ua manu mā lo le ta amusanga o le Open Australia i le ta alonga o le squash na whaiele ai o Brisbane i le whai unga o le vāiaso. O le li nei o call mai grey mouth i le motu i saute e numele lua i le lololangi i le ta'alonga le nei o le squash mai sa sue husi o ia ma le li mai Wales e ngoi ai Joel Macon i le final. O le whaalua leo na manu malo o i le tawanga le nei o le Open a Australia i le squash. O lona malo mua o le tausanga i luafes furulima ai o le tausanga na tenei na whai o inai o ia i le lasu e ngā fusi ma le li mai ai kupito i le final o lea lava ta amilu sanga. I la kapita i to fitu o le lalolangi e tasi le aina malo ai le Black Ferns a New Zealand vaenga leo ta mai tai i a Australia. I le lasu e ngā fusi le vai o la kapi fitu sa whai le ai o New York i le whai unga o le vai aso. O ai o le ta longa tau whao, luas furulua New Zealand ai luas fultasi Australia. E le ngata laina da siampini ai le Black Ferns i le vai lea i New York, ai ufa pe foi o na siampini au ai i la tau i le vaenga o la kapia ta mai tai i le nei tau sanga la kapita i to fitu. E lima vai o le taumusanga na malo ai le Black Ferns a New Zealand ai tasi Australia le ua tūlanga lua i le whaaso longa o au le lalolangi. Ai il vaenga o li na tūlanga ono le awa New Zealand i New York, whai ina i la tau i a Afrika i saute, whapea ma Australia i le pulu sa tau wahai. Ona malole i a Peletania le semi-final, sue ai le tūlanga lima, ai na whai ina ai i a Falani, tūla i mai ai le tūlanga ono. O le awa Afrika i saute, na malo ai le final i New York, whai ina ai le awa fiti le la suenga fusi, i ai ese fulu i le fitu. Ia mai o malo ai fo i maa Afrika i saute i le siampini au o le tausanga i le kapita i to fitu o le vahenga o lii. Ai o le aua New Zealand na lātou maua le tūlanga whā. O au umali whapea ma le aua tamaitai i New Zealand o le ata alo inisi ta amusanga o le kapi fitu e whaomoe e whaia i le o ngāti tonu o le tausanga.
Whai unga lea o telefou. O te tue whaatalo whaatulu tātua tunuu ili nei fwoi whaopopongo tala inisi o mea lo tutupulu tātua tunuu I Sāmoa o se mai ele whaafonga. Ua whaamaunia mai ele whionga le pālemi o le māloni o Sela Christopher Luxon e iele vaenga luna lua mo le whasoaswani e a ngai le tu mālo sa whata mo nia whianga whaawau o lona ngātai whale e le māngoto lo lato vaso e sue le manawanui o lato o ngā sami. Pei tai o le whaamani no ngai Luxon o le vaenga o le whasoaswani e le whaataranonga ma le ofisa whaasalalau o le New Zealand Herald. Pe a whai e mai a ia vaenga o molo wha ngā solo Iesu e su enga matu whaantasi ai le vaenga tonu le whasoaswani o le ale pei o le 10 miliona tā la satu ina sa o atu I le tu malo ai o le aui mai I le malo e whaatu pei vaenga tonu o lo mana o mia le whasoaswani mo le whaasawino ngā te whale I ni a whianga o le tu malo sa whata. O le aso whae ule nei o le asia singa le whionga le pāremi o le maroni Sela I Sāmoa, mai o se aso pisi le por kalame o lo whata oto, ona e toi tu waa e se ato mo tonga I le au aulia le so. Peitai o le soe au fia le por kalame le asiasi o le whionga le pāremi o New Zealand, e nā te mori mawina le tamile sanga le kapi o le ipo le pāremi o New Zealand. Ai le whailua inga male autu stala le ulua I aso le nā asia singa I Sāmoa, na ia whaai loa manino aina ua whasilingia e wha te tau I le tau ana wina o le whai o sona swafa matai Sāmoa o se lampe tūlanga o wheso o ta inga pei tai o le tai au la vana nafi na whaai loa mai se pepo whaamtalanga mai le ofisa o le pāremia ma le kāpeneta na toe whaasa o mai e le whionga le teitai o le atunuu le whionga la au le mali topola tai Valfosse Schmidt e le sa o se saunuanga na ia whaai loa lunga se tasio porkalame I peng te whaai langi, e le I tālo sanga I al pāremia o le malo o New Zealand e whaia sona matai, pe na o atu fōi le komisina o lona malo I Sāmoa, e whaato ai atu se tālo sanga mo se swafa matai. Na whaai loa manino fōi le teitai o le atunu I le aso na nafi, o se whainga māsani le nei ale malo pe a whai e malanga mai teitai o atunu I Sāmoa, o se whaaloalo mawalunga masani lea mai le malo pe a whea lea tunuu I tai o isi tunuu. Wa toe te talalo ia nei lea no whanga au tū mo le au whaipisi nese lai ti lea tunuu. Pa o le whili maketi o se no whanga e tele o na pine wha mau, tele o na talaanga, ai o se no whanga fo I olo I te tonu le tala wha sora pito lea tunuu. Sa veo le makete whaatau a tuai fua o whaide leanga lea tunu o ma o loa ese mea tau lima whale o loa la iti ma whale ainga. A o leo toi te tala I nei ala le whasoaswani le malo New Zealand e se wa ainga fau wha o na po nei. O le saunuanga au tū lea whionga le teitai o lea tunu la auli le mali e topola te Valfosse Schmidt. O le amatanga o le lua whē se furu ma leono. Na matua mu atoa ai tātou maketi nei. O le nofoanga sa whenga iai o tātou matua. Tūpulanga e whia, mai lea ngā tūpulanga, ma lea ngā tūpulanga. Sa whai matoa inga. E mapuma iai lea tunu I so se vaenga. Leu whai whaatoanga, ma leu whai whaiva. O leu whaloloa, ma whai mea tau lima. O lato umolo ngā lua le vāo, ma sami. E mei se whelo inga o whemalanga inga I do tonu o so tātou atunu. E le I whaingo fie le vai tau. Ai sea, o le no whaanga le nei. O le no whaanga tu to tonu sa tua iei le atunu I lo nāti na ina. Na whai loe le whionga le pāremia I le reporti o le ngā ruenga, sa tu ina mai e na o le se fudu ma le waru māsina e whausi hai. Peita ina tue tāro sanga le konkarate sa whea ngai ma le ngā ruenga, e nei e toe wha au popo sa isi teimi e wha mai ai. Mai na whai lofo I le whionga le pāremia, o le urua I ati na e mua mole nei e le mālo I whale o lo whausia. Wola mai lava lona e le tise mai masini ua poe na mai ai le mālo si ango le la.
Mai o se ata whaateitai fo i lea, o le a fua ia isi ngā ruenga māti na e le malo, i lea ngā i le lumanai. Ma o tu alalo toi fo i le teitai o lea tunu ia i lantou umalau fai pisinisi o le a whao ngā ina le nei whare fau, e nei ia whaatu mawina le tūlanga le mamā ma le saonga le mō mea uma, a wawa uma fo o na whaata atia, a ia inga molo lātu tausia ina. Wa amatan toi va ia le pepesi mai o le whaamai o le tane susu i whanau la iti le atanu, le walapta ia i le telo a onga tūtaulanga ia mātua, ia tautua nā le va ia lo ni a unga i alo ma whanau, o na tā ofi lea le toi tu i nātu i a onga, wa o lea a tili e o na pesia le to tele o isi whanau ele o a fia. Mai wawhape nā foi o na visosoa ni mtanga renga le soifua māloloina, e unai tūlanga o lapta inga i lunga o pengta wha i langi, ma televise le atunu, e pui pui ai le pepesi o le wha mai, ma e le o se wha mai fau le atunu, ai sa tele so na afianga o whanau i teimi sa pepesi mai le tele tūsanga o mawhai. Mai walangolango ina fo i le soifua māloloina, i le tua lalo malapta inga o tu i nātu le mtanga luenga wa onga ma onga te tasi le taulanga, e tau fiai whanau i mauta malawa, pea o ina fia. O tala fawia, tau sia le tua soifua mo le ola i tiutem fe au le nei aso, fa soifuia. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSauli lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni le mai cash al DigiSauli Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na o le lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai ngofie fo ona le sitala ai oe. Asi i le website www.clickx.com. E la fo i sau top up al DigiSauli. E la fo i fo i sau tupe le mai cash al DigiSauli Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le o lua tasi, 5 whawha. O lua tasi, 5 whawha. Seki a DigiSauli. Tausani solo i punga o lau, wa mali e pei o se pese. Wa whai lea mawai maluia i ta a o auma i Amerika. I lota pia te patasi i le atunu o monu, o wapa a pea a inga. A we tangi ai le patu, le fia te patu Sāmoa. Ia te oe, lo atunu, e pele pea i le lotoe. Lava e tele le tamau a inga i le atunu o Amerika. Ai amana tu i le o langa sa o loto, na mana tu a leo a inga. O aso sa uma po i ona sauni, e mamang tele tapu a inga. Ui Sāmoa e pe a pai e ngā looi ngā ita, ke pipi i lo ulau lau whaiwa. A we tangi ai le patu, le fia te patu Sāmoa. Ia te oe, lo atunu, e pele pea i le lotoe.
e tu mai pea yo uruma. E ui ina tele fia fia nga inu e se o te sali tonu e le uso utofi. E moni ai le upu o sasa e posi sipo e sili lava le ai nga moni. Awe tangi ai le fatu le fia te patu Sāmoa. Ia te oe lo watu nuku e pele pea i le lotoe. Awe e tangi ai le fatu le fia te patu Sāmoa. Ia te oe lo watu nuku e pele pea i le lotoe. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whaafifianga nei vaenga o le awauli o le whaafifianga na awina tu nei e pele pea Sāmoa mai a laine au e lua toi whatalo whatoi le tato au whaafonga nei vaenga o le awauli ma lo lava le soifo manuia ma lo fo le tau atai ma lo lon sa i tiu tem whaiva o le nei aso lua ia o le aso sfulu fitu ia ni wapasi fo i ma le afan nei masina o mati. Ia amata lo fo ia perila ia amata fo ia le aso maliu. Ia amata fo ia perila le aso lua a perila ia o le aso fo ile nai le stofi pa ia le teleina tu uai ia fana wa onga tu uai fo ile ni kwata va vetele ia toi fa malo atu pe fa pele fa toi mafuta mai le tau tua si ufonga lau mua na malo atu fo ia ila tau na mafuta mai lava le tai awana le la se ia pa ia mai le nei awa uli mata ngofia le sulumana ia le la ia tātou i Wellington e nei ia tātou foi wa tele fuafuanga mwhaion whaatau uina a mi se foi o le whaamamaina o maota malawa o moanga o le vao ia o taalonga taimi nei o lae o lo o to tele foi nei mātua ia po o mātua foi o mātua aunties ma uncles nai tumutumu ina le pakali Escort Park nai olo o whai ai le taamino sanga o le tag ia po le isfo ito ai ngā la kapi foi le tamoe o le tamoe ai se me le tau i au tafo o le tamaititi nai ai ia le sui mai a onga taitasi i nei Pororua vasenga tolu ma vasenga farm per vasenga lima ma vasenga ono ia manuia ta alonga manuia fo i tapu inga nei tatou tamama tina matutua i le nei au auli Aone ngalo fa moe el tatou le tio i nai New Town i le aso tofi nei tatou whelua ai ia ai sin tatou panikeke ma tatou whewha aso ai ini vaenga fo i te silafia mawhaiona whaalele ai le tautua si ufonga lau mua whawhiwhianga mai a Jeremia tapu manaia ma le pese le lepa ia le foe ia taitolo fo i ma oe i le nei a uli Ola utala ilo ua ai lea ole
tau ai so usei. Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. Sa
saina Peo se rosa wa mamai Ai ua pa atu saina Peo se rosa wa mamai Ani ea ua e tau ole pua ma e la po mai Ai olo upa asalala Ua ma puai Ai ui ilea o te ono sa I pia se ia o malalo O te tansalo I lea sua O soru pina ngalo O te tansalo I lea sua O soru pina ngalo Ina upele e moni le alofa mo o he tuma Ka apeni o le la E ngoto atu masau O me ana tutupu I le ola o te le Toe fia mana tua Ua na o le atua Lava ma ita ua Ua na o le atua Lava ma ita ua Tu ua tu ia Tu asu ilunga Ato lava Eto eta fata Tu ua tu ia Tu asu ilunga Ato lava Eto eta fata Ato lava Eto eta fata O le whawhiwhianga na mai le Pacific Love Band. Ia mar pese tiri la pele I le nei awa uli wa tois fulfa minute o Natalia o le ito la e tasi. Ai o le toi whamanatu atu le tatou Pacific Community Outreach ia po o le mafutanga le si ufonga la mua ma le au whaafonga I le aso tofi nei o le aso sfruiva lea o mati. Whaia lea I le Hall of St. Anne's I Newtown o le tuatusi luas Emmett Street, Newtown I Wellingtone a matalia le itu la
lima tolu se fulu ia po le afa le lima i le afiafi whamai aina i le afa le fitu. O se awa noa le lei e whilo ai ai le au whaingaruenga le lei tioma le au whaafonga. Ma se o matou whaalongolongo ni o tau finangalo whaalia e winga i porkalame alisi ufofonga le lau mua. A o afo ini porkalame e finangalo le au whaafonga e sanga whaalelea atili ai la matou tautua. O le atatai fo i le whailia le lei tio le lau mua sound mai le afa o le wha. Tali tono o le atatou whiloa e ai i le aso. Ia i le aso tofi nei na i le Hall of St. Anne's in Newtown. Ia tatou whiloa e ai. Mawal wha malu stino, mawal panikeke. Wha longlongo fo i wha fifianga a le Laumua Sound. E i tala le na o mai nei nungo le teo New Zealand tai au nei. Te lo fo i atonu e au ngā mō tatou umalava. Wha tatau lea i le mold po le po le lenga leanga fo ile le tele na mau i mea ai o le whamatalanga le o mai nei o le mold le pipi ofu le titanga atu i le ofu a le wana te utono lau ka poti wa matau na pe lenga lenga pipi e le lenga o le le whamatalanga le au mai o mea mawhaiona e whai e fo ia mai ai le mold o lava lava e whapea e te tauona awane i whafufusia. Awane i whafufusia lava lava tutono lau ka poti lava lava ona ele o whata amino pe circulate ai le ea. Ia e whapea o tango atu wa iaini wa peo tai parolopo o iaini mouri lungo se ofu. Ia wave ona ave ese. Ona ave leia whaasavili whafoma tamawhai e salu ese le visible le mold le teilo atu le mawhaiona e tango e salu e se male ofu. O le CIT e whaina avilo lei e tai le vai maa whana. O lo o whapea e tāua i o le whai masiaki o lau kāpoti lava lava. Ai me se tātou i e tele a watumua i kāpoti lava lava. Ia e whai masiaki nei te ua mai mau lava lava le pipi ia o mold. Ia wai pipi i lo ofo e tasi pe te ua leanga o matoi mai si lava lava. O isi vaenga mwhewna whaasau e tatou tupe. Nei te watoi alu ni si tupe toi whaatau e fo inisi ofo o na wawhaina le mold. E tāua e la vaenga lea ia tā lava lava ma tamwhai ia ofo mai isi ia ofo mala eina isi lava lava wa leva ona teo. Awai ia o taitai e tene na tolu atu a. A mai le ofo le pito e nunga lewa toa mango atu tangamia. Ia e vai ofo na e pito una wa leva ona teo. Ia mana i wha asolo ane. Wha asolo ane ofo. O le si vaenga e tele ina wawe ona mold lava lava. Wha mai o le mamango le lei. E ofuna e le imamango le lei e tupo e lunga le mold pe pe avenga ngau te wala e le o e le imamango le lei e onisi o tala e faso ai fo i taua fo i mo tatou ia o le o langa mal soi fuanga o aso uma tatou le faso ala vai me uma whaiona se fe tupe ia mātou la ia le lini tupe e toi wha malo atu ili tātou whaafonga malo lava le mafuta mai a mese nei tātou tamama tina mātutua ia nungo le tasi ono te simatasi whaamo koudena lii ma le pese lea whai tu langi toiva minute o na talo le tu lai tasi Tolo, tolo, joy, wa mo, mo, mo.
tele pia mana tua me a pia pile a sanga fu na pai le alana ua tape a pe papa ua tape a o le tau o fe ua na solo solo a o pine ula olo ua whaano ala tala toi wa mo Watangi mai ana o vau puli matani o la ua sona Pahatole petua o e a o le basa o tu sira la upane sa o tiu ai e pia
Ona le tatou taimi wha mawai atu nei tatou wumpa anga umalava nunga le tasi ono te sima le tasi wha mo pelo ai le tae au ngā lua toi fo i ma le tuanga nei a Mari. Ai mo tatou rungo le Facebook ma le YouTube ma futa mai pea mai e whawhiwhianga tu au nā atua tatou talafou. Whātua wha mai e tatou tautua i li tu la e lua. Aloha lava I le nei vaenga o telefou o le tala mua. Whalinga mai e le mamawhatele le Minister Tupe ia Nicola Willis le mauwha le tonu tau tama ainga ua whenga I nei ma New Zealand o na o le taua I se sa e tūru tonu ma le poloka o whamala ngai o waa o loa I le vai nuu o le Strait of Hormuz. O se whalinga mai tamata I Minister I le songofua na ia taawai e ui ina mauti noa le tele o whaafita hauli o le atula I mai ai mai se lava I le tau o le soifuanga ai o le a le tau fia ai le la fonga le malo mo le excise duty I le tau o le swau o ma le pensini o lo o iei nei e manatu le minsta o le avesea o le la fonga o le a whaamalosia ma una I ai tangata e sanga wha o ngā pea le pensini ma le swau na fisingia la utu stala le tamaita I minsta tu sai o whautuanga mai le mtanga luenga o tupe I mea e ono tutupu pe awhai e whaawo pe le taua I Iran e o atu I le whai unga o le tausanga. Na ia ta wai o le whautuanga o ia tu inatu I a teia o lo whaani a I a whai o le umile o le taua le nei o no winga o le a o atu I le toru tesi mo le 5% ia le maununga o le fua o le inflation I le tonu o le tunu o ta o le ministale nei o le a whainga e mawalalo atu nai lo le tūlanga le whea ngai male malo o Australia. E mausali pere tel tununga o le minsta o ola ma tupu e pere ta mao ainga o New Zealand e o ngā tusa ma fuafuanga a le whainga malo o lo tu nei le foe. O le tau o le pensini ta amale I New Zealand le teimi nei o le wasili atu le tolu tala I le lita tusa e wha lima nga I atu le limas fulsene le ua wha au popo po le luas ful tolu ta la o fa apopo le tau e masani o na tumu ai le ta vale se ainga ai o le swa o po le diesel fitus ful luas ene le o fa apopo I le tau o le lita tasi pe tu sa le tolu ful ono ta la le o fa apopo I le tau sama sani o na fa tumu ai se ta vale na fisiringa fo I se ta ofi le suiso o po le leiba mo mata o po tupe le fionga ya pe Star Barbara Edmonds e tu sa o le mata upu mai na ia tawai e ta tawai le malo
ona vave whaia ni fōwhanga e lango ma so nyai i le lautele o le tunu i whainga tae pei ona tu lai mai nei i le tau o le soifuanga ona o le taua isa sa e tūru tonu e manatu pe sta ma le leiba e ma whaia le malo ona fisosoani i tangata e awala lea i le sitia o la whainga o le tupe o lo o tu ina atu i tangata e talo sangatu mo se fisosoani mo ni mea tau mafa po o le emergency food grant ia po o le whaatupe ina fo i o nanga o lo maua mai i mea ai mo tangata maatitiva ma lima mai vai. Whai teo ina fo i besta Barbara Edmonds ia le whautuanga mai le minsta o tupe a Nicola Willis e whapea e ta tau i tangata o le tunu u o na aua le se o na alu sao a la tau tamale e tau whaasao i naia la tau pensini ma sua o whaalia e besta e le o se mea le te tau na ia se minsta. Ua lipotia mai le ia se finangalo le li palemio New Zealand ia Christopher Larkson e whaangalo ia le mata upu e pei ono fesilingi ai pe sa mana o ia whaia sona suafa matai i Sāmoa pe le ai. Na ia whaalia i lau tu stala mai New Zealand o loa o fia na au malanga. O le nei mata upu o se sasi tau fiso o tainga po o se miscommunication ma ena ia ta uai ua mari nia i la ua ma le palemio Sāmoa le fionga la aulia le mari toa le o Dale Schmidt e whaatua nai ma whaangalo ia lea mata upu. E pe ona silo fia o se whaasaralaunga i lunga o le social media a o lumana i aile taunu watu i Sāmoa Larkson malana au malanga na ta ua ia le palemio Sāmoa e whapea sa talo sanga atu le palemio New Zealand e awala i le komesina maurunga o New Zealand i pia e fia whaia sona suafa matai pe a malanga atu. Pe ta ai o le whaasaralaunga na te ena malosi e le ofisa o le palemia i Wellington e wapea e le sao i se whaasaralaunga alo ia na tuina mai i le fiafi o le saa. Ai o le tae ao le songa fuana nafi le fo ina tuina mai ai se whaasaralaunga alo ia mai le malo Sāmoa le ana ta uai e le i talo sanga ina Christopher Larkson le fia whaia o sona suafa matai. Ai pe ona sila mai mo iai whaasaralunga mo ia pia i la songa fuana nafi o sao ni ngā lo ia whaale malo sa whaatari ai ia le palemio New Zealand i lana malanga tau o lole nei na whaatino i luma maota o le whaletele o le malo i matangi e la lua. Mai o ina fo i lea sa whaatino ai ma whaalolonga whaalenga nuu mo le whainga malanga sa whea ngai ma le fio anga o pia. Lea na taualunga i le whae ina ai ma le suafa o le tui sinave maulu ma tautua ia Christopher Larkson. O le nei whaalolo maurunga le malo Sāmoa o se tūlanga e masani ai e whaia mō tai o malo mai whafo a toa ma whaalapo tonga si tele le lalulangi e malangatu i Sāmoa e atangi ai le mawhana o sotanga o la tau tunu ma Sāmoa ai mai se le amana ia ai o i la tau ma o la tau tuwhinga e ngā rulue ai. Ua tele isi palemio New Zealand ua umo na whaia iai le lava whaaloalo mawarunga Sāmoa i aso ua mawai. E awhi ai i a Rob Muldoon le sa whae iai le suafa le asa pai o le fio anga o si umu ai whapea i a David Longi na whae iai le suafa tanga loa o Salirulonga ma John Key na whae iai le suafa to o le savili i le fio anga o Potasi. A o iai pia le whainga maranga le palemio New Zealand, sa whailo ai o ia ma le palemio Sāmoa le fio ngā laulia le male toa le wa Te Schmidt, ma muli ane sa inia ia ni whenga inga e ngāru lue whelangolango ma iai ma loe lua, e mata upu e a whiai ngā ruenga wha leo, ai mai se fo i le ngā ruenga le mata ngā ruenga o le tiute. O leisi vaenga o le tātou tala, ua talia e tangata whai ngā ruenga e lua awhe lima se lau la whai i le mata ngā ruenga le soifua maloloina po le te whatuora, ia se malienga tu whaatasi a whiai o lātou rutongi. Whai lo mai e susa iete o tangata whai ngā ruenga le malo le pisa a e whapea. O le vaenga o le au whai ngā ruenga le te whatuora, e ngā rulue ngā ruenga e au whiai, i ngā ruenga whauwhautua i mata upu tau i whainga whaavae, ai whape fo i to mai whaapitoa e ta ua o le packs i te tonu o le mata ngā ruenga.
Ua mālilie I lātou e talia ia le manienga ua maua nei e tūsai o lātou tutongi ma le tūlanga o lātou ngā luenga. O isi te ngata whai ngā luenga au fia I le PAX e ngā luluai au nanga tau wheso ta inga I masini computers o le fuafuaina o ngā luenga whai ai whapea ia mea tau wheso ta inga po le communication ai whapea fo I malātou e whengai masua suenga a toa ma mea tu tupe ai mai se le whaatawina o loa ma au nanga mo o mia e le mata ngā luenga. Ua se furuma le tasi masina o wha ngā solo mai tala noanga I tūsai o le mata upu I le vāo le pisa a ma le pūlenga o le mata ngā luenga le soifua mālo loina ma le mālo. O te ngata whai ngā luenga umai au fia ai le mulienga le nei e pei ona ua talia ina nei o le au lātou maua I asa sitanga e lua ma le afa pasene I o lātou rutongi a mata wha malu mai la so mua o te sema o le tausanga na te nei ma leisi lua pasene wha au popo iai e amata wha malu atu ia te sema o le tausanga nei. E lenga te ilea, ai o le atofu fo ili tangata whai ngā luenga ma le lima se lau tā la o se vai ngā tupe wha apitoa e fua I tu la whai ngā luenga e ngā rulue ai. Ua iai se papolenga o le ofisa o le Tutor New Zealand I le wha atitele ma le mautu o whainga ua maitawina o loo au mai ai whaana nā I te tono le tunu u I a sikaleti mai I tunu I whaafo mo le toe whaatawina atu I tua. Whailo mai le mtanga luenga le tiute le whaia o tau whainga ina ia puipuia ma tau fiai le au mai o ia o loo mai whaafo e tangata ma whaalapo tonga sori tu la fono ina ia waina I o New Zealand I le tūlanga le ua iai Australia I le awhia o kengi I le au mai a whaana nā o sikaleti mai whaafo. O le moli maua le li ofisa sili o le tiute ia Nigel Barnes na ia ta awai le whaatupula ia lea o le a whaai o uto sikaleti mai whaafo na ta awhia le tiute ai mai se I le tono le se furu tausanga ua mawai atu nei. O le tausanga na te nei lua awhi luas furu lima e se funuma le tasi miliona le a whaai o sikaleti ma sika na ta awhia le ofisa le tiute mai le whauru whalina mai I le tonu o New Zealand. Whaatesi ai ma le a whaai ngai lima tesi ma le whaatone o me o tapa alusi po o loose tobacco. E whaatusa lea I le iwa tesi ma le 2 miliona sikaleti ma sika ma le 2 tesi ma le fitu tone o tapa alusi na tau fie le tausanga e lua o lua whaa. Whaelo mai fo e le li ofisa sili o le tiute o le a whai o le tiute e le imaua mai uta sikaleti nei ma sika na au mai a whaana nā I le tono New Zealand I le tausanga na mawai atu nei e silia ma le se furu ma le ono miliona tā la. Ua mauti noa fo e le tiute o sikaleti mai whafo ia ua sao I tua mai I ngā luenga a le ofisa o loo whaatawina atu nei I nisi o whale o lola iti le tau e le vao le luas furu ma le luas furu lima tā la I le pepa. E whaatusa lea I le tau e masani I whaatu la whanoina o ia o loa I le tono New Zealand e le vao le whaas furu ma le lima se furu tā la I le pepa sikaleti e tāsi. Whaelo mai fo e whapea o aukilani e mawhuli ai ma malosi I a ngā yo inga ma whainga whaana nānei I le maketi o sikaleti matapaa mai whafo. E ono o atu I le whātā lai le rita le tau o le pensini le tono New Zealand e pei ona whailo mai e la tau I eile to mai whaapitoa I mata opu tau I le ta mao a inga. O le tau o loo vela nei sa e tūru tonu o mafuai ona si tia maurunga le tau o le swau I maketi o le laulangi le ua si tia ai ma le tau o le pensini ma swau u mo ta avale. O le taimi nei o si liatu I le tolu tā lai le rita le tau o le pensini I watasi I pamu pensini I le tonu o New Zealand nei. Whaelo mai e le ofisa sili I tau le tamau ainga a le whale tupe le Westpac o Kelly Eckholt e whapea. A whai e whaawau pēo na si I le tau o le swau ma o tua I le lua se lauta lai le paelo. Mauti nolawa o le a o tua I ma le tau o le pensini I le whāta lai le rita I New Zealand nei. O le asa mafuana nafi na amata ilo I nai e le whaamisinonga maua lunga I Wellington I a le tau sanga o lo fina winai
le soli tu la fono o le fuafuanga whaataatia le whainga malo so whaatasi e New Zealand e winga isu winga o le tau. O le mau au tu o lo fina wina e whaalapo tonga malatou o lo tau la muai le tātasanga o lo tau ai o swinga o whaia le whainga malo i le tele o whainga whaavae e awhiai swinga o le tau e pei ona so loia nei ma ua whaale au ngā ina taru o na uma le pāloto tele o le luafe luas futolu e soli tu la fono. Ona e le imaua se awanoa o le tunu o lau tele e whaalia i aini o lātou manatu mani langona. E malo si fo ile manatu o lātou o lo langolongo ina le nei tālu sanga o le fuafuanga whaataatia a le malo po o le plan e whaalangolango tele i le tuto ina leo ni la au fau e te e atua i matau whaaijitia i a kasa ona ia e a whaaina i le si o manga ai e leo iai se manatu e whaaijitia mua la fa ingo kasa ona o lo maua mai ngā ruanga whai māti na ele malo ma business tele i le tonu o New Zealand. O lo o te tū whaatasi lo ia o lo fina wina le neimata opu mo le whalapotonga e ta ua o le Eli, le Environmental Law Initiative e whaasanga i le Minister swing o le tau ia Simon Watts. O le autua le nei tāu sanga ina ia whaia se polo inga le whaamsinonga māwarunga e alo ia ai le solitu la fono o swinga sa whaia le Minister ma ia whaalea o ngai nai le fuafuanga whaataatia o loo iei nei le malo ma hawa noa ai le toi fausia leo seisi fuafuanga whau mo le whaafoina o mata upu e haawhia ai swinga o le tau po o le climate change i le tonu o New Zealand. O le nei whaamsinonga i Wellington o whaaopopo atu i le maumata upu o i luma o le whaamsinonga e whaasanga i isi fo i whainga malo i tu SS le lololangi ona o le mata upu level nei o swinga o le tau ma whaina o le si o manga. Tolu aso i e whaatulanga i whafonga i nai le nei mata upu i luma o le whaamsinonga mau lunga i Wellington mai manatu e le tau o na tuina mai i aise whaiunga i se taimi o le tausanga nei. Tō tasi le tangata na manu ati ngā ina ua mūse whale maututongi e tangata i le o ngā tonu o Wellington i le fiafiula so ngā fua mai sa awinatu o ia i le whale mai mautonga fitinga. Whailo mai e leo, tō lua tangata na iai i le apartment lea na mū i le taimi o lea whaalawe lave. O le lipoti mai le vaenga o mūm whaalawe whaafosei po le fans na tāwai i whapea o le apartment na mū e le whonga whale tolu o se whale tele i le o ngā tonu o le tāuranga i Wellington. Sa waweo na ave se mai te ngātai na nofo a isi vaenga o le whale ina ua tūla i mai le mū ia mai ua whaanga soro i le teimi nei suenga i le mafua anga o le afi. Na i tala mai le Pasifika, lipotia mai le whengai o le whenga malo le Solomona mani vevesi whaaloto i whale ina ua whaamawai bai o la tauto whinga le Minister se to se furu o le kāpeneta i le pō o le asonga fua. Se ripoti mai le aio honi ara le lau mua o le tunu o Solomona ta wai le taitai o le parti ingo o le People's First Party, PFP, o le li ingo ia Frederick Colocote o se tasi leo Minister na whaamawai e whapea ua lava le whainu mela o whaipule ua iei nei le tuangai e mawhai o na lātou whaato i lalo inai le whai ngā malo o lo tu nei a le li pāle mia ia Jeremiah Manele. Lima se furu la whai o whaipule le pāle mene o Solomona mai na whai lo mai le komisi mo mata uputa upu whai o malo a lea tunu u e luas fulu fitu whaipule o lo langalangoina le whai ngā malo ai luas fulu tolu whaipule o lo iai i le tuangai. I tonga ua si iai i le se furu waru tausanga le matua whaatu la whanoina e mawhai o na whaai poipo ai se tanga te te tonu o lea tuno o lea suinga o le tu la whono e pe o na whaai lo mai a lea tu mo tu le Pasifika ua amata nei o na wha mamalu o le whainga sa iai mo mua i tonga sa mawhai o na whaai poipo tanga te i le walu se furu lima ma le se furu fitu tausanga le mātu tua pe a whai e io e iai mātua ai o kurso le tausanga na tenei na amata ai tau mwhainga na tau la moai le ofisa tu tonu mo tina ma ta mai tai whapea ma ta maiti o tonga ina ia una ia le te tau leo na whaia o se swinga i le nei tu la whono
ina ia tāla whenga i matu la whono whaalewā o mā lo. I tālonga o le li o Paul Cole o New Zealand, ua manu malo le taamusanga o le Open Australia i le tālonga o le squash, na whaiele ai o Brisbane i le whaiunga o le vaiaso. O le li nei o Cole mai Grey Mouth i le motu saute, e no me le lua i le lololangi i le tālonga le nei o le squash, mai sa su husi o ia ma le li mai Wales e ngoi ai Joel Macon i le final. O le whaalua leo na manu malo o ia le tauwanga nei o le Open a Australia i le squash. O lona malo mua o le tausanga i luafes fulima, ai o le tausanga na tenei na whai o inai o ia i le lasu ngā fusi ma le li mai ai kupito i le final o lea lava ta amila sanga. I la kapita i to fitu o le lalolangi e tasi le aina malo ai le Black Ferns a New Zealand vaenga leo te maitai i a Australia. I le lasu ngā fusi le vai o la kapi fitu sa whaie le ai o New York i le whai unga o le vai aso. O ai o le ta longa tau whao, luas fulua New Zealand ai luas fultasi Australia. E le ngata laina siumpini ai le Black Ferns i le vai le i New York, ai ufa befoi ona siumpini au ai i la tau i le vaenga o la kapia te maitai i le nei tau sanga la kapita i to fitu. E lima vai o le taumusanga na malo ai le Black Ferns a New Zealand ai tasi Australia le o tūranga lua i le whaasa longa o au le lalolangi. Ai il vaenga o li na tūranga ono le au New Zealand i New York, whai ina i la tau i a Afrika i saute, whapea ma Australia i le puru sa tau wai. Ona malo le i a Peletania le semi-final, su e ai le tūranga lima, ai na whai ina ai i a Falani, tūla i mai ai le tūlanga ono. O le awa Afrika i saute, na malo ai le final i New York, whai ina ai le awa fiti le la suenga fusi i ai ese fulu i le fitu. Ia mai o malo ai fwoi maa Afrika i saute, i le siampini au ao, o le tausanga i le kapita i to fitu o le vahenga o lii. Ai o le awa New Zealand, na la tau maua le tūlanga whaa. O au umali whapea mana au te maita i New Zealand, o le ata alo inisi ta amusanga o le kapi fitu e whaama moe e whaia i le o ngāti tonu o le tausanga. Whai unga leo telefou. O te toe whaatalo whaatulu tātua tunuu i le nei fwoi whaopoponga tala inisi o mea lo tutupulu tātua tunuu i Sāmoa o se mai ele whaafonga. Ua whaamaunia mai ele whionga le pālemi o le maloni o Sela Christopher Luxon e iele vaengaluna lua mo le whasoaswani e a nga i le tu malo sa whata mo nia fianga whaawau o lona ngātai whale e le mangoto lo lato vaso e su e le manawanu o lato o ngā sami. Pei tai o le whaamani nonga Luxon o le vaenga o le whasoaswani i le whaatalanoanga ma le ofisa whaasalalau o le New Zealand Herald. Pe a whai e mai a ia vaenga umolo whaanga solo Iesu e suenga matu whaantasi ai le vaenga tonu le whasoaswani o le ale pei o le 10 miliona tā la satu i na sao atu i le tu malo ai o le aui mai i le malo e whaatu pei vaenga tonu o lo mana o mia le whasoaswani mo le whaasawina o ngā te whale i ni a whianga o le tu malo sa whata. O le aso whae ule nei o le asia singa le whianga le pāremi o le malo ni Sela i Sāmoa, mai o se aso pisi le pōr kalame o lo whata oto, o le e toi tu waa e se atu mo tonga i le au aulia le so. Peita i o le soe au fia le pōr kalame le asiasi o le whianga le pāremi o New Zealand, e nā te mori mawina le taami le sanga le kapi, o le ipo le pāremi o New Zealand. Ai le whailua inga mala utu stala le unua i aso le nāsia singa i Sāmoa, na ia whaai loa manino aina ua whasilingia e wha te tau i le tau ana wina o le whaio so na swafa matai Sāmoa, o se lampe tūlanga wheso ta inga, peita i o le tai au la vana nafi na whaai loa mai se pepo whaamtalanga, mai lo ofiso le pāremi ma le kāpeneta, na toe whaasa o mai e le whionga le teita i o le atunuu, le whionga la aule le male topola te Valfosi Schmidt,
E le sa o se saunoanga nei a wha iloa lunga se tasio por kalame i peng te wha ilangi, e le i tālo sanga i al pāne mio le malo ni usila e whaia so na matai, pe na o atu fo i le komisina o luna malo i Sāmoa, e wha ato ai atu se tālo sanga mo se swafa matai. Na whai loa manino fo il te tai o le atunu i le aso na nafi, o se whainga maasani le nei ale malo pe a whai e malanga mai te tai o atunu i Sāmoa, o se wha aloalo mawalunga maasani lea mai le malo, pe a whea le atunu i tai o isi atunu. Wato e te tala lo ia nei le no whanga au tū mo le au whaipisi nese lai ti le atunu, pa o le whili maketi, o se no whanga e tele o na pine wha mau, tele o na tala anga, ai o se no whanga fo i olo i te tonu le tala wha sora pito le atunu. Sa a veo le makete e wha ataua tuai fua o wha aile leanga le atunu ma o loa ese, mea tau lima whale o loa la iti ma whale ainga. A o leo to e te tala i nei ala le fiso swanya le malo ni usila, i se wa ainga fau wha o na po nei. O le saunuanga au tū, le fionga le te tai o le atunu, la ule le mali e topo la te vau fosi Smith. Le amatanga o le lua fe se furu ma leono. Na matua mu ato ai le tātou maketi na nei. O le nofoanga sa whenga iai o tātou matua. Tūpulanga e fia, mai lea ngā tūpulanga ma lea ngā tūpulanga. Sa whai mato ainga. E mapu mai iai le tunu i so se vaenga. Leu whai whātoanga ma leu whai whaiva. O leu whaloloa ma whai mea tau lima. O lato umolo ngā lua le vāo ma sami. E mei se whelo inga o whe malanga inga. I do tonu o so tātou o tunu. E lei whai ngō fia le vai tau. Ai sea, o le no whaanga le nei. O le no whaanga tu to tonu sa tua iai le tunu ilo nāti na ina. Na whai loe le fionga le pāle mia i le reporti o le ngā ruenga, sa tu ina mai e na o le se fudu ma le walu māsina e whausi hai. Peita ina toe tāro sanga le konkarate sa whea ngai ma le ngā ruenga, e nei e toe wha au popo sa isi teimi e wha mai ai. Mai na whai lofo i le fionga le pāle mia, o le unua i ati na e mua mole nei le malo i whale o lo whausia. Wola mai lava lona e le tise mai masini ua pue na mai ai le malo si ango le la. Mai o se ata wha te tai fo i lea, o le a fua i a isi ngā ruenga ma ti na e le malo, i le anga i le lumanai. Ma o tu alano atoi fo i le tai tai o le atunu i a ilantou umalau whai pisinisi o le a whao ngā ina le nei whare fau. E nei e whaatu mawina le tūlanga le mama ma le saonga le mo mea uma, a wawa uma fo ona whaata atia, a ia inga molo la tūtau sia ina. Wa amatan to e ia le pepesi mai o le whaama i o le tane susu i whanau la iti le atanu, le walapta ia i le telo a onga tūtau langa i a mātua, i a tautua nā le va ia lo ni a unga i alo ma whanau, o na tā ofi lea le toi tu i nātu i a onga, wa o lea a tili e o na pesia le to tele o isi whanau ele o a fia. Mai wa whapena foi o na visosoa ni mtanga luenga o le soifua malolo ina, e unai tūlanga o lapta inga i lunga o pengta wha i langi, ma televise le atunu, e pui pui ai le pepesi o le wha mai, ma e le o se wha mai fau le atunu, a e sa tele so na afianga o whanau i teimi sa pepesi mai le tele tūsanga o mawhai. Mai walangolango ina fo i ele soifua malolo ina, i ele tua lalo malapta inga o tu i nātua mtanga luenga wa onga ma onga te tasi le taulanga, e tau fiai whanau i mauta malawa, pea o ina fia. O tala fawia, tau sia le tua soifua maleola i tiutem fe au le nei aso, fa soifuia. Talofa wa o tano pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. To
tele na lue oe mole ma lo meleke ai o pasanga le pe au lau tele o le tula fono aleke o me temi to esele tutusa ele tutusa afai eto ese atu fai mai ele tutusa esilila ona pa uma my dear my darling usile fa afofona I say yo tala noa io mo ona ele tio tau tala solomona e peio le otio le malo si o le alofa ua avea pea la ua fiona ma vai na awanga ilo uneona ua avea lava oe matumutumu lo ufa amoe moe na umalanga na luto atasi dalutia ipeau ole sani toe taia ne ipeau wala vai mai wa musule te ine tau sara pa amoe moe na wale awala elelele se ae la maleti o tala ele paia so uloto ai tulo fina ngalo mali e lau pa alo alo o ata upu e ole amasua ai o te pa atali pe i se pua o te popole pe a o mana tua ne ina na sunga seisi au tupua nei pei oe o leula ese e itua e taale tupa a e fai olona lua awe i tae manu amao ile ngaluna ona faafua o siunga pepe e lolo lava i le angi ale matani ai o te pese pea ma o ai loa leo au se tupu po se li i mau oa ele o ita po i o se tangata poto po o se aloa o Sāmoa a o ita nei lava o si tangata noa wa uma fo i ona e loa si o uloto e wa malie so i fua teine o meleke ole afo isi ali ini usila e mama ole pasalele ua mali e lau fa alo alo ole afo isi ali ia o a o aeta ta fai sa ili ma fa atali tali pe ai se aso aeta
alo alo ele mafaina ngalo ile loto what's up iliu ai uatanei uiono Janine fialongo e pei ole maua amatatia Juvala neile la fola mana ua fola sia Me ala ole tane ile tausala ua faalia So fanonga o te wina male fia fia Wa ele tifo ile nonu e uso samali ma fale uforu La ole fiso la ole tolo Wala e tasi le maunga yono Lau alo alo ele mafaina ngalo ile roto Watofu iliu ai uatanei uiono Samali ma fale uporu La ole fisa La ole talo Wala e tasi Le maunga yono Lau alo alo Ele ma faina ngalo Ile roto Watofu iliu Ai uatanei uiono Italy
Wava ai ua o tino mai. Ole fi so ia e te tangi ai ulo uola alu ilo utina. O moli o alofa ilo ahina, o mali ilo lotu lau tau singa. Na via ai se vai salo, Ole for fine lea wa fe sola sola tai Wava ai ua o tino mai. Io e tawhia ai lawa sofa ili nei. Ili nei hawa huli. To e 5 minute ia ona tāne o leitu lai lua. Matalo fatu pali sina leo. Masio tua a whanongongo mai. Tai lawa ia tātou Wellingtone. Paftai mo whatalo wha mahori a te reo. Kia ora koutou katoa. Io e tālo wha malo lawa sofa manuia. O ha mai o tau le nei awa uli. Tai tonu fo ina na mana ia sta mawhtanga o le awa uli. Ma fo i se whaasiri ngā malo si ia. Awa ale toe tu leia toe fo o isi tu la mun muli o nganuenga. Wa to te le tātou le i manawa i le tolu po le wha. Ia o nisi e manawa le afo le lua. Ia wale pikinga o halom whanau. E mana le tu ua le tolu o nisi o aonga amata te le tu o le afo le lua. Awana i ngalo ia siaki fo i notice sa aonga po hani vaenga o le atutupu, ma o lo atutupu, po afo ni fono tanga ia alum whanau e te tawana awai atuai. Ia wile wha ai ui ua i fo i o le nikwata mua wha le awa onga. We don't have blood, at least I'm sure for all the things we've got. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. I don't care with you, I can go wrong. Then put your little hand in mine. There's no hill or mountain we can climb. Baby,
toa lo toe Sema maea ai lo tafa moe moe Paula volta mighty Leu si tai Hai ona ole malosi Potole atamai Aule tata usinga Ia fama oni Ia tausi se ia oiloti Whawhiwhianga ia o leo sta e sili nai mea uma. Peona pespese toi jo whai lua mo Robin A. Curry. Ia, o leo o me le taimi tātou te whaamawai ai alofa tele atu lava mo oto uma. Whaonga tautua si whonga lau mua mai lava le tai awa na leila se ia pa ia mai le nei tu lao lao a uli. Whamangalo fo le tautua, peo i se upu a le longo maa lia lau whaafonga. Ai alofa tele atu lava mo oto uma.
I le nei awa uli, tato toi whelo ai tai au ma ngalu e to olua tuai ma le tuanga nei a mari whaivalu. Wha au le tautua a le si ufufonga o le lau mua. Ia me le fionga le li pule, ma le au whainga luenga ma tau te wha atau wha soifua atu mo le nei taimi. Only taimi mamu, only asrupi yungal, fafati mai, mamu mali atu. Leo langa sa tau papalu, le faliu o tau patu, le aisi le tisi, da omuli fanu. Auni mata Bala ia suru malava Si o tama Ngalue na o ia lava Le pa upangu tama le mata Si tau ia musi sili apa Moso upili Ane iyo ufa asala Ciao, papa o se lulu fa ala ia sumalava I fang se au ni tauanga fainga ta uli ulanga le fanau ya toma lama lama e fanga wili mama So se me tau mafa a o ma I te fa ma fana fana ai a fai ai ulianga o lo utu a mali lapa lapa e lua upu ya awane I usafa o lua o macho Unai o teatro tua Ale languna o se whaalungutinga E timui alaina O tino e ma o sia Ni popo e se lau aina o se tala Alimata pisi maunga E uma e wapungisha Tau pula pula unisulu au lama E tangi ayule anganga Toe manatu nai tua Le manuia ni emele aina O macho o lembe alu fumai ile
chua